I le anganga whaalolo u te thia teo whalofa ma whaatalo whātu sa mo le atunu pele le nei tai au. O le tai au nei o le aso lulu aso se furma lua nei masino yuni. I le tātou whalaungo nei tu sanga luafe lua se furma le wha. O le tautua nei le sifonga la mui Wellington le Samoa Capital Radio wuto e amatalia lan tautua masani. Alo mai o le tātou mo mui le tua le tātou sauni ngalotu whale ainga. Taita ia le sunga le whaafengainga pasta Isaako Schuster. O le ekalesia whaaputputonga le tua Samoa, I taua usi maia le whaafafonga. Au, awana iau mita I se metasi. Tau lava o le sa tau o lo tātou o li I o Jesu Keriso. O ia ua whasa tau o ina I le lalolangi a tiao. O au fo I le lalolangi.
tātou te talo. E momori atu I lau o fionga le siri ese. O le atua mamana, o le atua paia, o le atua o lo soifua e whavavau. Ia whamanuina pēlo suafa mamalu I lo langi paia. Au e a fio mai e sila mai lau whanau le nei tai au. Whamalo, whaftai, lau pule tō, ma lau pule whasoifua. Ua au lia maala whai mai ai lau whanau I so se atunu, I so se ngana. So se lanu, I le nei tai au fau I lo walofa ma lo wanga le lei. Mātou te amata mea le ali ia I le tuina atu I a te oe o mātou loto. Ma mātou fuafuanga le ali ia. Whamanuia mai le whātau waha o le ngutu o lau au no le afonga ina. Aua fionga mamana ma lo siu fufonga. Whetalai mo I mātou le nei tai au. Ai mamori le alava whaunga le ali ia. I loto lau whanau, au tā pena I tiu te mawhaiva, e peo na masani ai o mātou o langa I aso taitasi, waianga le lei mafua I mai a te mātou. O le wala au lea le li ie whamanuia I lau fisa whasalalau. O lo whai mafonga tau mori o lo finangalo I so se ainga, I so se tangata. I le nei lava tai au, ono Yesu. Amene, ma amene. O le tātou vi atu I le atua I lona vi inga ua saungia. Sia e lo uleo maalanga e paia leona le malo si umalava e to atuli o tuli vai uma maalanga e paia lava oe sia e lo uleo maalanga e paia leona le malo si umalava e to atuli o tuli vai uma maalanga e paia lava oe mai leva mau I le whaavavau tu mau oe
ia whaamanuina pea le atua I lona viinga. Te talai maia le ali ie au whanongolongo atu lau au auna. Tu se maua mai ai se whamalosi mo I tātou le nei tai au I le whinangaro paia o lo tātou watua. Tu se la apostolo Paulo I le kalesia I Karatia. Karatia lona mata upo lima, foi upo lua se furuma le lua I whangata le lua se furuma le lima. Karatia lona mata upo lima, foi upo lua se furuma le lua, e whangata le lua se furuma le lima. Whafonga o te whaita wina. A o le fua o le anganga, o le alofa, o le ori ori, o le file e mu, o le onasai, o le mata alofa, o le anga le lei, o le wha maoni, o le anga malu, ma le lenga ia, e le whatu la fonoina mea whapena. A o ia ke riso, o whasatoroina I la tau le tino, maona manao, maona tu ina nau. A whai wa tātou wola I le anganga, ia tātou sava vali fo I le anganga. Ia whamanuina pēa le atua I lona whetalai mai. E wala I lau whafonga o whaitawina, lona finangaro pa ia mo I tātou le nei tai au. Ma lore soi fua manuia. Ni ia le atua I la nami o tonu, ma lona finangaro alofa. Ua tātou wala whai mai ai I whanunga le leiki. Ua mawai atu le aso ananasi. Lea ua tātou iai le tai au fou. Ma le aso fou ua whao popo atu le atua I lou so I fua malo nei ola. Ao tātou wola I se lalolangi le tō mau. O le tai au fou. O te tau foi o na fua mai I a lou la au malo la au. Ini fua le lei. Awa e peo whetalainga mamalelenga ola lo tātou matai. O Yesu Keriso. E whātatau, I le vine, I le Ioane o lona matau, po e sifuruma le lima. Mai o ia o le vine moni, a o la I tātou. O la umalava e le fua mai, I fua le lei. E sala e seina e ia. A o la uma e fua mai, I fua le lei. E teu e ia ina ia fua mai a tiri e lava. O le viinga le nā o le atua. O le ola I se o langa fou, o se amatanga fou, pe a whai e moni ua ola ma fio ke riso I o tātou loto. Tātou te maua ai, le ola fia fia. A fua la lo la au, e te tau na fua mai I fua e vi I ai le atua. Fua o le anganga, o le alofa. O le alofa e le fatua o ia, mea le lei. E le fuaina foi lo walofa. E te whailonga tangata. E te whailonga lanu. E te alofa whapito. Ai te tusa tangata uma. E a whai foi whaloa longa. E te tusa a whai whiau uma. E le ese me ave leisi whai whiau. Ese me ave leisi whai whiau. Tulou whaponganga wauna le atua. A o le alofa o le atua e whapena. I tangata ola uma I le lalolangi. E tu tusa lo na alofa. E le whapito. O le oli oli. O se mea e tupu pea. E le whaironga taimi. E tu tusa taimi e solo le lei. Ma taimi e le solo le lei ai. E le ngata I lea. O le file mu. O a lava whaingata. O a foisi se vesi a inga. E pule le file mu o le atua I o tātou loto. O le ono sai. Tātou te talia ai whaingata, tātou te talia ai pe tua inga se se oe, tua inga se sea. E te ono sai lava, e te whapare pare, o loo sila mai le atua mai le langi. O le mata alofa, e topo pēr lea langona I o loto I teimi uma, e le fuaina I ni mea e whai mai whatoa ave lea, a e te anga le pēr. O le wha maoni, o a ngā ruenga matiute ma whaiva o tātou ngā lurue ai. E te tau lava o na tātou wha maoni tulou. O ro ngā lue se ngā ruenga o kiringi. Pe tō fia ue fufuru I a toilet. O whare ese, e te tau au no wha maoni. A whai o te fia wha maoni, tau tala I wha maoni.
tau no fa maoni so se mea o te whaia. O le anga malu, lona winga e tau no maua le loto maua lalo, le loto le ali, o Yesu Keriso. Awa o te talanoa maulaunga i le loto maua lalo. A e tilo mai e tangata ma le kalesia e sea, e iloa i la uamio, e iloa i a upu, matala. Fai mai ia le afionga le atua, ma le ngao ia, e pe ia e te tulou, e te whaavare valea, a e te nofo, a e ata mailo finangalo. E malama, ai sea, o loo afio ai ke riso Yesu. Fai mai le apostolo, o ia ua whaasata roi nā ia u le lalolangi, o a u foi le lalolangi, pawhitai le atua. Ma nei o se la au ai fua mātango fie, e te fia iai, e te tōanga pēa e teu, ina ia wha mātango fie pēa, o na fua, e fua mai le aso, ma le aso. Le ngata i lea, e te fia, e pe ona wha malosi o le apostolo Paulo, i le kale si e Roma, lona matau poe lima, foi upo es furu maritasi, wa tātou mita foi i le atua, ona o lo tātou wali o Yesu Keriso. O ia, wa tātou maua nei le lenga. O tātou sa vāma le atua, pe ona sila fia i le o toe, po ai lilo i o tō finangalo mo tātou loto. Le taimi e alu ai le whaitaulanga i te tonu o le whare whitawhai, wana o le whaitaulanga, e le so ona o i ai nisi. Aia, e nei taimi, wa sila mai le atua, wa alofa i le tangata na ia whaia i lona lava whātusa pa ia. Wa ia whina ngalo ai, ina ia fio mai le lalolangi ina ia le utino tangata. Ma moni o la langona, ma whaasino i le tangata au na ia te ia, e tau tua i lona whina ngalo, le au wala ma le olanga i te tau o na ola ai. Le ala e pe o na whai mai ai o le apostolo Paulo, wa tātou mita foi i le atua, o na lo tātou wali o Yesu Keriso. Awa wana o Yesu Keriso. O ia lea, na fio mai le lalolangi, ma liu tino tangata, ma anga i atu i le sātauro, e sui lo tūlanga, ta tala o tātou nono atanga, ma le vata puia ma le atua, ina ia e sa o loto e uru atu le me sili ona paia, wa tanga i nei tātou, ona tātou o atu i le atua i sostaini, e awala i a tātou talo, e awala i o tātou manaonga, o alava mea uma tātou te mana nao ai, e te tauao na tātou o i le atua e ala ia Yesu Keriso, o ia lea na saungia le whao le tanga ma le tongi ola mo i tātou. I le nei fo i tae au, te tala Yesu, o mai nei lava, tau tele i ole atu i se mea i lo ingoa. I nā ole atu ia, o tau ono tau maua i lea, ina ia ato ailo o tau ori. Tātou wala au i le atua. Au e sa uni fo i o whaiva mau tiu te masani ai. O sa tani ai ai so se mea ia sa uma. O aso wa finangalo le atua tātou te ola ai le nei lalolangi le tu mau. Po le whaife au foi. E ia sa tani so se mea. A ia fua mai o tātou o langa. E tusa ma le upua le atua. Ua tātou whanongo longo i ai le nei tai au. Anga le leile atua i tāpua inga au na malo ma au na mawharitua i maota malawa. O ta mama tina mātutua. O nisi foi. O lo te angai mati ngā o le tino o no mai. O lo soi fua le atua. O ia i anga le lei mapai atu lana wha malo longa. O le iai malo taritonu. O le iai malo whatua tua. E le o lo manatu mai pea o ia iati. Oe. Fua mai o tātou o langa. Le ala lea na mana o ai le atua i lana whātoanga i e tena.
ina wanga sala tamu maiva ona turi e se ai lea ma le whātoanga a wai lea ia se la au leanga i tonu o le whātoanga e manao le atua i la au lelei e fua mai i fua lelei ai whaafitai i le atua o lena te fua ina mai le manu malo ia te tātou talu lava lo tātou wali i o Jesu Keriso whaamanuia le atua i au whaiva mautiuti le whatua inga tausi le aso ma le aso ai le ngata i leo whanau ia o onga whanau to anga i lea o onga a wai fua mai le fua na e lulu e whapea fo i e o lo ngā lulua i so se ngā ruenga wha vai taimi ngā ruenga wha le malo ngā ruenga wha company ngā ruenga wha konkarati i anga le pea le atua so sia o manuia na te turu i atu fua le lei i lo loto ma lo loto ina ia i ufe au mangaruenga a o le vi inga ia e fo i pea i lo tātou watua o le a tātou titalo e a fua mai manuia e a fua mai maunga manuia o le lalolangi o laua fionga o le maunga le atuai mātou te whasanga sanga atu iai o mātou mata mātou te turi matai atu iai ma mātou tuina atu i laua fio ai a se manuia o lau whanau Kerisiano whatuatua ia te oi so se kalesia i so se nu i so se fioanga so se malo masana whainga malo lo mātou matai au whiangai foi lau whanau le li ie matiu te masania i le nei tai au fou i le ola fou ma le malo si fou whawhetai tele lo mātou atua ai whamone mole atu mātou te mana o mia pelo wanganga pa ia o ia i tauto o lua mai mātou i manatu malangona ma mamafau faunga le lei e whaia ia mātou ngā luenga ma le whamaoni ai fua mai ai fua o le ami o tonu e vi ia ai la o fio lo mātou matai la mātou te talo sanga whamanuia i le ofisa whasalalau ma le pulenga le lei tiolo mātou atua ma le awhai ngā luenga ia i pea au whamanuianga mo le avanoa o lo mātou maua pea e taulongolongo ai lo finangalo i se vaenga o le lalolangi i lunga o le leitio whamanuia e o lo whiangai mamai ti ngā o le tino awa o whalava e malolo ai so setas e taritonu ma whatuatua i ati o e whamanuia i ale i matamai tai fo mai pulo le wharmai le au whai ngā ruenga i wharmai i ona vai ngai sesi ia i ailo wanga le lei whala au ma vai la au ma masini o lo whao ngaina o lo lava mana i lo swafa Keriso Jesu e momori atua lau whamalolonga i so se vaengo i tutino o lo langona ti ngā lo mātou matai e foi o lo i tongo whare pui pui o no le mātala i o lātou wolanga le ali ie o lo o iai au no lo au tō atu e whai le mawala o lau whaoratanga e talia ai i lātou lau upu i o lātou loto ma sui ai ma fua mai ai fua e vi ai la o fio foi o lātou wainga taita inga aina i o lava finangalo lo mātou tua whamanuia mai la o fio le ali ies i le nei aso au mātou whiangai mga ruenga wa nao la o fio mātou te maua ai le file mui o mātou loto ia whamanuina pela o fio i o lava vi inga i aso uma ma mātou wa mio e whai i aso taitasi ono lo swafa Keriso Jesu le ali o le ola amene ma amene Viele tua sa mole atunu pele nei tai ala na wa fa fonga le tantu tunu le tantu so ninga lotu fale ainga na taita ia le sunga le fa fianga pasta isa anko schuster o le kale sia fa putonga le tua sa moa i taua mole tuelanga fa tai le ona le tua ona le tapenanga matu fie ala le upo le tua ya mai se foi talo sanga molia ya wara talo sia yo faiva matiu te ala faiva le tantu tunu i le nei a solulu fa munuia tele le tuela sunga le fa tua no falo pa pe fo le tampo inga le kale sia munuia tele nei yaso o le wo luas fulua minuti le wite ne litu lai fitu tau tua si fonga lo mui Wellington le vingo le tua to tele mai fa o tau tua si fonga lo mui nei tai au fa ftai Ia i le atua
atua pe alona viina Iai le atua pe alona viina I mea uma ua ia whaia o au Olona toto ua o mangano ai Olona ola ua o saoloto ai Iai le atua pe alona viina I mea uma ua ia whaia o au Iai le atua pe alona viina I mea uma I mea uma I mea uma ua ia whaia o au I mea uma ua ia whaia o au O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O te le tū le vai papa, a le au wasa le vai loloto e whantao e tutui la manua, a mai se o le e tia longo sa mo sif. Ele ato ato ya tau pa ya sawo.
Hi Samoa, this Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple tea to the bavel, su fongalo mua, atau le tayao. Ata, 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 fifia, por
Toi fa tala fa tu le te mo le tai au le ua toi lua suti tu minuto toi ne tale le tu live valu tau tu si fongo lo mo le tai au mo por klam le ato tai au ia fia foi lo ma fa ta sia tu tu fine ia ana fa solo wa vo le tatu tu ma sani le ia solo tala fa ana malo si fo mo wi ia tu fine talo fa malo so fo le tuanga ne Maria toi malo fo le tatu fa fonga ni tai au fo malo le usu ia Go Maroons. So mai tala mai au lai tour tatu au ni sa lese. Ale o sa e o sito ila lo le o fo to lano wa. Tu sa le mai mo mai la tiru lita au. We le la e mai la mona le we la e mai le lanu al ma. Langwa Chiefs. La Crusader. La Crusader le wale. Crusader. Crusader fai nei tato. Baftai le. Ya se le yo la lunga ta lunga la cho ye choi lua ta longa choi. Ya ai ma lo mata tu. Ya man le ta. On ya la faftai ma nei fo ile le o mai tono office ma nei ma fan Maria talo fai nei tato ma tu ala wo sunga winga ni taimi nei Tate wo sunga winga le marulu ai sa fo ilu ta vale ni va beau o le tulanga lava nai le tue ngā tau le wata tue le marulu ya me se fatu tu ngā fo ilu nei tanga fo i e whi ngā lue ya ai le ma fai lava o no le ya o le manatu fo i le ainga o mea fai le kalisia whi ngā fo i nei o tatu ainga o lo o pa tali mai isu o tatu tulu i Samo ya e alu at tangata i e whi ngā lue usu mai fo i tai au la tau ia ya whi ngā fo i wha nauma tulanga onga ya mole fa fa ma fa malo ila to le wala usi fa mga luengo lita la to fo le wa ma na ba nga luengo ni bona po ya o le te miani ya o la e to la e mal poto na la in ma fanfana na e mal ma fanfana wa e a fie ta to le malo lu mal fulu o malo si le pesi fulu mari nei taimi ya tele fa mai le pesi o onga ya tele na mai foi nei fana wa onga ya ai o fa ma fanfana la ma ba ai pui ngole so fa malo loina mana ya pa wan me o fie ni ta ya o e o sa i mai le la no ba tu ya e pe na i ta longa va son te ni malo ma tu o le tai sta le ya le to e lua ta longa lo pe ana we chief mai vo ya le o chief sa ta pa ya au Wellington ya la pa tu like tu fine ya wa vo sta tu fa ta lo fa lita ya ya malo fa tai Maria mon fa ta lo fa tu le fa ngan wenga pa ya le tua fa le tua no fa alo malo so fo man wia e la to uma la va lo fa peona na fa fo i male tala ino fina ngalo le tua iso se tafa le nei la langi ma tu te fa ta lo fa tu fa velo ai atu nei tato tu asina nei tato te mama tina ma tua le olo tapua i mai to no mota malawa ya malo le so fo man wia fa malo atu e la to uma mai lava i yao se yo na i uia tato fa fonga ya malo lava le folau ni tai au fa malo ya la to o alo so fo inga luenga ya tamama tinali wala usunga luenga ya o alo mafanau ya le pe sao ni o onga malo so fua fa felo ai at fo ina tato wompa anga le o fa onga ina mai le tato Facebook ma le YouTube ma futa mai ai in nei tai au ia alinga tai leo tato Samo Capital Radio app ma to te fa felo ai atu good morning la to foi wala usu mai tai au mali fo mai fo ia ile noi mata malingi ia ono o le tu ofo e maftanga ia e ala ne wala awon malima le oti ia mato te wha mawhanawhana mwha aloto te le atu ia ele por kalame le nei tai au por kalame o le atau tai au le wa matalia ia o le mawa se lua ma le tuanga nei a mari ia wha awau fo le tautua si ufonga le lau mua le nei vai aso ia ma le nei aso le aso sifuru lua ne o yuni le toi umi fo ia e afal masino yuni ma lo mari ma lo fa tai tu fine ana le fa talo fo nei tai au ia wa fo le tatu tinu moni le wa tatu ila suma luan ni il ma se no ni wa afa le tatu sa valingo ni tu sa pe wa tatu lo le wa afa tu sa ngai le ma sina ia to lo ta mai tu ma tu ta ma tina ia ma tu le fa na le la so mai ia ni se foi po kala me foi tatu te lo ai tu la te fa i tu sa ngai tu ma se ma tu sa fu ia tatu fa to fa fu le lo fa ai Vave te lea ia ole te wila le wa ngai mai ngai mai
Ia, o tātou i New Zealand le toi i tataso malolo la solua van. Ia, o le matariki. Ue vai. Ia, tu so le lua so na pea umatalonga le blues ma le Reds. Mana ia, talo sia ia le fa moe ngau tatu. Tu fi au manga luenga. O por kala me foi ai ngal nei time. Ia ai o tatu por kala ato tau. Tatu tatano ole me mali no fa longo le ele upu fa mafaino le tau le fenga loto le tau tu fini ana e mana fu tatu tatano ele i tatu se atu talino tatu por kala. Fa maoni. Fa maoni. Along no atu lava ile fainga versang sauninga loto ona le atua na fa mai o fe au ngaluenga la iti fo ie te tau na fa maoni ai a pe o le fainga kilingi to lo e te tau o me tau na fa maoni mana i fa mafa mo tatou ai me se lau fainga luenga moni le o puna mo o te fainga luenga ia mo ma u fo ana le o le fa maoni pe tau na lata lau falile na fa ia ta na sa tau na fa maoni e forward le siko ale Tatu peselita tatu por kalame ia malisa mo Polo Pacific talo falava good morning le watoe lusu tas minute tone on tale li tula e val
Toi whatalo whātua se vaenga I le tala o le tau ma le tala o le tai ia peona valo ia e le ofiso vai tau I nei tai ao le ripotile al ofiso vai tau tu ina mai I le 10 minute te ele 5 le vavea ona le na. O le aso la so 10 o Iuni ia o le vaia le susunu mana I on matale la ia tātou I Wellington I le tai ao nei whaasolo atu I lawa uli ia aua inisi o taimi o le afiafi mo tātou la vaia I Wellington o le fua o le amafanfana I 10 ma le lua fua o le amalulu e fitu. Tutusa le tau o nei ma le tau le aso a tae au Pasolo atu las faraile le aston I le fai ungon vai aso o le ava aia ia nai timunga. O so ele lai le toi 10 minute I le valu I le tae au nei fa moe toi ngoto atu I le itu lai 5 I le afiafi. Moe la toi whangotaina nga tai fale o Wellington I le aso pe le tai I le afo le tolu le vavea ona le la e sua I le afo le iwa le tae au nei ona toi pele I le afo le tolu I lawa uli. Moi la toi I fia whangotaina nga tai fale o mana ma porirua na sua le tai I le 2 minute te ai le tasi I le vaveao. Pe I le itu lai fitu I le tai au nei o na toi sua lea I le afa o le itu lai tasi I le awa uli. Se vaenga I le tala o le tau mo le tala o le tai mo tātou I Wellington I le aso whaftai. O le vaenga le fesuia inga o tupe ia po le malose fo il tala New Zealand ia inisio atunu nei aso mo la toifia la foina la to tupe fa maunga mai le upenga tfailangi ale ANZ por vale tupe ale ANZ I le tai au nei. O le tupe Australia le aso tasi tala New Zealand ma wale iwa tasi sene Australia. Tupe Amerika e ono se fulu sene. Tupe Fiji tala tolu 5 sene mo le tala New Zealand. O le paanga tonga, tasi tala New Zealand maua le tala tolu 15 sene. Ia ma tato Samoa, le tato tupe Samoa, tasi tala New Zealand le aso, ia maua le tala 51 sene tupe Samoa, ia anga e au fofuanga manatua ese ia tato rates le ia ANZ, ia ese fo ipea lo atu ila loi fale tupe ia e la foia auto tupe faftai ma lo le anga nei. O le avanom whamunianga o se fuama so whanau manatua le tātou emaili a so whanau at samoacapitalradio.co.nz e mawhai ona tu mai isa o whamunianga ma tau te tola ulau ina atu lungo le tātou polo kalame. Ai o le maulu nei mele fionga pa ia le tua mau mai le tusi salamo e wha se fulu o na whai upo e lua. Na ia ave na e au ai le lua e malai ai ma le mea matua pala na whaatuina foia uwai lungo le papa ua whaamautuina ai o usavali. Na ia ave na e ai le lua e malai ai ma le mea matua pala na whaatuina foia uwai lungo le papa ua whaamautuina ai o usavali. Ia o le mauna mo utou umalama whamanatuina utou aso se fua nei aso au lo whātur si ufonga lo mua ma le tātou au whaafonga ia te utou tulu I pele atua nisi tau sanga stele mo lo utou se fua ma so mātu olo pespese atu le Peace Chapel moutou I nei tae manu e te lo utou aso I fua. Abatui inga mapese Fa'amanu mafa'anene Ile esili ese Ua ofia tele Ina ualato faimai Matoteo What you are, my Lord, see that.
soifua tala mena tupu lalangi nei aso se fulu mane luo iuni. Le aso nei tausanga e tasi iwa o na wha na whalipuipui e tangata nei o Nelson Mandela. Ia e whapeole o langa a tōna whalipuipui ai na avela i motu lea o ta o Ruben Island ia ma whalipuipui ai. Ia na tau tala le tausanga tasi iwa fulu le aso se fulu tasi o Februari. I leu tātou ilo umar tala anga o tamaloa na aven Palestine tasi le tangata uta ua lalang Nelson Mandela. Whalipui le aso nei tausanga tasi iwa o na wha. O le aso nei le tausanga tasi iwa wha lua e se lau afe fita Amerika na whaiawhia ngainga o le au mai le nofo i tono le Pasifika i leo le Pasifika mai le malosi anga o le tunu leo Japani mana o le taimi le tau alo na lua lalangi. Ia le lan tau nuu mai tono Niusila i le so le vaenga mua e se fulu lima afe. O le vā o le tasi iwa wha lua ma tasi iwa wha ia na iei fita ia Amerika i tono Niusila. E lata i le onos fulu afe la tau na iei tono Niusila na taimi. Nofo solo i Wellington ia mau kilani. Taimi lea o le tau alona lua o lalangi. O le aso nei tausanga e tasi iwa vanulua e fitus furulima afe tangata na i tonu ia o se paka tele i New Yorka ia te te atua i whainga wha niukilia al malo o Amerika i lato mea tau wha niukilia. O le aso nei tausanga e tasi iwa tasi na whiriwhiri el tangata nei o Boris Yeltsin e whaima Palestine al malo Lucia. Hapeo le uruai Palestine lea e tali tonu i tū maanga wha ke mokalasi. Tamalo lea, Lucia lea, Boris Yeltsin. O le aso nei i e whaamanatu ai e le tunu nei o Lucia no la taututo tasi. Suia mai le ngoa sa iai Soviet Union. Ia mata ua loa o Russia. O le aso nei whaamanatu ai lo tuto tasi na amata mai tausanga tasi iwa sfulu. O le aso nei tausanga i tausanga umalawa e whaamanatu ai e le United Nations le aso tau le World Day Against Child Labour. Ia po o le te atu lea i whaawhainga le wenga ina o ta maiti la iti. Ia ele maua i Niusila, ele maua i Samoa a o le tele o atu nuu ia o lalangi. I le kontinenta o Amerika i Saute, kontinenta o Afrika, whaawhainga le wenga o nuu ia i Nitia, whaawhainga le wenga nei ta maiti fo ia tu ata i valu ta izanga ta iono, ngā luenga su en tupe ai whao ngā e tangata e tele ala tau tupe nei tamaitia whawhai ngā luenga mamafa io e tāro whai ila le aswa apitoa nei whaamanatu e lalangi le te atu i whainga le leina o le whawhai ngā luenga o tamaiti la iti tātou tala nātou e maul whapoponga le tai masani whawhitai Fofonga o le laumua O kasamana ia li o lau iPhone 15 Pro Max. Ai le mai fo ia li lau Samsung Galaxy S24 Ultra. E na o le luas furuta la top up na whaatau mai le Jerry. Lafo le matou ai ngai Zamo. A leo au laki e le S24 Ultra mai le set i le Digicel. Au au na whao ngā le click se la foila o tupe i le Digicel i Samoa. Ai au laki ai le sei mawai lau iPhone 15 Pro Max. Lafo nei losa au top up luas furuta la pe sili atu fo i mai New Zealand ma au se Italia. Pe whao ngā le click se lafo ai sau tupe i Samoa ma isi atu nu o le Pasifika. Au waso o vanua te manu ai si iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra. E iai o nā iai ngā whaapitoa. Seki a le Digicel. O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai eisau whaasea po o se whaitionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai.
Savali valley means go for a walk. Tell it out, tala means too much talk. I look for you, oil means I love you. Take it easy, fine. Savali valley means go for a walk. Tell it out, tala means too much talk. I look for you, oil means I love you. Take it easy, fine. Ewa malio, abeile malo. Ewa sokuloto, atulo finagalo. Tinemana means pretty girl. Ta'amilo means around the world. Whisper to me means muso my. Oh your way means my oh my. Ewa malio, abeile malo. Ewa sokuloto, atulo finagalo. Go for a ride to your theater avale. Stay at home means no for ile vale. Le ayo se tupe means no more money, much trouble means fala lave. Ewa malio, abeile malo. Ewa sokuloto, atulo finagalo. Toi, tolo minuto toi ne on tale oli tu lai valu fa poponga mo tato telefon tato tala mai sa. Mo tu fini ana I tato fa mianga nau tau mai. Ia moni le tuangani mari o le whamanianga o le asafa nau. E whaasanga e o matai maunga e o mai ai lo o fesosoani. O lo o fesosoani e mai lea li lea o le na whaia le langi a toa male lalolangi. E le tuina mai e ia mapewa lo o vai o lo o leo e le tuli moe ia. A wao le aso le nei na whaia lea lii, tātou te oli ma fia iai. Ua ma whaia e oile pele ona e au lia mai le atoanga o lo tasi le tausanga I le aso. Sa le wa atoa whea ngainga sui moni pasiamu ese. E uina po ia oi mai o le tino, a e le ma whai ona whaititi ai le anganga o le whawhitai lea lii, ona o lana puipuinga ma lana whaamalolonga mamana. Ua mawhai ai ona mātou wa aia fua o lona alofa muti vale mo oe. Whaafetai ni mātua na whanaua maia oe ua mātou sapai ai, ma a puti oe e whai ma whaamanuianga I totono si o tātou a inga. Ia whaamanuia oe lea li I lo wola tuputupu ae, ma ia puipui a te oe mai le tele o whaamai, mātou te alo lo whatele mo oe baby Sale. A happy birthday Sale my dear. Happy days will come to you all year. If I had one wish, then it would be a happy birthday to you from me. We love you so much from your aunties, uncles, cousins, nanas, papas, your mom Rachel and dad Basia, and your sister Janet Elizabeth, and all your families from Australia, New Zealand and Samoa. Whoop whoop, happy birthday. Ia, manui tele las whanau ia o si alo le nei fo I tai au. Toi whine ana lewa tātou ma te mo le malu o tai au, le ase malu o tai au I te iloa, le tau le ma le tau malu o tātou iei. Toi ngā tai au malulu ia Maria o le whavelevela o le piki koko. Ia ai inu lea leisa whaupo. O kasi le au. Mānia le o le leisa o popo o markoko Samoa. O martai au. To ave vela, lai vela fo ia, lai mana ia le vela. Ai pe sali lai lunga male avoka. Oi. No fa pe mo ia le stoina. Lai wa to ele anga ina fenga le. Mo pe o tau ofa isa o le tau ofa ila le malu avoka. E mana o soifo malo loina e taua ia tau sia nei o tātou. Mātou whawtela ngā sisi, mana tua whala au. O mea māsani ana e awani ngā. E le tātou ona na whaso mai mari winga la wala le ama mai kine puru. Mana ia, si ripoti lunga la tele, mana ia. Lunga la tele na wha mai e awane I oso atu kine puru ta vale mo I lato I e malanga na I Wellington ai oso atu taua ma mai o lai o poloka taimine wo o mai I le McDonald's ia le poloka. Tūlanga na le whaso mai I le falatua ia menora ava mo whaea. Le malo le tātou tunu fia malanga I Wellington e fuilea. O lo I le poloka nei kene peru le teimine nei, e tāua tele lale, tātou matala I nofoala I nofoanga nei. E me sere malanga atu I nei Wellington. Ia mana il mo tawai e po I nei le waianga nei I taua I tua.
ia o se upula tau i nai le vale o Kiniperu ia o faisina polo ka nei timo tau ni se o vai ngai lungo o tātou por kala me nei tau ripoti lungo la tele ano lewa tali tu lai valu tu fina ana tātou telefou fonga Toi whatala whātu le tātua tunu i se isi fwoi le nei wha o poponga o talafou mai Samoa. O lo whaanga solo tu lavanga ilu mā maota o le māloi le ele fou, le solo umia li i matama i ta i tuai o le kolisio avele, e le ngata o tausanga te itasi, o asosi mai atunu ese, ai whapena fo i mālofa aloalungia, o fo mai o whaia onga, o minista mawhaipule, e o lava inisi o auna le tua sa a o tawina i te tono le kolisi, le o lato wha mau popo le neiva yaso atoa, lato te toe wha manatu ai le ati na e na mai o le a onga, ma lona tamu whainga mai sa ia o mai manuia le te minei. O le kolisi o avele, na amata mai le tau sanga awhiv se lau lua se fulma le wha, e le aso se fulma le lua iuni, i se whale o e pe o na ta ua e tala anga. O le kolisi o avele sa na o lii, mai sa ta ua ia vai teimi o le kolisi tau whaatu anga. Whaatu au fiatu ta mai ta i le awhiv se la wiva se fulma le ono, e na ua atoa ai le fitu se fulma le lua le tau sanga o le kolisi. O lo fantasi mai i asosia tama matene tuai mai Amerika, o Amerika Samoa, Ausitalia, o Wellingtone ma Aukilani, ma isi atunu o le Pasifika e au fia i mani vaenga o le Aurora Tonga, mai olo au wai mai e foi ma le kovana le malo le atu kuki, sa a o tawina i le kolisi o avele, i le awhiva se la wono se fulu. O lo wha mawina o le urua i te itai o le a onga i lewa i te mi le awhiva se la urua se fulu ma le wha, o le tamali i e swafa ia ana puso lofa. O avele e lau i lola na ula sisi sama sama mai ni we, o ne to telefo inisi o ia tangata mai lea tunu, sa oa oina i te tonu o lea onga a vele. Sa wha ingoi na fo i lea teimi, i se tama i ta ila le lei Samoa, sa wha ingoi no sina le a vele. Le vai aso a toa ne lo wha ngā solo ai le nei wha moe moe, mai a mai a le solo tele ma le sauninga o lo wha tau tei e le teimi le nei ruma maoto le malo. O na toe a ngai umalole i le lau mua i a vele, e oti na ina ripine o le fale sa mo tele ua whae longe nai le atoanga olo na selau tau sanga. O le fale sa mo pe o na fuafuaina e le komiti whaafoe mo le atoanga o le selau tau sanga o avele, o lo momoli mai ai ma fuafonga ma teimi e le ngalo, o le fale o na a mata mai ai le kolisi i le awhiva selau lua se fulma le whaa. O le vai aso nei wasai nia e se malienga i le vao le pulenga o le tātou malaiva a lele whaavao maloi whaleolo, ma le pulenga o le whale einga le McDonald. O le awhausia i le isi la lao le whale einga e whaatuina i lo tātou malaiva a lele. O le masina fau, le masina yulai, o whaamoe moe o le aswi nai le ele, mo le whaamoe moe le McDonald. O lo iei le whaamoe moe na i oane i le tani ngā malo le atunu i le fontele a teitai o malo le taupulenga e usuia mai Samoa ia o ki topa ua tatala le whale einga e le ngata mo i la tau au tō vaatu le malaiva alele au nisi fo i le tu i sifo le motu o le ala talata ma whawhaingo fia mo i la tau i so o se teimi mo tau mawhatanga. O le vai so fo i toi vala au e le komisio le whaamasinonga le fionga le whaipule o sa nganga numero mua, le fionga lo au sola malamalo kene te sio, e se mata aupu na talo sanga i le fionga le fonftalai o le mauta, le fionga papali i li o ta euma se pao, mo le whaamasinonga i sana polo a inga, e le awanoa leo na fo le palemene le sui whaipule, mo le tolu aso e au noma se wha anoi. O le tolu aso se so o le masino o ki topol tu sangan tenei, na whaeloa i le fionga papali, e le i whaeloa ne ia te ia le fionga le whaipule, lono tau esea ma le awa i atu le fontanga le pale mene, na tula i le fionga lo au ma whaato ese lumo le fontanga, peitai, na ia te ena mōlianga le fionga le fontalai lona taltununga, e le ise tula fono na ia solia.
O le vaiason te nei na wala awa le mata au pui lumo le komisi, mai ele I maua sei unga. Ele mai ai o le fontanga a matai o le fio anga fale ula, e tu sai o le mata au pui le vala tapa au tausi e le fio anga fale ula, o ia foi leo le faipule o le tumalo sa nganga numero mua, na tā pae loa e sui o matai o le fio anga, le dala ata le TV tasi mo se whaatala noanga e au mai aiso lātou fina ngalo, e whaatonu tonu e le tele o whela wa inga I lunga o penga te wha ilangi, wa manatu le fio anga, wa tai se nai le whaafunga anga le atanu. Na whai loi ni se o fina ngalo, o le mata upu e le o se mata upu fong, wa loa tau sanga o tau mawhai mai, ma o le foi wa ta oto atu le wha amasinonga, o le aso ngafu o le vai aso nei na wha audua I foi le tangi le fionga le whaipule ma lona whale tua, e a afianga ma wha o ngā lima pe o na la ta ua, na o laha afia ai. Na ta ua foi se tasi o matai o le fioanga, o si ainga le sa whaata ma ia le tere o lato me to tino, o loo leo ina I nisi o tau le o le nuu, mai o loo sa ilia lava I lato na whaatu puina le whaalavi lave, mai ua ta oto foi se fina ngalo au tasil fon tanga le nuu, e na ia whaatau nuu le tafia seo le ainga mai ele o le afio ango fale ula, o no latu ta ua, o se tarusanga ma se whaololo maau, a le fionga I le whaipule, e na ia tu mau le file mui le nuu. O tala fauia mai Samoa, manuia le nea sululu, whaasoi foia. Tala flava le whaapoponga momoa telefon mai lisi ufonga le laumua I Wellington e mo le nei tai au se fulu ma le lua I uni lua a whelua wha. Ua whaamaoni ele matanga luenga wa onga nisi ngā luenga I tusa male se lau fast fulu ono o le a whaamalo lo ma usilia ma le fitu se lau tangata ua vaea o lo whailoini pe po whaamaumaunga le whaamalo lo e le matanga luenga o le awhala na au whai ngā luenga I le itu tau I whaamaumaunga whaate konolosi. Tutoe aina o le se lau tolu sifulu awa no whai ngā luenga o lo ia I le taimi nei o le a fuafuanga le a whaasawa ina le tusa male fitu tesi male tolu miliona tala I le tausanga pe ona ta wele pe po whaamaumaunga na ta wele whailau tu silango lango le pisa a. O lea whai unga pitola tamai o le aleto e mawenga luenga silia male fitu se lau I le matanga luenga wa onga. Ua whaasilsila leo se tau I tau tupe valu sifulu afe tā la moni whaamatalanga I mawhaiona mawatu e winga I le tamaa marokopa o Tom Phillips malana whanau e tolu ina ia mawhaiona tui whaafu I saunga le mu I lātou ilo lātou a inga o te se malua whelua tasi na amataiona le iloloa tamai te tolu o empa valu tausanga Maverick Eva ma tiede se fulu tausanga ina ua avelo lātou tamai se no whanga whaalilo lilo e iei lava le talitonunga o leo saile tu I sisifo waikato I tonu lava o marokopa o lo popole leo mo leo la lauli leo tamaiti o na ua lua ma le afa tausanga o no nofu wha esea ai le isi fisa o ta inga maisi tangata e au no fo imania o onga tala whea ngai. Whapia fo I lewa aingolo lātou o la maloloina. E leise a ia whaalto la whonoa Phillips e nā te tau fi ita maiti. Ma o le ala leo le sa ilia leo ma ua iei fo ilona tusi sai. E tali tonu leo iei le tangata po nisi fo ilo sosoani le tama I le whaalafinga o lana whanau. Ma o la lātou talo sanga e siliona tuu ai longo atu le ofisa. O le ailo le komisina o leo lau wha ingo le tau I tau tupe. Ma vai tangata o le ama whaiona maua tuini wha amatalanga e so sone su e ia maua Phillips malana whanau. E vawe te leona ta si e company penisini a lātou tau, ai tuai ona whaapa ue tu saima se whaamatalanga le komisi e tuli mataina, po o muli ta ia pisinisi le tu la fono, o fi whaataua inga tāla whea ngai. O le whaatuai ona whaapa ue tau o penisini, wa ngā wele se 5 miliona tāla o tu pela u whaita avale afi I le tausanga I pāmu penisini. O I leilonga le komisi mo whaamaumonga o penisini wa whaaili ai. Le vawe te leona ta si I o tau, e tali eisi I tanga o ia o loa peitai,
au ina pa ule tau le swau po le whaafisuia inga o tupe ia tunu o. E tuwai tele o na sau ilalo tau o Penisinia Company na whaalia le komisina Brian Chappell. O lo umi tele taimi tutongi e avita avale ni tau tau Penisini na ilo tau e te tau ona o lantou tutongina. O lea ua maua lava whaamaoninga mamoli mau. O le whaatu maua i lava i Company Penisini o tau. Ini tūlanga mau lulunga ai ua mai ona whaapa ui a tau ma e o atu lava i le ta ilua vai aso le umi. O lo o ngā wai tupe tangata New Zealand na ta o le komisina o le amata i tuto o le komisi ngā ioinga nei i le whainga o tau o Penisini ai mai se lava i le tō malo au kilani au le ave seina le lafonga mo le tau o Penisini i le aso tolu se fulu o Iuni e se fulu tasi tesi malilima sene o le apa o le tau o le Penisini le tō malo au kilani a matatu i le aso mua o Iulai. O lo tau fiele fale ma isa ta mai titia o ngai le University o Kilani mai no fotu mau ina ufa mau nia wa fiele fa mai o le fiva fai ai. Sa ngā lulu e fa tasi le University malpule nga fa itu malo so i formalo loina lau tele e mata itu tutu o le ta mai titi wa afia masa e li po ai nisi sa la talata i e tu sai ma se fa matalanga a se so upo le University o Kilani. E to otolu nisi tangata ino nofo fa tasi male wa afia ma ilato ia o lo upito sili na ia i se tūlanga la matia ai mo le teimi nei ele ia i se whaamaoninga pe ua awhia ai manisi. Sa manua se tangata ina ua pa ua mai se whonga whale tolu talwai se si tepu na ngau i le Pringle House o le lipoti mo moi le asoana na whinata wai. E whaape o le whale tali malo o le Amora le olo o tāpuni ana tupo i le whaalave lave. Peita i lipoti ua whaamaonia o le whale le soso o ma le Amora na pa ua i le atangata. E whaitau i tū lau whaatali tali mo se wheso soani. Na ta o le te whātu ora i le awaulia na nafi o lo i se tūlanga ti ngā ina le atangata le whale mai i Wellingtone. Sa iei le fuafuanga le auti nei mua sa ili te itasi fo ngā whale e wa aipo iei se isi tangata i tutono. Na ta o Jason Dunn o le Prime Property. Na tapu nia le whale mai le o iei ni tangata na o lātou wha o ngā ina. Sa poloka ato le whaitutu ai ulu whale ai i tutono. E sa iei lava ni tangata na tale peina ma o i tutono matafui ni awhilunga o le fola o le Pringle House na whaule vai tau le awhi se lau wanu sifulu. Masai ngō mo le Regional Council Centre, masai e fo i office al wha malmalunga pule ngā nuu a le tu malo o Wellingtone. Watu ina atu le komisi e mata i tuina po mulmuta i e pisinisi le tu la fono whatawa inga tāla whea ngai le Commerce Commission ni moli angai whaasanga i le Kiwi Bank Limited ona na umini taimi o soli le tu la fono whatawa inga tāla whea ngai. I se pepa o whaamatalanga na tā uai i le komisi. O ia molia ngai whaatatau i whaafitau li na siseo na tutongi le silia ma le 5 miliona tāla e tangata e tolu sfulo no afe. O e teo ngā tupe le whale tupe, moni tau mani tulu i e whaatatau i la tonu no ngā tupe mo whale o credit cards mo overdrafts ini nei tau sanga ua tua nai. Na tā wale sui teita i whono le komisi o lo o whaafsota i le whale tupe tangata na awhia ia whaafitau li. Ma toi tutongi i aia la tau tupe le tu sama le 5 miliona tā la lo na whaitau wa whai. O le fōma i mata kala i stete le na whale pui pui na uta mawhai whaaho o le o tima lo na loto iai i se whai pisenesi ua tā ue whaapea o le pāanga le whaamasino o whaamasino nga whaitu ma lo Jane Farish. O le so whao au kusa lua whelua lua na whailo alo i ele ngau pe wale ini tupe leli i fō mai. Mana lipotia na nga i tutono le whale o Alberto Ceccarelli ma tau mawhai e whana a o whai tau mawhatanga malona to olua. E lata i le fitu tau sanga ua no fosala i leli i fō mai le whale pui pui. E lua tau sanga o whinaula na pāanga. Ina ia awane i whailo ina lo na ingoa pe tai o le asoa na nafi na whai se whai ungal whaamsinonga sili. O le ana atia pia nisi o muli mau manisi o vai ungal whaamsinonga. Aile o mawhai o na toe na atia lona ingoa whaape malona piitanga i leli i fō mai. E iwa nila au malolo sipo ni whana sa umiena leli i fō mai o Ian Tallison whaatasi manipulu whana i silia male selau sa ia te ia le teimina malanga i le whale o le na ia tau mawhai whaau o ia i leoti e tu sai ma whaamau maunga a leo leo. O le amo moana whaataitai ini pasi timaru le polokalame fōua le atuna o mole tutonginga o pāsese pe ona whaamoe moe whaatino i se polokalame tasi e launga tasi ai le atuna o atoa
O lea polo kalame a le malo le a whaingoa ino le motu mu, ma o se whaafotu ngā manatu le la lau whila ua inga New Zealand, manisi pūlenga se fuluma le tolu o wheo inga lau tele, e mawhai e tangata whima la ngai, o na tutongi o lātou pāse se whaongai nai pepa po cards whaate konolosi, contactless debit and credit cards, mai i tu ainga o me tutia o digital payments, i lungo wheo inga lau tele e pe o pasi mano fuafi, e a matau na whaatino i pasi timaru le masino te sema, suso oi mapasia o ngai timaru lava, male au au nanga le te muka i a Januari 2005, a mai o na whaasolo le kalai stete, Selwyn, mawai makariri, o na awa wa i le isi uma a ai o lea tunuu. Sa whai ina le whai ngā mālo, o na ua awe le whaamu mue le whaatupenga le pui ngau a wala mai omo, ai ngalo i tangata se le kānesa. Peita ina sauno le minstau tupe Nicola Willis, o lo ngā lulu e pei le taimi nei whaatupe whala au. Mō kānesa i sau lātou fola i le taimi o le whai ngā pālota, le i au fiela lātou pāketi, po le tala whaatatau au tu o le tupe o le nei tau sanga. O se tamai au kilani a fie le kānesa, le bowel cancer, o lo oia tutongina le lata i le lima se fulua fita la, mai ana ia lava vai ngā tupe. Mo se fuala au e tonga fiti eilo na kānesa, o se tasi o tonga fiti ngā sa fola i le pāle mia, o la whaatupe ina le mālo pe a pale mai, ile o whaatupe ina le whāme, le cetuximab, pe ta ina ta ue le fōma ia lea tama, e 5% le avanoe mawhaiona ia maua e soifua i mo le isi 5 tausanga, pe a whaatau nu le folfolanga le mālo. Na sauno Willis, o lo ngā lulue i eile mālo i la asanga i whaamauti noa, e mawhaio na whaatupe ina nisi fuala au ile lumanai. Ia tunu oi fafo, o lo sa ilia fita le vali le na pau le na maliwa le sweeper steno le tunu o Malawi, whaata se manisi tangata se to aiva, o se vali le militeli sa malangai, mana ta ueli poti le whaale tono le tau se vaenga mau ngao le tunu i le tu i mātu na mawhai le whaana vilavi. E limas futasi tau sango le soifua le sweeper stene Saulus Chilima le ua maliwai. Wa whamaoni ani moli angon soltu la fono o ngaunga se tolo le atali o le Presidente o le United States of America, Hunter Biden. E whaatataula na whaataunga o se whana i le tausanga luafis fulvalu. Sa whina wai e na moli e na oia, sa pepelo le atali o le Presidente le whaatumunga o se pepa. I le whaataunga o le whana e whaapea tele i whaongai na whaasoltu la fono, ni fuala au whaasaina. Ele i loa le aso e la wailo na whaasalanga, ai oia soltu la fono e o atu le 25 tausanga. I le fale pui e ui o tangata whaato a soltu la fono, e le teiteo na la talata i le taimi umia no fusala i fale pui, e le o manino foi, pe ono tuli itua lona whaasalanga. I ta alonga, e to ono ni tamafowele i ta alo mo ni ta alonga whaavao malo, mo le aula kapi a Engelani, wao fie le to otolis fulono filfilia leo le amalanga ta amilo ya apani, whaapea ai mani usila, o lo wao fie le li ina skoa silia le neitau sanga, ile ta amilo sanga Engelani, mo le atali o se tasina wingi, ila lato au tele, o le asoluas fululu o le masena ne ta alo e Engelani ma ya apani i Tokyo, ai ta alo mani usila i Dunedin, ile aso ono Yulai, ma le aso sfultolo Yulai, i au kilani. O Afrika i saute le au mumua o mautino le o fiatu i awe walu pito ilunga le ipola langi o le kilikiti o ovata i luas fulu ina o manu malo ya Bangladesh i le kulu puti. E tolu manu malo Afrika i saute mayana ta alonga i tolu i la lato pulu au Bangladesh e tasi le manu malo ma le faya ina e tasi. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Whawhiwhianga ni waenga o le tae au lo swalua minute te aile walu tau tua si whonga lau mua ia po le Samoa Capital Radio i Wellington i lona ofisa whasara lau pūrua ia o le whawhiwhianga na ia ono le whanga solo le whamanatuina o le se lau tau sanga talona whaawai le kolisi o Avele. Mari? Moni le leo le ason na filiana a toa ile se lau tu sanga ia na whaatino ina i fōi ia tūlango la tu savali na whainai i taile whalol malo. Ia, ma ta ina fo fa mo la sa na fila to ia sa udingan ta ia sunga fa finga ia ba unga motu o fa la tu sena le afta fa tia so fa ta si Samoa ma le lenga fo fa ta ia le al ma lo la sa na ia na fa longo le ma lenga le al ma lo ia al ma lenga le fa ta ia le sao kolisio Avele ile fa le na o halong fa na le tu ia le wa pe ona mai tatu telefon mai le ne fu ta mai Samoa ia tu lango tanga tu fenga luenga malo ia bisinisi ma pena ia wa lulu ia o ngale kolisi Samoa isu tatu tu ia amu ia fo ia Avele wa ulia fo se la tu sanga moni le panong atu fo i telefona mai ta sisa o le ko vana le o le atu kuki moni le fo i Samoa sa tau ina le kolisi Avele te mantua le sfaya o nga Avele mari ngoi swafaya tam swiselu te no fa fonga mai le o Avele e famatala e tamaiti fo ie alu atu e whaile loto la singa o le loma tau tamaela le langi tu lo le talo le e le amatala to ina le amatanga na le ruatua puno whailo tamaiti au fo no tamaiti au fo e ta ina i mata o to ina i tuai a mata ia moi la to le ua le mafaina pa ua ti fa mo ngole sel tu sanga i Samoa ia ona e mo i lunga ole te le upenga te whailangi ia fa mo nga ia o whawhiwhianga ia mai soi por kalame o lo o whaatino i nei Samoa ia lo i fo ili tato o malanga mai Wellington o lo iei i fa mo Avele le tau sanga ia ai te whaatalo whaatu tato tino le te mo tae au malo si fu manuia ia malo fo te wata i o nei aso ta ua te le nei aso tu fini ana ua ai tu fo inisio o vaenga ta ua o lo whamana tuina le aso si fu malua nei o uni ia wata to le mai fo le tau sanga lua fiwa fa moni le tele fo vaenga ta ua mari nei aso o le vaenga mo mua mari o le aso nei ta ua le National Loving Day to say te e be double ai lua lufa le aso to say triple be triple e ta ua le ia to so a fast lili wina fo le pe le aso i te alofa tua i stangata. Ma nei ele nata o le tamai le tina o mātua i whanau i mātua ia so se isi lo whelo tua oi tu so le aso le alofa o le aso le alofa ese mai le Valentine na uni isi se tangata le Valentine isi le Valentine ai foi mai si vaenga ta wai Samoa mari i le Ekalesia Katoliko fo i le aso moni ia le olo whaatalitali umai ia le Ekalesia Katoliko i Samoa o inei le lawinai po waile o le avea mataitai o le Ekalesia i Samoa ia whaaki piko po Samoa ma toke lau o le tūlanga nā lewa vai atua inisio tuistusinga i lunga o Samoa Observer nei tae ia o le aso o lewa fo i ona tā lia le Ekalesia ia whaia fo ia sa ililinga mar whiriwhiringa le Ekalesia o ia tātu talo sia ia le wha moe le Ekalesia Katoliko i Samoa nei aso ia o ia fu la tau o level te lo no te talo le Ekalesia la tau ia mo se tai ina le Ekalesia le nga tu luma ai oni si fu va ngon le ia so la tau ia o va ta tu talo fa so piton le ia so la langi la son ni fa tau il tu langa fu le o le te atu i fa na ia le fa fa ngalu na ina fu po le child labor
Ia wai mai tawina te lo atunu uolo o whaia tūlanga whaapea. O le whaawhainga luenga ina o whanau i lalo i fotosanga i tau o le whainga luenga i. Ia i ngā luenga ma mafa o ngā luenga fo i tu ia whi au ia masani ma ai tu sa lau leo child labor se mea o whaia te le enisio atunu fo i ia o tātua ai i le atua Afrika ma tunu una. Whaawhainga luenga o nei whanau polonga. Ia i tūlanga i lei mani vanga wani tutongi. Ia ai o nisi fo i ainga. E whaia ave ala tu mātua e whaawhainga luenga i vanga ni. Ono le mo mior tupi. Mior tupi. Moni lele sa noanga mari paftaide ali ele maua i New Zealand ia ma shirata tunu i Samoa le vaenga lea. A ma fau i ai o tātou fata a matan whainga luenga sfulu ono. Sfulu lima. Ai mo i whainga luenga. Ai whainga luenga fo i lea be part time. Ia ai ma fau i nei isi atunu o lanlangi. Ia peo la so nei sa o ilau sa noanga le te ea tuai be e whatau ai fo ia na i whanau i o lo maua i le child labor. Ma nei o tele yo mion lea sulua la to yo uni a. Ia le ma nei le whaasole whantua ia Erika Maoi. O le aso nei a whai o le aso le alofa. Ia le aso e lafo ai tupe a inga i atunu i whafo ma inga i Samoa a. Ma nei a. Ma nei o le aso le alofa e te alofa atu fo i ala i lau atutupi. Ai malo ma tai tu fini ana mane tele yo wa nga yen le yaso mane sta fasili fu le tao wai tato mule le yaso le lofa pa tato fu ile tao le yaso ile fata wino le lofa o le lofa a mario tata noni tu ile mane fa eva tu tafsili tato no tato to yo la sa mo a pito tele la to e tarsanga fia la vai imta upu sa mo ia tele fo imanatu malangona e le tato fesili o le sa bo un tato fa soa i si por kalame le faingo fa poiponga ia sona mo ai le tato fa soa po le faingo fa malama ia sona mo po ame na ave ai po ai fo ia lo ave ona le e mata watu e ata i tato mata i ata sa mo mari ia o isi ata folio e ni te vai atu e alo le tama ia ma ave na ia po le nana ia sais tu malu i ai ai pe was pe esela me le fainga ia sona mo fa longo atu i fo ina i tato matua ma nei fasili o lo tato solo la velungo nei aso le alofa ai pe ona ta o tu fini o tato fa so mo i le tulango fa poiponga sa mo ia so mai fainga fa poiponga le ona tato fa longo i fo e mo moli mail committee ai lungo la tele e aveanga il falsa e ai o le nei aso tato tatano ile vanga le faia ile yo fa poiponga o le fa mala maina ia ole ali ile fia e fia wo tu ile te mai tai postau po le no mana ia lo fa so mai le tau torvo lima lo fa tasi tatu numero tatu o le vanga e fa tino nei le meta o fa mala manga ia wai pe ona sa no tu fin o ame ave o ai foi te luo ave e wai te atal tu fin ana inisi foi o fa so o fa longo i sonli e mali o isi fa mala manga ata vai inisio ata voi le fa mala manga lisi awa ore nalu ile ata le tatu va ai lungo YouTube ma tu sei ese voi ya le tape nanga tatu vai voi lisi ata ti fanga le sa mole i o le loia allo mal fa ata tu sole o fa ata ma tu a ave tu pe fa ata ma me la avele ma ne to lo lima lo fa fa so mai le tatu por clamel le tao ia tato tuto manatu mamalanga yaso ye i Samoa. On mali foi o isi ata pe o le ata foi le ata tifanga tangia fai popo. Sole. O le la lawa i le tina le luma o le ainga ina walu atu stama le o masi malana pulingia. Ava peso le pere tali al pulingia matuatang ta pulingia so ia. O e atu toki kai fa foi lo batua to wa ta fa lo batua ya ba le ya fa so ba le ta pe e ba le tua stulanga o lo fa malam lo wa to tele yo la to ye fa lo lo ya na uye fo il mele fa so mai o le al molinga o ame na ave ya o le alta u fo o va nga nei wa o ese mel nei ya vai te mil ya nga tupulanga le wa nei wa le to mo mai ya fa malamanga fo ia tamatu sole o aso nei pe lo wa fatata inga pe lo wata lo ma avela ta wo tama fo ile fa pe ta talo mai ta avela ta lata le me feliti ala inga pawaiana i ole
Ai wale toe whaia te le peo whaanongo I tamama tina matatua mai. Wale tutusa. Mana ia. Whaasoa mai le tai au tolu walu lima lo whaatasi. Maua lo wano tātu whaasoa. I le tai mo le tai au. Le tua whine ana o nisi o vaenga na mai tātu telefoni le tai au. O le ua whailo mai ile tūlanga o le vaenga tupele le tau sa ili aile. Le ta mafu ile le marakopa mauna le tolu le o tau sa ili aile. Tanga luenga lo leo. Valu se furu wafe ta la le tau tupele ua whaatulanga mai. Ia mo se tangata, ia po nisi fo o loo I loa po whenna whangolo I. Ia, longolo fiso leo leo. E lo po e mona maua le valu suru wafe ta la le Te le tino I tupe Mari. O nei alom whanau ia o le tamalia le wa valu iwa sfulu tau sanga. Nena mai ni Savelina I tatu talafou. Ia e pe o nafina na whaasala la waile. Le tino I tupe na e ofo atu pe a whapete I ni whamatalanga e wingai I no whangolo o au mawai lea ta mamalan whana. O nai Waikato, o le utu I nai I Waikato le, ia o te ofo le sola ni fuita mama. Ai le maua e tangata. E wala ia le masalonga leo e tangata ia life so soani iai. I le whalafia. Ia o le mea tau fuita tu te manatu whanau nei. Ia po la sturanga wa ila ton nei temi. Ia tau te lele le ngaluenga leo valu surua feta ala tau I tupe. Ia ona ilo tātou lea afi. Eo te ilo ele samo e sa sila fia ia le ainga marakopa lea. Ia ai, ia maali e fui, varu surua wheta ala tino I tupele ua fuina mai. O le si tala maali e fui le tai au le whawhome whara tātou tunu mai tātou tala mai Samoa. Whalaenga le McDonald. Soli. Whainga le McDonald nari. Whalongo atu sori le la whaatu tutonu na malai waalili. Malai waalili whaleolo. Ia, te riro Mario wa lentau o mai Samoa. Ia. Matua I le tangata fo ia mo tātou ia o atu nei o nei tango fie nei. Ati Samoa tangata ia o maasani fo ia nei tātou ai ngai Samoa. Ai le whanongo atu I tala tāsi sale nau mai nei pe ia la o fofuanga e whatu se McDonald's tono malai pali mana ia. O le tūlanga na lawa iei ua le o whaile senga li malwal McDonald's mana malo. Ia o atu teimi o tātou whontanga fo le o chogami il masino o topa. Ia o whontanga malo tau pulenga. Ia o iei whale inga nan McDonald's nani malai valin. Lo minga e tau nua tūloi whale olo. Mo tātou ia malanga atu fo ie matua e na nau e Big Mac po re. O le McChicken. Le ai bai. Ele. Awal toi o te popata. Sa le ai la bili Samoa. E oi fo umata vale tole fa atali mele la watu. Talo vai ne fa fonga mai Samoa na ta isa o tangata le watu. Ia ave. Fa fanga o tang McDonald's. Ele se alo fanga toi fa ia wa. O le watu mala vale le McDonald's. O si time fa mai mama o te pia le me ai. Ia. Ai le aso ale ta ona pu e vai ai ia. Tuli. Mana ia. Ia o tu so fo fuanga ia le ufa ilo mai. O le atul fala ingan McDonald's nai I le malevale le fa tele malo nai I faleolo ia au nisi nau mea mali e nisi foi tala melo tupu nei temi wa fo no sirfio tanto tulu tatu is fa fianga lo tala tu tatu le telefoni tolo lima lo fatasi mo la to wo o tulanga le fa malamanga eu te lo to tele tatu tulu fa so mai wa me fa ile me fa malamina wa me ave ia o foi tulu ia pa fa so mai fo ilau E lau foi fa moi. Mana ia malo fa tai Mari.
Ia ona le wail tato wala aulunga laina ia fatalo fatu ma nol soifua. Ma nol soifua no songa no. Andu ni ka yo. Ya, ta manui ya tol tama. Ya, ma nol soifua. Yo ese na maka pu he ka wa kulo maka pu ai. Ia, sa no mai. Yo le lo ku le lo ko ko kasire e por wa tango. Ya, le fa ni ma le fa no. O sa so fe ko kasi ko o mai fa me la ko ka ina I ru fa Te va tala fatu tanto tunu nei teimi ya fa tai mol te malen fa so mai fa mol mole a wane I fa nga mai tanto proklame ya inisio va nga io ni fa alinga fa pe ya ai tu la lot pel tanto tunu ya I va nga fo e taun tanto wia wal tanto proklame fa tai Le uto lo sulo minuto to ne tale uli tu la iva tale tu la iva ya fa poponga lo lo tanto telefone tanto tal mai sa morto fine ana o le to e au mai le fa fisili fu ile mo ila tu fa so mai fa nga fu ile o fa malam mai na fu yo fa mo ile fa poponga o le fa pe mai mana ia lo tafsiri mo ila tene po ata ma fa fia ai ona matu le fa ona fa ile fa tau e fa ngofia ina talia la ta fa malo la ma tu sor bala ya a fa fela mato tene o le me tono e fa tau fa ya tu ai fe sili mo tene po o le ale le me filo ma tu mo to in o me ana ai mai lo tu ma lo tu o va to la mo oile o I solo talia ngofia ya o le fa so mai ala sunga ya alanta ape Ge me na o ye toi lo me na o ye no size 2 mana ya Mari ini te iwa ini si ele yo an fa mamla manga mana ya batu lista tum tau po luai tatu fsi mana ya mai nga foi le o le fainga fa la ya so ya Mari ile taimi e tau le ese stino tupe po le cash mana po ame na fa nga ona le watato ye ni tau fo ya o mato fa wale fai tato sa onga ya tele ya tino tupe fa nga nei taimi e foi la I taimi lumanai ona le toi fa nga nei le cash ona le hotele ava nga o le toi ni tupe ai polala si fai nga lumanai no inga le la alwato Mari tong ya tule card so le lauta ma fata mali ne ya la el tomar card tu so bola tu atual card fu ele le wai ile nei taimi olo wala tu malau card Alo la to tanga tele me fa tau me vo I wale to lo ava to wa tu se to man numero le pin numero vo I al to no la to tanga tana tana wale sa le ya oi nei lo lumana I wale va se tu se wa tu card mania o ma fa fonga vo I le ve bel sunga ya se valu to fa fo o pulingi ma size 2 o me le ave o le la welo tu I me ya na ave se valu la to I dana vo I fa mal ma o pulingi ma size 2 Ya lan talia mat fifie ai o vanga ni mani ole tau tu da tu tatu fa sol vanga vo ile ole fa mo le e fa ngoi no fa malam manga e wai ese vo ya sa mo ile na tu malananga ai pe si upu na fa nga po se upu fa alo le pe si ta unga ole fa malam manga na ta wai ya so ya nei vesili vo il tato tu non paese a wata vesili o nei as pe on vet o le aso ne fa ta we nei le National Love Day, a Loving Day. Ya o le aso le lofa, ya le we tato val auta lofa val au malo si fo man wi le ta ya so fo man wi ya to tama ya ma lo fo so ya o no ma o kala ma tamo fin le ta ya la so mani le ta hello yeah au ti fa longo tu du fa pe la amen fa nga fa mam la au lama wi lo adu wi mali tanu ai lai ti o mai to nga na se to du fa ngu pie lo adu fa mam la
Ia na o wanu whaarele ia whailo tita. Nā se me tangana me lo tala luptua ia. Anu whaile se whaatau. Ia. Me tangana whai se whaatau. Ia na ina dulola ia lea. Whaile sau ofu. Ma sau ie whaitanga. Ia na dulola ia lea te whaamamlamai. Ni mātua lo tōrua. Awa foila. Ia se singa mau. Na Oh. Ele foi lá tá no tá ia sa me tupu mai va vale Ia. va vela ta mumbo tu fata ai ya na o wala na o fo ele foi sempre tá por ele aí tu matonga na ia ele popole te power da ta popole yo to ina ne pare to Soli. Ja, wanneer nou fijn via ilo wa ai so i to fa fine na to fa manga disi fo yo tamari fo e fia fai po to fa fine sa o to mamela na ole o se tamai wa to do ya po ole tamai size 2 ya male budu au ya utalo ya mai sinde pa pena ya na tu fola ile mas tanga tu fola le va tu fa mamang ya tali le ya la ya umatu ya o menda le vai al vanga no 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 fo be poda le vai mamau ye i se me tu la mai ya pe ai longa to fa ni fa lo longa fo de wa de wo ba ya to wo sui ma dia tu wa batana sui tu pe ya ia de faingo whaanolo Mali ia tauga ia mani palpala manu au te do lo te mafofau na no ina po lesi se fu tau sanga lumanai o la fa pelo ma tula fa le ia to suat nei ia mon dia tu ile transfer tu lugar tu aku ni ile tu account internet banking kan lo transfer tu pena upu de la na wenga la filo ile lisi tu pula nganumuna man beta o de transfer tu lugar tu account ia o pata ni me de se bad work vai ia pasa tu no vigo mianda onu tu lumada ola la uma suitu ya la me ya transfer tu mai to account transfer ma tu falolo ya ma falolo alo va tai va mausili manuel le yaso man ia do fa son ni ya lo fa tu ya fa fuia Hasu. Mali te lea. Soli. O le pai mamao lea pe a mantua mari le wa fa tupe fo il faingo sua taimini. A fa pela wa leni tupe. I sa o ila ia tato tolea. Ia o le tau sua tari sua wa ia ile transfer ia pe tala. Tu sa nol account ai mo mi mai o tu tupe a. Tu sa wale tu wale me fo le ia ma na ia o me le wa va ai fo le wo oi ai sa o le wa mo tu atu lang fo io palmalu o lo va tino ina nisi ai o te leu fa te tu si uma va nga ne o sua ma pen ia ai o foto fala tu ia si va nga wale se ia o fa tu pe wa fa ali tu pe uma fa lo longa nei tem ia alo va nga na o no ia alo mai ia le la transfer tu so upu ia la su ia la ta fa longo la transfer fa se po la se fa sa mo le la tu o tu la account o upu nei la su ia la fa la unga ia lo manai a le si me mali le fa so le mata mo tu sa na lo na o ia o e vai le alua malo na mo tino ia ma nei le ta va la ta lo fa te don sai mai morning friend ta lo fa ma lo se fu Rachel oi kato oi fono pali ma lo se fu pa ma le tai au o va nuia la fa tai la mo po ka ma na ia ma lo se fu ia le li o te fa so atu McDonald i ta mo ia ma o mo lo se sa mo le sta sanga you know what happened ma ke so la ia pia McDonald lai tu le ia nei te mi nei tu pipi ia ma ke so la nga ma ai kai au ai fa mal ma ko ai we vai au so la McDonald e te fia le wala fa McDonald in Malavali ai
It's really funny. Wa maku ko ka va suka sanga ne ngano sambo. Vai o nga me o fa malamla bang. Sa pele lo usoi. I vai va se uta tele tautu. Ole wa ko nga ia kama mai. Mana mai so ai kama Te anti ora mai ai kama fai la ko va kau. O le fai fu ai kama. Ia au so ngaro ke fai ngal ngai koliso Samoa. Ia. Ya ele ya tena kupu ma so ni sila yo mo foi ga kai. I think it's really funny your program. Aftai. lama. Manuel la yasi at ori tina fon pali. Ia. Foi. Mari. Ile manta umai e fono ya ta o mentu. Tasilia lago i McDonald fai mana valeli. Ya mo tino ai tau nu lo ma le valeli sa mo falolo ya. Asia silo ina. Tu se la le tau ta pena fu e na ai ngai sa mo se tau mo tanga fo le fa tali o le te malangatu. Ya la wilo ya mo ta i o el McDonald ya fai no me tau ma. Tu sara o te mini la el wata valela wi foi fa tali. No ina e tu lo McDonald mami. Lima ta avale o fa. Te bini ta sile lua ta avale tu. Ai ta foi na fa anga tu pe wa a toi fa ai. Ia e ta. McDonald fu ia. Ma na ia a o vai anga le vai anga fu ia lo tanto tanno foi fa so sunga fa mo sili le. Fa mamma. Ia vai anga ia pe onai e fu fo ile ma tu o uso o o tu ngane o teni. Ia vai le mele fu ile fu la no ia. Ia na le pua o lumuru au wa pena fa tau mana e foi le fa matala mai ana la e na fai o e fai tanga ia wa le e ai mai la ai ngale le yo ta pena foi ta pena la e ta di ngo fie foi the appearance for me this fa ta lo fa la nei ta fa non sai mai ta lo fa ia se fa ma lo la val se fa pero vai vini mai fa matala sa fa mamla manga o mero o aso tiro o la uo o la oi so o la oi usa o ma ko uma o mero fa mala manga so le ma ko fa ya ro ia e kau ge se kula fa le lo puse makai re avia di fa kula la kala le mako o ma ko kenga o pili de va o ma ko pi fa ko ga fa ka sanga ka o ma ko o ngalo ko fa ngal venga ngali sa va ia mako o le lira dia mako se o le 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 o ke le kenye le la mako e vele ya mako le foi lo ki nga le kenye le mako lo mako ko le pu mako ku fa le fa ka mako lo mako o ku mo fa le ai mako vai ku e o ngal ka o dio o la ingu mo ka mare o le kenye vai lo ko le mo la wa Kero fa soli wa ku kero pole ngora ko nga fa ka li mai ka ko ma ko fo e o luma la fa la e tu e sa ku la lu venga e ko ha fa ia soli kero lo ma man na ma ko sa fa e la lo ko ha fa inga ka ki e puso fa la o le siku mo le ki puso la ia ki su po ku lu ponga mo fa ka nga fa ia ma ya mako fa kali ya o le te su le kengi le ke o le kengi ia la ia o la lu lo ka mai adu o le se no o la lu ko ia adu e mo le se ka wo a lu mako ko e di do ko inga le mo ki wa ko lo mako se ke mako ke lo pe a ko le ku la o ia nga mu po se fa la o le lo fa ile ko ko ia ai la kulo marka vole alu lo marko in mako wa lo ko mako fia lo ma alu lo pasti ko ka vole wa lo ko si lo mako puso fala o mal puso piso pola mako la yo lo mako wa ke What so lucky e ko foi ver mako fa mala bang ele ela ko ko le mali fa ko wa fa nga me o le ke mu di wa o mola u so le mako le avele le fa mala manga ele mo so mako makai e ka le u ba ka avele ke o ka o fa ku le ponga o mako ku di mola wa mako ba ku la ingu mo le fa fa di mo ko ingo wa le o fa ku so le e afumbo ia ka ko i ko Natalia la tau fa mamla manga.
O ia le kali o kuso le mele ia la ku fa mala manga. O la plan ba lo mo ku ba ke. O la ki o le ba la ku kali ba lo le fa ma singe fa tai u tu. La fa ba kala le mo fa e sang kam lo mo ku. Tu sai le lo si lo mo tu le na va tu lan tamal tu peta pena mi fa mamlo. Venga. Kuso le ku pe ale al ke le ku ba ka pe ku fa mala le ma dio las. Ia o me fa mala manga ia sola o kala ki ka vai a fili le ia fa le ia mo le Moni. Wa. Io. E o ele a inga le kula fa le a ve fa mala manga. Ile a inga po si ai. Ia o so me o me la ngala fa ke ningi. La fa ia me sia ia pe fa mala ma sia o ma lu si ke ni lo sia. Moni. Ia maka ka venga ka o loa ka venga pi a fingo o kamali ma. Ia lu fa mala manga fa le ia. Ia ngi vai kau ia o ke le ia ka ko vai le puli ke ska mo masile. Ia ma ia ke le pokala ni fa sai le pokala ma ka ngofi. Manuel le yaso, tai fa so mai. Ia fa nga fo i Manuel ka ku ni yaso. Ya, se foi. Ya, fa se foi. Mana ia te le fa so Mari. Tu sale o vidi mai le se ta le fa so ala no o ai fa manga la o. Ia, si o mi fa pe ta o ala ta o ia. Ole mana ia fa ole si vai nga ta o le Mari tato pe ole tina la talata ia non fa na utini. Pera le moni mau mai foi toto ole ai wa leva ona iloa le tina. Ai le pe fe ta toina. Fa inu ro toina ia va. Mana ia. Tai fa so mai le ti mo tao o le ua mai foi le si fa so le lungole o le tanto proclami lungole YouTube o le te vai ta ia Penelope Leota o le ngo fa alo o le au moenga e talo male taunga le tau e te alo male ia te lo manino mai vanga le atu so le upu fa alo le ua mai mana ia e o ne au moenga mana ia fa taile fa so mai Penelope le ta ha ta lo fa vala ma lo si fua se fa man via mo lo no Alo se fua sa se lo ia ta lo fa tu le ta ha alo la vale tau tu no mana ia le tau o fa so fo le ta ha le e tau po pe na filfiria ni tau ole fa po ponga o yo le malamanga manga ia te lo si ia ana mamari ele o fa manga uma e talia mali ole si na va nga ese mali fo pe te lo pe mali pe wai a one na le talia fa manga o no wingam to alusi ato ia pena le dalu na fa ta ia mai se tala pe o tala na fa na tu me to na mamai estamos mas ya le mo le tali o fa manga e to ta ape puli le ulo sta salama ulu ia pe o le mena e mafu mai la le mena le talia pe o le to le mo e mafu mai le talia o nai le a fo le communication ale te de mal tama le la fa mo le la mali le mesa tau e pe le melena ma to le fa ngo fie na le o la dum ta ia ona na o le sama ia o mana plan e te de male tinale le fa mo ia ai moni le se male ta o le melia le fa sa mo le ta to fa ma mali ia wa foi ia te on sa no to e matua au mai ale tu la fa le fai upue e na te fa ia le fa manga wa o ina foi fa lango ele ta o le pukara mele fa manga ona o le o upo tangata le ia le fa tu la fa le te ngai ma fa manga ia e o te fa ia to ia langa o ele ia sa fa manga o ma so la ma la pe Silia ile sosola. Ia, e causa o quale be. Ia, faftai, mana ia.
ana foi na ia wa foi na sosola ia ona wa no fa mai te ne mai me o tau ai so o ba e on tuanan ia ma o te ia ke o ko ka sosola ia si de nga va se fai muri ka ko Wai malon nei tai alta to faso. Manuel le ya sebab te faso bai. Ia, o le faso na ni tai au. Ma ne on tau. Ia, tu fai lo ai. Ia, tai la ma lo la ma na. Ia, Manuel le ya faso. Wai vai le ye to fina. Tap terasa oh my. Sau terasa bertoin. So la le ya ai dia. Fai budi. Ole le upu le mane budi faso. Artula fa le dia. Wa te whaalongo nei na alu upu fo ia re matai fo ele. E sufi, e te whaalongo atua ese le maa nei o upu fo ia te mamoli fo ele re. Ia ala whai tau mai ato ina, ato ina fo ila leo to ina fo ele le matua. To ina, Hei ista to whaasoa, Mari. O le songa ia whaalongo la. Ke le au wale au sangi wha mai so le oa ue lua tae o lo ulu wa whai le maso. Ai le iwi le au walo wha amam le mang. Soni. Te le ala au sola le. Ole maa nei o le tātou tūma le anga lea Samoa. Wha atino ino le vaanga le wha amamanga. Ia wai, o le Samoa le Samoa. Ia wa ese fo la neva i tau wa fo le wa whai atu. Ai mesi fo la wa ese wa le wanga i tātou ili tupale o tamai tai Samoa o talanga fatu fo isi atu nua ese fo ila tu langa nai te minei palangi sai na tonga ni we ai tu so Samoa de tata no tu Samoa ia Samoa i ai ngai Samoa ia so vai mana ia o pepe on tanto fa ngolong o fa pe Samoa nei tem pe ni sina va nga lu tatu ai pa tai fo le o atu o le au muenga mana ia Elisa to faso Mari asa pese na faso mai on Facebook mai o te mana tua mamla manga ia so ia vai tau o le fitu se fulu totally na lu atu ai le fa mamla manga ale tama i le teino le mata wa inga na lu atu male pusa masi se fulu pauna male pisu pono pauna ai na lu atu lava na o le tama ele i o atu maisi al vai tau o le fitu se fulu le tala no mai ai soli o e vai lei o le sifa sole mai le sunga ia a sawa tuilo ma muava o la tai na ave o le tolu paunga o la pa masi ia matupe lu se la tala o e vai ia mantua la asa fai o le teine o la inga e te mana o i ave la se matai fu le tu la fale fa mal a oso nei walu lava le tama ia ave la mata mana ia tu so te mine wa ese fu ia me sala nei New Zealand ma ia wanga ia pe on tatu fa so o la sonni o la so fa tau nei la lofa ia pe o lo mun ta ia tatu por klame tatu o fa fifiangan ni ia le lo tatu no mari tu le iva tu finian ia o tatu telefon nei tau fa tano sai mai Toi whatala whātu le tātua tunu i seisi fo ile nei wha o poponga o talafou mai Samoa. O lo whaanga solo atu lavanga ilu māmota o le mālo ele ele fou, le solo umia li imatama i ta i tuai o le kolisio avele, ele ngata o tausanga te itasi, o asosi mai atunu ese, ai whapena fo i mālo wha aloalungia, o fo mai o whaia onga, o minista mawhai pule e o lava inisi o auna le tua sa o tawina i tono le kolisi le o lato wha mau popo le neiva yaso atoa lato te toe wha manatu ai le ati na eina mai o le a onga ma lona tamu whainga mai sa ia o mai manuia le te minei. O le kolisi o avele na amata mai le tau sanga awhiv se lau lua se fulma le wha e le aso se fulma le lua iuni I se whaleo o e pe o na ta ua e tala anga. O le kolisi o a vele sa na o lii, mai sa ta ua ia vai teimi o le kolisi tau whaatu anga. Whaatu ao fiatu ta mai ta e le awhiva se la wiva se fulma leono, e na ua atoa ai le fitu se fulma le lua le tau sanga o le kolisi. O lo fantasi mai i asosia tama matene tuai mai Amerika, o Amerika Samoa, Ausitalia, o Wellingtone ma Aukilani, ma isi atunu o le Pasifika e au fia i mani vaenga o le Aurora Tonga.
Mai olo au wai mai e foi ma le ko vana le malo le atu kuki. Sa o tawina i le koliso a vele i le a feiva se la wono se fulu. O lo fa mawina o le udua i te ita i o le a onga i le vai te mi le a feiva se la udua se fulu ma le fa. O le tamale i e swafa ia ana puso lofa. O a vele e lau i lola na ula sisi sama mai ni we o le to telefo inisi o ia tangata mai le atu no. Sa oa oi nai te tonu o lea onga a vele. Sa wha ingoi na fo i lea teimi, i se tama i ta ila le lei sa moa, sa wha ingoi no sinale a vele. O le vaiaso a toa nei lo wha ngā solo ei le nei wha moe moe, mai a mai a le solo tele ma le sauninga o lo wha tau tei e le teimi le nei ruma maoto le malo. O na toe a ngai umalole i le lau mua i a vele, e oti na ide ripine o le fale sa motele ua fai longe nai le atoanga olo na selau tau sanga. O le fale sa moe pe o na fuafuaina e le komiti whaafoe mo le atoanga o le selau tau sanga o avele. O lo momoli mai ai ma fuafonga ma teimi e le ngalo. O le fale o na a mata mai ai le kolisi i le a feiva selau dua se fulma le faa. O le vai aso nei wasai nia e se malienga i le vao le pulenga o le tātou malai wa lele wha vao maloi fale o lo, ma le pulenga o le fale einga le McDonald. O le afausia i le isi lan lao le fale einga e whaatuina i lo tātou malai wa lele. O le masina fau, le masina yulai, o wha moe moe o le aswi nai le ele, mo le wha moe moe le McDonald. O lo iei le wha moe moe na i oane i le tani ngā malo le atunu i le fon tele a taita i o malo le taupulenga e usuia mai sa mua ia o ki topa ua tatala le whale einga e le ngata mo i la tau au topa atu le malai wa alele au nisi fo i le tu i sifo le motu o le ala talata ma whawhaingo fia mo i la tau i so o se teimi mo tau mawhatanga. O le vai so fo i toi wala au e le komisio le whaamasinonga le fionga le whaipule o sa nganga numero mua, le fionga lo au sola malamalo kene te sio, e se mata aupuna talo sanga i le fionga le whawhitalai o le mauta, le fionga papali i li o ta euma se pau, mo le whaamasinonga i sana polo a inga, e le awanoa leo na fo le palemene a le sui whaipule, mo le tolu aso e au noma se wha anoi. O le tolu aso so o i le masino o ki topol tu sangan tenei, na whailoa i le fionga papali, e le i whailoa ne ia te ia le fionga le whaipule, lono tau e sea ma le awa ia tu le whontanga le pale mene, na tula i le fionga lo au mawhaato e se lumo le whontanga, peitai, na ia te ena mōlianga le fionga le whontalai lona taltununga, e le i se tula fono na ia solia. O le vaiason te nei na wala awa ele mata au pui lumo le komisi, mai ele i maua sei unga. Ele mai ai o le fontanga a matai o le fio ango fale ula, e tu sai o le mata o pule vāle tapa au tausi e le fio ango fale ula, o ia foi leo le whaipule o le tumalo sa nganga numero mua, na tā pae loa e sui o matai o le fio anga, le dala ata le TV tasi mo se whaatalo noanga e au mai aiso lātou fina ngalo, e whaatonu tonu e le tele o whela wa inga i lunga o pengta wha i langi, wa manatu le fio anga, wa tai se nai le whaafunga anga le atunu. Na whai loi ni seo fina ngalo, o le mata upu e le o se mata upu fong, wa loa tau sanga o tau mawhai mai, ma o le foi wata o to atu le whaamasinonga, o le aso ngafu o le vai aso nei na whaaudu ai foi le tangi le fionga le whaipule ma lona whale tua, e a afianga ma wha o ngā lima pe o na la ta ua, na o laha afia ai. Na ta ua foi se tasi o matai o le fioanga, o si ainga le sa whaata ma ia le tele o lato me to tino, o loo leo ina nisi o tau le o le nuu, mai o loo sa ilia lava i lato na whaatu puina le whaalavi lave, mai ua ta oto foi se fina ngalo au tasil tanga le nuu, e na ia whaatau nuu le tafia seo le ainga mai ele o le fioanga o fale ula, o na no latu ta ua, o se tāru sanga ma se whaololo maau, a le fionga i le whaipule, e le tu mau le file mui le noo. O tala fauia mai Samoa, manuia le nea sululu, whaasoi foia.
Toi whaatalo whaatol whaapoponga o telefon ma le si ufonga le lau mua mo le nei tae ao. Wa whaalia le whala potopotonga tau si soifua, wa tala sanga atu le soifua malolo ina ni usila le te whaatu ora, i le au whainga luenga ina ia toi tatongi atu ni vai ngā tupena se seo na tatongi ai lato. E ui e 2 biliona tāla ni tupe o lo unofo ai tāla fo le whaala potopotonga i nisi o tangata whainga luenga o le taimi nei, ma nisi sa ngā lulu e mua mua, o tupe sale i mawhai o na maua ato o toa, ono ni whaale e tonu mai le pokalame, ale mata ngā luenga. Na whaalia le whaala potopotonga tau si soifua New Zealand. O se tasi leo fuafanga le soifua malolo ina ia o atu le masino i ulai. O whaititia le isi se lauma le 5 miliona tā la o tupe pe o na whaatonu ina le whainga malo. O mai o na talo sanga ina leo whainga luenga ina ia tatongi tupe mai le ilanga ina i le whaatau sanga po o le 5 tau sanga watua nai. Ai o leo ua whaafo se i o na whailoane. Ile nei tau sanga pia na tā ua Erica Donovan o le sui o tau si soifua e to sai mali potia le leite o New Zealand. O le luawa yaso talo aina whaasala lau ina i se avanoa whainga luenga le soifua malolo ina i Canterbury o se avanoa whainga luenga tō mau le vaenga whai tutongi. A le soifua malolo ina i whaavasenga ina tupelo ovana tutongi e tangata whainga luenga ina ia o ngata seima polisi a le soifua malolo ina. Ua whautua ina se a onga mawalunga i Hamiltone tangata ina ia wala au leo pe a whai lātou te langona ua whaamata uina i lātou e lātou tamaiti a onga i se tustusinga i lungo le Facebook i le asolua o lo ta wai le kolisi a manga kōtukutuku sa whaonga ina ni tamaiti a onga ni whana i le moni o ni Cap Cans ma whana o ta ua BB Cans e whaamata awai tangata o le a ai na ta ua le a onga sa lungo ina leo i se mata upuna whaonga ina i se tamaititi se whana pepe na whaamaoni e leo e maua lalo lava le tūlanga la matia o ni soifua mai lea ngā yo inga peitai wona ina mātua ina ia tala noa ia lātou whānau e winga i lea mata upu ma ia langolango ina tau mawhainga lea onga ina ia whaamaonia le puipuinga le saunga le mua lea onga mata ngāta lau tele. Ua filifilia Sir Colin tu kuitonga le taifono o le whaala potopotonga le soifua malolo ina le lanlangi mo le kulupu fau-fautua o taiala a wale puipuinga mo le vaenga le leo whaama i le pipisi na ta ua Sir Colin o le ato fingafong o le aiatu ina to ini fautuanga pito silo na tala fea ngai i le vaenga o ngā sengase pe o le ngungu tino puta ngaele ma isuka ma i fatu ma isi ngā sengase e le pipisi o lo a fia i Maori Pasifika fatusa i si tangata nuu ma o se avanoa le amalo si e fo ile leo Maori ma Pasifika i le aitu. E fitu tolu tau sanga le matua e tele na au si e le itu pawali i Maori e tu sama le fitu tau sanga i maua lalo i fuai na i lo isi ali i e le ni Maori a o tamaita i Maori e fitu tau sanga mai tu sama le ono tau sanga e maua lalo i fuai na i lo tamaita i o isi tu ainga o tangata nuu o li i Pasifika e fitu 5 tau sanga a o tamaita i Pasifika e o atu le fitu iwa tau sanga. Ai whawhatu New Zealand i te tono atu motu Pasifika. Pea tu salea ma leono iwa tau sanga. E tele ina o iai le mātutua o le soifua o tangata a o le imali liu. Ua whaamaonia le matanga luenga wa onga nisi ngā luenga i tu samale se lau fast fuluono o le a whaamalo ma usilia ma le fitu se lau tangata ua vaea. O lo whailoini pe po whaamaumaunga le whaamalo e le matanga luenga o le awhala na au whainga luenga i le itu tau i whaamaumaunga whaate konolosi. Tutoe aina o le se lau tolu sifulu awano whainga luenga o lo ia i le taimi nei. O le a fuafuanga le a whaasawa ina le to samale fitu te simale tolu miliona tala i le tau sanga pe o na ta wele pe po whaamaumaunga maunga na ta wale fai lautu silango lango le pisa a. O lea fai unga pito la tamai o le aleto e mawenga luenga isilia ma le fitu se lau i le matanga luenga wa onga. Ua whaasilsila leo se tau i tau tupe valus fulu afe tā la moni whaamatalanga i mawhaiona mawatu e winga i le tamaa marokopa o Tom Phillips malana whanau e tolu ina ia mawhaiona tui whaafu i saunga le mua i lātou ilo lātou a inga o te se malua whelua tasi na amataiona le iloloa tamai te tolu o empa valu tau sanga Maverick Eva ma tiede se fulu tau sanga ina ua avelo lātou tamai se no whanga whaalilo lilo e iei lava le tanitonunga o leo saile tu isi sifo waikato i tonu lava o marokopa o lo popole leo mo leo la lauli leo tamaiti o na ua lua ma le awhatau sanga o no nofo wha esea ai le isi fesa o ta inga maisi tangata e au nofo imania o onga tala whea ngai.
Whaapia fo i le vaingolo lātou o la maloloina. E le ise aia whaalto la whonoa Phillips e nā te tau whiita maiti, ma o le ala leo le sa ilia leo, ma ua iei fo ilona tusi sai. E tali tonu leo iei le tangata po nisi fo ilo sosoani le tama i le whaalafinga o lana whanau, ma o la lātou talo sanga e siliona tuu ai longo atu le ofisa, o le ailo ilo le komisina o leo lau whaingo le tau i tau tupe, ma vai tangata o le ama whaiona maua tuini whaamatalanga e sosoani e su e ai ia maua Phillips ma lana whanau. E vawe te leona ta si e company penisini a lātou tau, ai tuai ona whaapa ue tu saima se whaamatalanga le komisi e tuli mataina, po o muli ta ia pisinisi le tu la fono o fi whaataua inga tāla whea ngai. O le whaatuai ona whaapa ue tau o penisini, wa ngā wele se 5 miliona tāla o tu pela u whaita avale afi i le tausanga i pāmu penisini. O ilo ilonga le komisi mo whaamamongo o penisini wa whaaili ai. Le vawe te leona ta si i o tau, e tali eisi i tanga o ia o loa peitai, au ina pa ule tau le suau u po le whaafisuia inga o tupe ia tunu u. E tuwai tele o na sau ilalo tau o penisini a company na whaalia le komisina Brian Chappell. O lo umi tele taimi e tutongi e avita avale ni tau nga tau penisini na ilo tau e te tau ona o lantou tutongina. O lea ua maua lava whaamauninga mamoli mau. O le whaatu maua i lava e company penisini o tau. Ini tūlanga mau lulunga ai ua mai ona whaapa ui a tau ma e o atu lava i le ta ilua vai aso le umi. O lo ngā wai tupe tangata New Zealand na tā o le komisina o le amata i tuto o le komisi ngā yoinga nei i le whainga o tau o penisini ai mai se lawa i le tō malo au kilani au le ave seina le lafonga mo le tau o penisini i le aso tolu se fulu o iuni e se fulu tasi te si malilima sene o le apa o le tau o le penisini le tō malo au kilani a matatu i le aso mua o iulai. Sa manua se tangata ina ua pa mai se fonga whale tolu talwai se si tepu na ngau i le Pringle House o le lipoti momo i le asoana na finata wai. E whaape o le whale tali malo o le Amora le olo o tapuni ana tupo i le whaalave peita i lipoti ua whaamaunia o le whale le soso o ma le Amora na pa ua i le atangata. E whaitau i tū lau whaatali mo se fiso soani. Na tā ua le te whātu ora i le awaulia na nafi o lo i se tūlanga ti ngā ina le atangata le whale mai i Wellingtone. Sa iei le fuafuanga le auti nei mua sa ili te itasi fo ngā whale e wa aipo iei se isi tangata i tutono. Na tā ua Jason Dunn o le Prime Property. Na tā punia le whale mai le o iei ni tangata na o lātou whao ngā ina. Sa poloka ato le whaituto ai ulu whale ai i tutono. E sa iei lava ni tangata na tale peina ma o i tutono matafui ni a filunga o le fola o le Pringle House na whaule vai tau le awhi se lau walu spulo. Masai ngō mumu le Regional Council Centre, masai ei fo i official wha amalmalunga pule ngā nuu a le tu malo o Wellingtone. Watu ina atu le komisi e mata i tuina po umulmuta i e pisinisi le tū la fono whatawa inga tāla whea ngai le Commerce Commission ni moli angai whaasanga i le Kiwi Bank Limited ona na umini taimi o soli le tū la fono whatawa inga tāla whea ngai. I se pepa o whaamatalanga na tā uai i le komisi. O ia molianga i whaatatau i whaafitau li na sisea o na tutongi le silia ma le 5 miliona tāla e tangata i tolu sfulo no afe. O e te o ngā tupe le whale tupe, moni tau mani tulu i whaatatau i la tonu no ngā tupe mo whale o credit cards mo overdrafts ini nei tau sanga ua tua nai. Na tā wale sui teita i whono le komisi o lo o whaafsota i le whale tupe tangata na awhia ia whaafitau li. Ma toi te tongi i aia lātou tupe le tu sama le 5 miliona tā la lo na whaitau wā whai. O le fōma i mata kalai estete le na whale pui na uta mawhai whao o le o timalo na loto iai i se whai pisenesi ua tā ue whaapea o le pāanga le whaamasino o whaamasino ngā whaitu malo Jane Farish. O le aso whao au kusa luafe lua na whaailoalo i ele ngau pe wale ini tupe leli i fō mai. Mana liputia na ngā i tutonu le whale o Alberto Chiacarelli ma tau mawhai e whana a o whai tau mawhatanga malona to olua. E lata i le fitu tau sanga ua no fosala i leli i fō mai le whale pui. E lua tau sanga o whinaula na pāanga. Ina ia awane i whaailoa ina lo na ingoa pe tai o le asoa na nafi na whai se whai ungal whaamsinonga sili. O le ana atia pea nisi o muli mau manisi o vai ungal whaamsinonga. Ai le o mawhai ona toe na atia
tia lona ingoa whaape malona pi itanga ile le i fōmai. E iwanila au malolo siponi whana sa umiaina le i fōmai o Ian Tallison whaatase manipulu whana e silia male selau sa ia te ia le teimina malanga i le whale o le na ia tau mawhai whaau o ia i leoti e tu saima whaamau maunga a leo leo. O le amo moana whaataitai ini pasi timaru le polokalame fōua le atuna o mole tuto nginga o pasese pe ona whaamoe whaatino i se polokalame tasi e launga tasi ai le atuna o atoa. O lea polokalame a le malo le whaingoa ino le motu mu ma o se whaafotu ngā manatua le la lau whila ua inga New Zealand manisi pūlenga se fuluma le tolu o wheo inga lau tele e mawhai e tangata whima la ngai o na tutongi o lātou pāse se whaongai nai pepa po cards whaate konolosi contactless debit and credit cards mai i tu ainga o me tutia o digital payments i lungo wheo inga lau tele e pe o pasi mano fuafi e amata ona whaatino i pasi timaru i le masino te sema suso oi mapasia o mai timaru lava male au onanga le te muka ia Januari 2005 a mai ona whaasolo le kalai stete Selwyn mawai makariri ona awa wai e le isi uma a ai o le atunuu. Ia atunuu i fafo o lo sa ilia fita le vale le na pa u le na mali o le sweeper steno le tunu o Malawi fa se manisi tangata se to aiva o se vale le militeli sa malangai mana ta weli po te le vale tono le tau se vainga mau ngao le tunu i le tu i matu na ma foi le fa na velave eli mas futasi tau sango le soifu le sweeper steno Saulus Chilima le ua maliwai. Wa whamaoni ani moli angon solto la fono ngaunga se tolo le atali o le Presidente o le United States of America, Hunter Biden. E whaatataulo na whaataunga o se whana i le tau sanga lua fesfuluvalu. Sa whina wai e na moli e na oia, sa pepelo le atali o le Presidente le whaatumunga o se pepa. I le whaataunga o le whana e whaapea na tele i whaongai na whaasolto la fono, ni fuala au whaasaina. Ele i loa le aso e la wailo na whaasalanga, ai oia solto la fono e o atu le 25 tau sanga. I le fale pui pui e ui o tangata whaato a solto la fono e le teitei ona la talata i lea teimi umia no fusala i fale pui pui e le o manino foi pe ono tuli itua lona whaasalanga. I ta alonga e to ono ni tamafou ele i ta alo mo ni ta alonga whaavao malo mo le aula kapi a Engelani wao fie le to otolis fulono filfilia leo le amalanga ta amilo ya pani whaapea ai New Zealand o lo wao fie le ina skoa silia le nei tau sanga i le ta amilo sanga i Engelani mo le atali o se tasina wingi i la lato au tele o le asoluas fululu o le masena ne ta alo i Engelani ma ya pani i Tokyo ai ta alo ma New Zealand i Dunedin i le aso ono Julai ma le aso sfultolo Julai i au kilani. O Afrika i sautele au mumua o mautino le o fiatu i awe walu pita ilunga le ipola langi o le kilikiti o ovata i luas fulu ina o manu malo ya Bangladesh i le kulu puti. E tolu manu malo Afrika i saute mayana ta alonga i tolu i la lato pulu au Bangladesh e tasi le manu malo ma le faya ina e tasi. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Tala lele ua ave matai
Si vonga mata ko fia le sunga ia puni ala va puni ia ina nei te mo tau fa tunga fole na fa ngoina Samoa ia o le peni na oe fa tunga sunga ia puni ia le fa to at tala mai tua ia pea male a faso ia tala mai tua pe sena sunga ia puni ia to fine ana le ua lusu ton minuto le uteni li tula iva ia le ua tau ro fo pa ponga lu no lu ta telefo te mo sis fa ponga li tula si fa lu la uni Malo faftai Mari Moni le ai toe tala tu tato laina il tato faso ni tai ao ia o lo tato tala noa lava i au moenga ia po le fa alo le wa mawani ni tai ao mai tato to ia o le moenga o fa mamla manga i se senga fo ia sona mua maso nei le si vaenga fo ile o le fainga o fa lave aso lape sa tau le ini se lini sa po amen fa nga ia o la fo se vai mamao pe o le si vai mamao le wa ia ile fa so mai fa mausili o le transfer o le fa to ale tu sa fa mai fa la ia lo mai o le fa tamali ia na wotu o telo account tu sa e te ilo fo le o ina ilo sa le suino technology le ina le va tu ala ta card le tap le si card le tanga per telefoni ia lo ko me kia ia tu pe fo ile ton ai sa le apelu mana ia pe te o fio ai tanga tamala to masini na le alwa to al tini le alwa to pia tap pia but tu masini fale o lo le te la tua nga file card io ina ilo la to fu tanga tamala masini na no tu mai lu mal lau ya vane fo ya ta tu tano lau fi au tu sa fa se fu wa fi au ye e se fu fo masini na le ya tu son la tor orteni ana sallo ai lu morcat ya la tu la lavo e sia ki fu ai un telefoni la wi tono le account tu ya tu sa wa se fe le tam le si o sho manga tu la tu si le sefe moni le swing or tau ata va ai fu le tu si wa mo lo ti tu si la tu yo na tu ya wa te lele le sefe mai o si o manga la tu or va tor kat salu lu mo o lo tama masini le ya wala tu pe na tasiar kat le fa yi mame tasiar kat fe de inga ale ai ia pe awul to fe na mi o fa na pa o tatu fa so late out or vol lima lo fa tasi pe fi fa so mai lunga tantu tu ya ma ne fo i wa fo ile le fo fa malam me fo tu lang ol fa malam manga le fa so sunga ya me le va e mana ila mwenga ya ai ile mana fo si tu moni le ai mari ele mana fe va tu fa tatianga o tato por kalame il ne aso ole itu lai se fulu il tato fa tala no angana fa ile itu lai se fulu fa la wi loa I foi ia le ole tauwanga pese ia pole musika moana choir competition ia e sumai foi ile tamaita ia fi pole ai Helen to pai tala no atoi foi vaenga le itu lai se fulu o te mole au te lingo le vaenga ia ile taimo tato fa tala no anga sultation mo le ava Mario le saunia le sunga fa fenga ia Reverend Henry Ungapo ia sulua fa pongo tato tala fo ia tato eva to ale tau le to lai lua ma ne fa to ngor tato por klame ia e tau la vale to lai lua tato to le aso o wone voi misia ni se por klame tau ma ne ia le va ngal o fai pese to lo o le ta pena o fai pese to fina ata vai to le ile tau vanga le ma le tino tu pele o tu vai e silia Marcela wa feta la tu pele e no mo ele musika a moana choir competition no winga o foi pese voi mana ia au e tele o foi pese to e kalesia sel mana na ia o te ro tele ai nei lava ia por lava ia tele foi ia o foi pese mau popo tu no avstato o pese matasi tu foi le tau li e lua pese lo te vai to fine ana o pese na fatina lava matusi ele tamai ta ile la wino ia a pula ai ta Helen monano tupai ia malesi pese pula ala o tortu o fai pese o te lo ta tot ana ia ta pena fa mo le silia la sosola ol mana ia Mari e tofu lava le pito no ai I New Zealand male tau wanga o tato lava I Wellington e va ia tola sofito se tema I le tau sanga nei ia o tato fa mo na o te lo le a mau atu le o te linga ia I le fa tala no anga le tu lai se fulu
Le la fiso ta ia ta sim tu fu ta Mana na ia. mata tu fai pesi. Mana fesa o kapila. Ia, mana ia. Me umai mane. Te leo tau wanga mai o e whawhia pēr tal break. Talo whala upa, tailor sai mai. Ia. Talo fa mai. Malor sei fu en leita au. O talo fa foi a kun Mariana. Talofa. Ui, tai taigu. Le, si fa so foi le. Ile me leo leo moe bola. Ia, la muenga. Ia. Amo lantua mari. Ia. Se sai kuaina. Kuaina faina ya wori kinge merkamai. Ia. Ora simia. Su mo na me. Ko ina por lo ko pe fa mau ki me ka pe. No ko no pe ya. Mania. Vai me no. O vai ele ai na mako. Kasa foi o kaka da kwa ele me malo si ele. Soli, ia. Ia. Ma wa me chire ne ara kula le. Va ku be da ina i kengere via lui. A fingo ko no via. Ele da ku fa ele me ara kwa ku ele me ko sa. Soli. Ja, va ku dai foi ver ko inga i no wa fin. Eso la me so skam ma. Ara male por ko inga i no wa fin. Awo ngai man foi fora malo se ne ga. Si do la ko inga bole a ko sa ji shamo. Ta vale fa kali. Si. La ko la skam ko la ko. Amere mali ai. La bo mo fa de no wa fin me la fa da fa le ma le la margem ko inga si dia fa. Tony. Ia. Ala ko la yo si kamaru. O me ga ko inga fa ga ko man fa ga pa ko la po. Ma fa yende iskama. A foi mai o i o fa na ya. A ku sa ba su ko inga pe fa ma o ni ro. Soli, O de li no wa. Ilona fine. Mali. A vera mali la gala. E ala o sanko inga la ko mal me la ko a le fa ka fu yo. Le armo kamalo fefe. E que o foi ya. E mo e ko inga. O figo chega ka fio fe ko no fa ka no ke ya. Aba ko kamo sa le pasi. O sa le pasi e alu gali. Halu do na ko. Tony. O alu mo. Talo fai so. E tu fa ta. No kala me mali ai. Ya ta mangwia la mo ya le ya la lo skam. Mani. Ai ana ko sa la ngo ko fa. La ke o pe ai fale. E mo ko inga mo lo ko ya. La ko le ya so la pule fa pe na ko mo ri fo ye le ke. Mania. E si sanga wo. Ya mo fa pe na mo de ko si me fa pole. La ko fa le ke ne ko si me ko pole. No va ta u wi la tole. La che le fa le mo de fa ka wi ngale. Por favor, Tai, mania. Mani fa son ni tai au. Ya la kala kula vai ma. Mari ma. Tai. Manuia Luaso. Ya, Manuia tele le yaso. Fasi fua. Mani. Ya. O tairia to ina yaso. Soli. O wala fu i o tama fau le wai te yo tati yo wai fu le tu langa ia ma ia wai mau i tu le nga tu pulanga le tano mai vanga ia i vanga ia mo ngam fa mam o se me fu le to fa to fa pu fu le to le loto tama fu le nga fu nei me fa pena tu o tu nga me na tu ina malo ma tu tu ma fau te mini tu sa le manu ia le ia ma tu talo tu mana tu over te mina ya se tala to ida ile ina la faya va tu lo ia al tala no motu le ni tama ita ile nana va pia me mo to vote vene te ta fa fe me o te malfa tu so o va ngana te mana tu ia ale ole angi fa for o pulingi
Ya, ma I mau uma fu ile telo ta penanga fu ile. Ole fai tau lena mai tau atu ile I whamatalanga to ole mari whatau matu. Ole upulea awane ima ufuan malosi. Mali. Pepe ole talana no matua. Awane ima ufuan malosi. Ono ngala ya mana ia mea whaatau mai ile tamalena luatu. Ia, mana ia fo ia, pe o mana tunatunga uma ia malangona na maua ia, so ia nei tatou mātua. Mana ia, tatou te mana tuai, I le whaatino ino le meta o la muenga, ai, inisio foi o vanga lu tatou I loa, ia, ile te poma le whaamarutangi tunu o la muenga fu ie, a matai o nisio o a fio anga fai o se li tau o se nuu, ia as tau pou fu ilea se tasi o leo muenga matai fu ie oe, ave momoli le sa vali e po de mano nga fo o se alo se matai le fo inu anga e stau po fu ya ese malu fu na taimi tu sa mola tu ya a tu mai le taimi ne fa ngo fie fu le ya o tu la fa le ya a taimi ane pe na ye sa no nga fa mo si o le to lo to yo ta mai alu o so ni yo ma va ai tu anga ne o le taimi a le fa mai light ye wa e mulinga to ina malo tu se ai pe o tama nai ya le matua e tau vai ngo fie no matua o pe to ina ya la nga no matua mana we vai la no matua nen tong ia pu ia masi puling ala no o tsa lana to arto ina a lo matua o isi fa upunga mari e fu ile a inga sa wa ile tangata le sa matua tama le atale ia wala la male ainga e sawa ile tamale I famai le matativa atulo pe vaenga ia ve toi mana tu ai le I tu foi mangas fa sa mo chuta to no la tu mana tu le stanga tel meno mai me le tonginga o pule so le a fa matala nei le fa na so le ele vai ngo fi mi vengo vir su engol totina fesili totina ta lo fa malo sei fu le tao Talo fa. Malo sei fua. Che passo a capo con la una Partai. Le una le moenga. Ia. E uma se sengo una au moenga male fa mal manga. Ia. Ba le moenga ka un le moenga le winga Mali ole moenga pe e mua ile fa mala manga aso ya ile fa mala manga ke inga ko nge ya ole moenga whatever mua ku ile fa mala manga mana ya aso ye o me ya sa ma ko inga ile bio ba o Mali fa mala manga ole moenga e peio o se singu o ile le aru sera ko mo nga ka pa ka bele ile se singu la ye tenge de manga o Mali e ke o ka runga e la ka runga sa pai vai te ga ko yo ko te ka o lo ula o so ga wala ye e so ke ko o ka mai ga ko vai ke se e fo ngi ya le mele o le pa mamla manga e mua ole kunga le moenga ole e se mai pa mamla manga Mali ale ka mo pa mo lo pe ngai si ya ngai pe la ke pa mai ole moenga ole pa alo ole pa mamla manga e se mo kunga Mali sa wa ko kunga o te mi o sa o ia sa pa makala I e ta situ yo pa ya mo la bido ile ngana sa mo vai ke minga yo bingo ele se no le pa ma manga male ya mo Mali ele do sa ko pa lo mo ile kunga ole mo nga po benga o po ula sa su ya ka ko mo o kamai la ko ya so ma ke isi no ele o que ele tá o fam kalanga le fa ma la pangala o que Mali la fa so mana ya mala mo ele ya ka mai no boksa wa nga me ele iya
Tasi ala upu ya sa wa. Wala mai dai nge lu atu e fai le tena. Ya o pa ko ye se noi ko inga ye ma ko ke ma polo ye. Le be de nga pa ma nga pa. Ala ko la ingo ye yo mita ingo ye ya. Mana ya, mana soli. Haftai man fa so. Ya ma ke den lu. Manuel aso. Lu veng alwenga. Ya fa soi fo. Mana ya te le fa so ya. Mana ya. Ese ngola muenga. Mana ya. Mana ya. Ole ese le winga ole upua muenga ese le fa manga. Ona ilista to ole fa me ole fa anual ole fa ama upu fa mamla manga ole au muenga ya mana ima ese ale tatu no tatu fa so mari ole me ai lo tamale na fa so mai so ele iwi el mele level audio me laingo tini ya so so fa tatu tinda le le pa so bersuka ya Aaron Sila lunga YouTube te min nei se fo man wia ole aso ya e mo facili le tina shantama ia pe fenga luenga lana wo ai ale ai ele talia tuli fa mo fa ia o ni si na fa so ale wo man le ta mo le trap time ta tu ele mana tu ia mana ia ta tu fa so ni ta to mana tu o ni ia so la lofa pa ta wino le lofa ia to mana tu le ele chupale o tama ia tama foi to lo to we ai foi le male mana tu vo mena tu fa matala fo le fa na so le waso ye even te mine le so o fo ia fa na wa tu pulanga te mine ese mai fa matala ele I fa ngofi te le madi e la mo le sto ina pe fa popo mai si me e ala so umma mai si sa ala wa fa ile ita maiti e te lo to ole o pele to ina e na lo Ali tu mai ana matua fia tama. So ia matua o upuna fa matala ia se me na tupu male se fuanga na ia ta tu sai ata tu no te mine ma to mana ai se le mali ia te mi foi ai ma na rutu ai tu ni shifa so me na fai tu sai ma e manuia wanga vo ia lete ta no mala wo alo wo ta no tina ia ona pi o kira tina wa mo tino fa ai ni lo tina ta Ia man fa. Ia pe o tulang ana mana ia fa so ni ta fa te tu le. Le o mo foi si va mal manga tulang o le. Fa mo le fa mal manga. Ia ta wa tin. Ia mo o to ia le o ta pena foi ia. Ia wa o te lo la ta pe o ai ni si la ta pena manga na. Ia mai fa le sa tu. Well tu pe fa tau. Fatili tu pe tu Ya malelea upu ya halelea la upu tele mo mestula fali lela ya atilo mo mia iya tawana lele tu sai e mo wangi e fa tu isi tu la tu so si dame e tu ela si tu la fali o mo ya what menan tu pista mo mas na alwa tia esto ina ni lao ai mana ya o tatu fa so te ro peto il monta to wala au mari ya e fa so mo lita ya ala vata tu programa spipseng O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Seu mai I lau manu se fue ole papatua.
Surfitu minuto tone ora tala uli tulai se fulu tala i tulai se fulu tala pena maia le whaataitanonga whapitoa a vionga li puli a pasanga Tana Morrissey ma le whatua i a pulea i Helen Tupai. To fine ana le whaasoa mai nisi voi ora tātu o uso so ia peni leota wo mai ora tātu pulu kala soli. Mai a lucky la. Oh wow, ia ona o ia no fuma le saina. O le saina. Soli. O le saina. O le saina non to. O le saina non to lua ah. Pawaran me tapene yo le yo lana karate. Tu so kala ten me tapena ya. Ya mar tu vai me tama saina vo dele ele la mana tu saina vo e mo miese tama vo dele no pui no na fini. Ah. Ya o kala. Tu sai o tu so vai gala e fili io e tama pertina pe fu e ana tanga vo karate. Ah. Pe pui no na fini pe fasi. Alo pa tu le sunga ya peni. Ah, tai peni. Mo vede aso. Tai peni ma tamai. Lima minuto tu ene tala uri tu lai sfulu tu fine ana na wai lunga tātu apio fōlinga ma tātu YouTube channel ia sina va ainga le fa mo le aso na fe aveli polisi aveli se lautu sanga le sauninga lotu mal lenga fe le malo ia le nam fa yona tu ina mai e tātu wole sa vali mana ia tele ia e tele fa mo ina inunga tātu Facebook page nunga le Samoa Capital Radio le lala tal Facebook o lo i tatu talafo pe fa pe lena e misi talafo le aso male aso mfaiona e al sawaki liki na ilungo le tatu apio folinga mal tatu YouTube nei telefona umana ave ese le tonga ne mari mato atu lunga wale fa fonga fa tatu no mana ia tu fine ana wa la malam fai fu tatu fa so ni taiao e te rofu wali tatu val au ona luta pena mai fu tatu proclame fa tatu no fa tu ni minuto momo ai olena e awa tu fu fa mo to au talvo ia St Peter's and Paul i Nailo Hans ia ile fa mana tu no va so ngana sa mo tapu ni sole na fai fu mai moi moi la toi li ma win fa moi na pa na toi mai moi lunga tanto apio folinga si fonga lambu Samoa Capital Radio Facebook ia il fa moi mat ina na fa moi le au tala vo wa fo ile ia o vanga fo yo tu manga Samoa fo ile fa ye tala vo temio pe o fo nga sua ia o sula nga tonga ma le fa moi la tala vo io e mari mata ina io tamo faingana ia lum fa na fo i ms lava ia o le to atele o alum fa na soifuani neima tupu ai nei ia nan fatanu ina fa mo na ile lua vai aso taluai o e ile vai ngor por kala me mari na fai ile e exercise alum fa na mo mamalo la tunu sa awai ai sa vala awai la le berstene ia o ita kasiano sa fai exercise e vatu le upu fa sa moa e te saule spela mai e te taula ona e sipela ina mai e tu umai ia fa mamafa o fa ilonga e te taona o le upu lana fa nga o le fa malo te lo Maria fa atolu leina spela e tamo mo atula ilunga le mic e tamo fa spela fa atolu leina spela na uso ina otwe ele e sele tu unga o koma ni liuma ma fa o le fa malo fa mai o le fainga mo fa me o le fa a koma liu a mo ala o e o lai misi si fa ilonga mai fa ma fa atolu lo nana sa o ai o le fa a koma liu a mo fa ma fa a la fa ma fa o ina lan sa ai ma wela le fa ilonga si usolia al vai ma li fa ile toi fa manatu ia toi fa manatu fo i maleta tau api o le ngana sa mo api lento ngalu ai mari o le ta wa yo vai ngai sa o si pe langa o le manei o le fa longa tu fa mo le na fa tino ina au talvo fa malo fo i alom fa nau
Ia le Prestane ma le tau au talvo le St. Peter's and Paul's. I lo hat mo fa mo le ua mai a foi. Mata ina fa mo a pe mani foi le na una ia foi fa na we download tatu app e tu ila lo ila tu telefone mes foi le malo lo tene na ile na foi fa mo ai pe o fa te inga na o spela nga upu fa a komaliu a mo fa ma fa a la fa ma fa o fa malo e si pela ile fu o le tau tala ma fa le ngole o upu o vai nga nai mani pe o le temi ni mo tua ta ua pe ona tau longo tu el tanto o nanga mar si fonga lo mo ta ua yo fa ilonga wa le fa ilonga ya ma tua pongi sa ta to po la lo bingo le upu ala fu le upu tama fai si va na tanga sa mo ai ma tua ma tanga ma tua a mo la nga tu pulanga le fai mai ma fa na ta ua yo le yo fa mafa yo fa ilonga fo yo ko maliu e o foi tu singa la tu ye fa sala mau sa wala lu tu singa wala ma si ko maliu a se koma e malo lo ia posperiota fo la tu wa lu fa solo asto ta tu sia moni le ai o fa mo la mari le sa o lo ilunga le tato Samoa Capital Radio Facebook em fai ona i tanga pe fa pele te fia amata mai le amatanga sa o Port Kalame fai na skipi pe los fulminu te ana fa fia ile le band mana ia ia ai amata sa mai lo ia fai ngole ava ia o siva fa fia nga fa Samoa fa tino ina ya lum fa now fai on mai mo ai lunga tato ia mai mo ai lunga tato Facebook ai malova fai mari mo tato Port Kalame ne ya so ato tai au telefoita ioi tumuta ato i telefoi fa soama a onga fo i mai le tunu ni tai au ole mani o tatu fa sonita o Samoa tatu to manatu le tu malanga sa si fu mai o tatu tangati Samoa fa te atu nei o tatu ma tu to foi me la tu fa so mai e se foi mani vo fa so pon pali mai ai vai kato ia fiesti na la ye foi McDonald nai fa le olo ia sunga fa mo sili la to swing ola ye lu mana la to ia wale ai fa longo u por faila unga ia la to tu sila ia le wo ia la transfer to la to pay la account ia swing ola langa tanti ma fo fo ia vata o me ele se vai ngoi ia ai le ai le tato fa tato no fa petoli tu la sfulu ia le fa to ia Helen tu pai monanu tu pai ia le ngatu le fionga li pole ama Santa Morisi por kalame ol molio lava por kalame fa lenga li sulai suma tasi sunga fa fenga pasta Henry Upo ya tatu mafuta tu ale tau la woli molet fa tatu tu tu finan moni ni mari fa tai la vai la to fa intam fai mai ma fa so mai fo il tatu por kalame ni tai au molet tu lenga fa tai la to mafuta mai fa mangalo fo ile ato tai au ni tai au pe o yese upu le longa ma dia la fa funga anga fa moni tele le atu ai tu tem 5 o 4 funga uma o la anga toi fo il ni aso tiu tem 5 ia ai awale suerki fa ngolongo la au il tato por kalame afa pete pese au fai pese to no Wellington awani MC por kalame la alwa tu le to la fulu fa tai
Say I'm on my ile ofe, haula tufa, mina
lana tatai tani ina wase se si ala pese talu ina tayo vale alu mo aba ayano le pai su ua tele tota po ai le au famine ua sui ai si ala pese mai mai e tatao tane ai le tatao sila isi tama ua taatia ole tufunga lea ua amatali talo fa ua tangi awewe ua ote ote solo ile ata kulu tele sole sole ya eloto tele ole ta alonga fa ata matali e uila ba inatinga tele ai buli buli ane ua e fefete o atunu umale pasifika e silisa mo ai le tau taua o se songa e miki wasa vali vali mai ua fepuna pi mai o na pa ai la o aso pa ai po pa amuni ali au pa atu alo se o pa ala o le singa no pa amea pa aulu tau ua o pa ile va sanana O te whatalo whatu malo o whaalo alo whafunga le tunu ni tai au. O le sui ingo tatou por kalame ia. Mo tau mai mai lungo wala ata i lungo le tatou social media. Ma whatasi ma le athionga ia pulai ia Helen Monanu Tupai. Ia e sila fia fo i e tatou atunu e o ia le fia ma whatulanganga tatou musika tausi fo i musika Pasifika i tono Aotearoa nei. Ia le fo i isi la tō whawhiwhianga mwai. Ia te tonu o se matala se i whawhilo. I tatou maroni tai au pulai. Maro lava soi fola ulei. Mane fo ta whilo i ni purua. Ai sa le fa atai a fa malo atu soi fo i lo fionga masanga ia pule ale radio le fonga lau mo ia ai mai se fo le ia malo le ofisa ia yon tulanga fa lupeina le usto ia ana malo ana ia ai mai se fa talo fa tu le pa ia man malo Samoa yon tulanga fa lupeina ia ai mai se fo ia sunga fa fenga inga tau tanga ruenga fa tafai tau langa i fia mai se malu Samoa mai maunga te tele se i onga i maunga iti ma alo lava le soifua maua ma le lange ma. Malo, o musika po le ale tau e mwhana pesea. Pe malulu, pe vela, pe... Sao lele. Le ai mane fo i talua i le sa tatano po uro e tūtau tanga le tatano. Nena fai le tūtau tanga. Nena fai ele i o tau whawhiwhianga whaatasi ma le Wellington Orchestra. New Zealand Symphony. New Zealand Symphony Orchestra. Mana i o nā taimi ra u le awai fo i whanangolongo whaafonga fo i le atunu o le tau whawhiwhianga na whai Wellington i Maukilangi. Yeah. Mana i o le ase o ngā pose le sona na moa mai vaenga nā tō ngā rui whaatasi ma le New Zealand Symphony Orchestra. O le mato podcastinga whai moa o initially o le recording. So o le pui nā o pese. O le mea moana o ngā le pui au pese. Ai o le mato talano ia le wo ma o le ava no ia pe a face ma se concert ia mai mo o mai le mamalu sa mo a fa ma se fo ia a ingana tapua i mai le tau mawhainga tape na ngā nei ngā ruenga i le na sua tu ai lau fionga ia manisi o le i le rehearsal mo le na whai taimi nao le lockdown
Aina ese foi le rehearsal pa na o ia te sema le lua fe lusifu lua le na fai le concerti. Fa pia mato e ngata I na ia le concerti. But, you know, umai fo o le mele le social media, mo tai sala lau ale tala ale concerti, o mai mua fo ile malo Samoa, ia mai se fo ile malo le atunu I pespesenga ma whātunga, o mo tai fia ia, mana o mea loa, you know, Auckland, o Aukilani, o taing mai e hape a watu I Aukilani. Ia lena mata o I November tausanga lea, na whaila ia le Spark Arena, ia o le Spark Arena, o la sekele, you know, o se whale tele e au fia ele luas, se fulu lua awhia tangata. Ia o le manatu o le whaile New Zealand Sofi Orchestra, e le ngā whetia tātou, na whaatumu ia le Spark Arena, o le anga o se me tele, ma le si mea o le au whaipese, it's a community choir, Pacifica Community Choir. Ia na whaia le popole ngā ale whaili ia e le ma whainga ngā whatia e tato tangata. Ia o le mato ngā luenga tele na whai ia matua I su any sponsors e whaawhenga o whiaina mai I lalo ia tau a tickets wa o le masani le Spark Arena ia e alu se whaalinga po se whaawhianga le Spark Arena pe se lau tala ai lunga ia tau a tickets a o le ngā lue lea mato ma sponsors ma tangata e sosoani mai ia tai lua se fulu tala le ticket na ia nān to te lea whaaftai lea to it was sold out Oka semana ia, you know, ai o le mea na toi matongo fia mo tato, o le va ai I le fia ma le oli o tato tangata I tato pesenga. Ia mo le a whaili la lato, toa o nisi e lei whaini pesenga Samoa, Pacifica. Ma e toi e se foi langona ia o le tā mai le pese ai whaalongo atu le oli mai a tangata ma le fia pese siksiva. E leo o whapena se la tova ainga I mena. E o le whai fol mato konse, e o le pese muni watua I le la longa le whaili. Ui lava I la autiste le, ma le matua I le ai ame se langona o le leo. I le leo tele o le fia o tangata. Ia pawara la to mea na whai o le matai ia le fuataimi. Ia na le folo a le piti le na whai. Ia whapena whai mato ia. Le ai o le langona ia pese. Ona to le la longa le whai. Ona o le leo tele o tangata le fia. Ia pawara le mea mato na whai a le fua a le fuataimi. So it's mea ese fo ina. O mai pala langi pe o li I le the energy I le mea lena na o I Aukilani. Never have they put. Ia o le tala o le pule a le New Zealand Symphony Orchestra. Walu le fale ai whame watei I le awhatulu tasi le po ai I meli atu the concert master o ta o le concert master o nānai e wa ai le whaaili. O toi ina I've played na tā I le whaaili wo ova le whase funo o ta au se taimi mua lea wa o langona le na o langona I le whawhiwhianga lea I le fia o tangata toi you know just the whole energy I te I fo I lata wa umana whaiwhiwhianga ai pese mai ma le pese wa whaawhitai ia I le mea fo I nai le māsaini le whaalonga le whaafunga pālangi le pese mai tangata ai toi pese mai ola ni mana ni leo so me fo ina fo I lato fa longo fo I le vai so it was beautiful mane mi ia di o la fo ina va ia tu lungo watai ile mana ia o le tausangi o tangata o la to fo ino fa pe le wa tala no ni te le longa ia musika I lo tanga le taimini te mitono a polar se lo se o la se na sa o le lea po se po le ia wo fe e tangata o le pesa muli a matona fai o le tamasa mo le tu si el sunga ia a Felicity bo familia tu ngalo le matai ai wo matwa isu wa o le amatanga le pese na o si tamalea o Nathan Lopa e faile mua ia ina o le mua loia Nathan pe o fe umasa mo o le pese sa mo ia o le alu ai ngai matwa I le la ngona se leo o ova le fia mal tau sangi tangata o si siva mai luma a o le mea fo ina te ia le whaili o tangata na si siva maoli o le mai luma o tato tangata ta mama tina ma tua e se le mana e le va ai atu
i le lango ina ma le fia na o i le napo e fo i lato le vai le oli o tangata matutua. Yeah, so it's beautiful. Malo a tonu o le sina taui pese a wala te loa i na mana yellow performance pele leito fa fifia. Pe ma fai ona fa o so fie i tu tono langono tangata. E vai le to nga tau sa fie le na ia. Ia e sa o le lo sa noanga a fnsanga e uma le konseti o mato o mai i le mato faltambo ai o mai anisia le au faidi nei palalang mai Helen e masani a o tole mela e masani le a e masani a PPC si vatangata ma you know fia fa pena a o lo sala guys e masani wa ale pisa lo ngala ele anga to pese ale ai lo se pese po se pati ya lo ngala o tele ele mana ya ele ai fia tai atai nei ya nei tama nei na ka no o tato sa mo a wala ngona lo le fia mal fa nga itia e faali i le pese i le siva i le pati i le po ia ma le i wa te vai atu o siva mai to ina ma lo matsua le ai se taofi io o telefo i tala a tangata na mai na lato mai ma lato matua no mai ma lato ia o le tupulanga ele i mai ele i lo lato le konsiti ai ona o le fa fongo o nei matua i tanga fa tau so ticket ia e o atu le ticket ai le loa ai wo te i le vai atu e toso atu to ina le wheelchair ai o sau pese wo tu lunga masiva so le o le fia la na maua i le nei tangata au mai moa masania nei palangi la to orchestra vo ina le idea la to tal me ve fai va tu pat tangata e ngu mo tangata de pe ta to tau sa fia pese ma fa ali wing fia ia fa fela ni lo ngai palangi manela tu musi e ma ole etiquette for ele al palangi se longa wo uma fta a pasi ya e sani pisa si e paua lato a ole sa mo por la tongo por le to fa longo atu o lato pese o le pasi po pena tau va e ono ya atu no ole na mato pese o le sa ele ngato sa mo o tonga toke lau o niue fiti ma la tong kuki irani ia a failo le pese ale atonga va ele fi e mele autonga ia o so mele pese ale au kuki ai fi e mele ia ai will be what au va o me anu ai o se fa fianga i le va ai i le fia o tangata tu motu na fatasi o le nga o Samoa I even though le to tele o fai pese o alo mfana o Samoa ai pe o mato o fana o al Pasifika e di istanga te palangi fo le ta musika sa fa alisona fa nga ule mo fa pe o le longa lo instrument pole itala o le ai ma se si wa langone la to le fia o tangata tele o la to mai ftua wo ngalo ya u di my purpose to play I would to fangu mai e le mana moana ia le fia le mele na o always if I lo mele tale ni le ta o le musica ia la o ia le ta ai vai concept televo ia le fa fia la lang e pepese ma pati ma fa tasi mo tangata ale orchestra e pe fai ngu ala to me e fa le ai la ute il melen ma so i te ia le au fa ile me ala ia o le mana o fa ile e tato wo o mai samo and guys ia e mana i foi tato wo o mai samo so se me foi nala fia ia talusia le to e ona le chokom le foi a oktober te mi tono na to e fa so ta io foi va tu o mal orchestra tai se va ai foi isi malo la rangi me foi samo ma Exactly. Ita to nei wa lai fai pa nga New Zealand ma. Yeah. That would be a good one. Talusia le atua. Ole le mana ia va nga nan tama tai. Ale tatal no fa mo le so ato no fa fonga mai le tino fa pe polan ta pule tel no ia fe pule ai ma sang. Ia ole ele la to musika moana choir competition. Mana lo fa mtala pole ato no fa mo. Yeah. Pena o mantua monisi na ia le mato concertina na fai atese ma ia fa pena fa okilane
na tō laulau ai se au tauwanga pese. We talked about it, le la whaile tauwanga pese. Ia ona mato talitonunga o le au whai pese o singa luenga te lena i le ekalesia ma o se whaalapatonga e tele aina mawaia o onga. Ia o loo tangata whai pese. Ia na maua o tele i alu se a onga i whai ai pese o le whalsaana o ai loo whai pese. O nā foi na o ai loo whaasa moa. O na whanau i nei. A o loo nofo ma whaalongolongo, ma ai i whai pese. Ia na lakia o le taimena na o mai lau lai titi. E ono mato whai pese na ia i PIC Newtown i le aso na, o le tamaya no kise, no a onga lalo ia tamaya no kise, ia o le toi ina ia Laime Solomona, ia lewa ngoi malai, ia o le toi ina ia namulau ulu. Tui, na iai, lewa wa toi ia i wa whai langi le fuolanga, ia o le sungal whaafeangainga ia Luisa Fruin, ia le awhine whaife au, ia o na iai ia Wati Sone, ia lewa nofu i Aukilani, le whai pese Aukilani, ia o le tuangane lea o le tau whai a lalu ulu Kiliona, ia masi ma le uso ia Eline le toa, ia e fitu tangata, ia e esela awa na tofu ale aso lulu, aso sa e tātai, ia e tu mai le sunga ia Laime whai pese, ia o lo mea na o le pua e whaalongo ia fonga mai le pese le, ai le o le pese mai le pese mua, fonga mai le pese le whai upu ia mua, ia sau ia Luisa, ia la fonga mai tato vi inga lea, ia whai le tau langinga, o la le winga le tau langinga, kasi o le whai upu, and I'm, okay, ia o upu la ia o whaalongo ai, o sosoani i lo tangata pe a whai upese, ia o upu ia na whaanga le toina, o upu ia na whaanga Luisa, e lea o te taumawhai i ai. So o te lo o le au whai pese, o le sia onga na mo de tupulanga. O le pese fo i e pei o na talono atu. E mawai le fia mali o le tangata ia. Ma it's a goal. So o le tauvanga pese lea, e le na o le tauvai pese. Ai o the whole process, o le tapeina o le mo le tauvanga. Tele mea e tutupu mai le amatanga to i o le tauwanga, o le tapenenga, o le mafutanga a tupulanga ma mātua, ia ma le tauwanga. So, e tele mea e maua le lei. So, and that's the whole point now. Mea nai, e wanau e whaise tauwanga pese. Ia awa le atina i o tātou tangata. Ia mamafutanga, whae ka lesia nu. Ma le te reo nana e aluma e wawa aipo le ale mea o ngai te mau i tono whaapotonga i pe o whai pese e ka lesia. Ia nai e lei o nana taula i ma e fia mau o isi au ngā se mea o ngali lei tonu i. Ia o isi pe au ngā tango fia pe au o na whaia. E sao, e langona le au ngā tā pe o le tapenina lelei ia tapenanga lelei e sa e maole ang tawa i same o te e o foi lo fa na e fitu ma tato wo pese la me oi pese tato wo ngale fosi ai ave yo e fa penana ia el foi la ngona na ya uma o tuangane fosi ama to ya lu pese ia i na taimi o lai titi mai maole taimi ai a to ma fa ia te lele au ngā moa. Ia, nā tau a vea leo whaatumuli ia pe o lunga le blafo i mal konseti leo tote ia. Ia nā amata mai il falsa? Falisa lava, falisa na oai, a oai lo whaasa moa, a oai ia lo ui loa le vāo tangata. Wa ole au whai pese o se mawhitanga le na o le au talavo. E lo ia tino matutua le au sinsina le ka le se lo iai. Ia le taimi o le tamaititi ia na le nofo mat whaalongo. Ia ai tupu wae ia le taimi o le avano e mawaina na whaaso atu ia po a i ni manatu a mātou. A o le nofo a ma whaalongolongo i Fontanga, i le saunoa tama a le laulau, le taitai pese, ia ese fo le saunoa le sunga le whaafeangainga, toi ese le saunoa a le sunga o tamamati nā mātua. Ia e maua o mai nā, ia olo o mea nā, le nofo amat whaalongo, mānai e tau mawhai e pu e mai, ia.
Malo le te lo mo lo fa nga te tau taimi fa pena o tu po televu. Si va I foi tamista to pese le I on tata no lo le un to mo ta fa mo ta o nei ya fulia. Toe fatalo fatu fa fonga le tunu ma fata sim pula ai Helen Monanu tupai. Ia tratano fo I tulanga musika pe ona ila to nei fa fifi fo I mali a fa ili fo ile le New Zealand to le New Zealand Symphony Orchestra. Ia ma la to fa fiang mani il pesele fa no nei ya pula I fa sautala il pesele. Ia le pese a manu o le vavea e na tusia ele sunga ia mai ava hanken o le whaingo de pokala me na mato o I su e ia pese e whiriwhiri pese to I su e le winga na tusi ai pese lea ia o le tala o le pese lea o le whaia onga la e no foi vai mosa ai wo vala au e alu e whaia onga I savai
ia tusi lo e ele pese lea, ia molona au lea o nofo, ia malona manatu. Pe o manatua mai ia, po la halme la atupu ia la ua, pe o la manatua ia, ale la alu isa vai, ia nofo e whaia o ngai, a lea o nofo siona mana mea, ia o le winga na le pese. So it was, o loa e malam loa ia i le talaanga le pese lea, ia o ngā la le pese, ia vai, o le pese lea, o le love song. Le wo mo ia sitama, pe moni lea lofa a, au e a e, pe whai mai sau upu, pe tuani mala, pe tui mana, tau ni mala, pe tui na manu. Ia o nā mea o ma, ia lang maua e mātou le ngauna pese, ia pese ai wha pena. Lea na whai taimina arrange ai le pese, na whai, ia mua pese tama, ia whai laina mua, ai tali e le tene le whai mua. Lea na whai wha pena ia le pese. Ia maua i lea nganga na tusi ai le pese lea, al sunga ia mai hawa. Pe se reaction po se fo le na longon fa ali inicio le wa inga na o mo se o na maua o te ile maua le text o le granddaughter le sunga a kanena o tangi ya for me o le pese na tusia lona tama for her grandmother, so it was emotional. It was very emotional. So it's beautiful. O le angangana na fia maua o le matotala i le New Zealand Symphony Orchestra. E le filifili na o se pese, ai filifili pese i a tupu ai langona ma a tangata o la whaafunga ina. Ma i a tau e mato, we talk about telling our stories. O tato pesenga, o pine wha mau ia e mea tutupu i Samoa. E tupu lea mea tusi le pese. Ia na mu savai i sale aula ia o weta fe le afi o mu mai ia o malio ia tamasese so el fanata video so o pese o pine fa amauna o tatu i tatu tala that's it. And we said if we choose the right songs it's ia tatu ia loa fo I palangia why or what are they lale winga pese it was just it's not another song, it's a wale history ale Samoa history art, so that's what we wanted to do to ilo for palangi a different audience. We have a story too for I tato talaanga lango tau fa fo le tau fa o palang au telo o te tono le o le New Zealand Symphony Orchestra. E tangata mai no e le langi tono ia. E se foi la tau langona ma au wa ai tono le langono Pasifika i to fa fifianga. E sa ole e sa o le si o le sainga o na o malta a tu I lunga ma fa pe I lo na violin. I le fia wa fta langona foi la tau. Le si na mai o ni si they contract instrument le si na sa mai Brazil. I found my long pe o lato tala o le fire. That's what they fight. Pe o se afi o mo ia lato dele le whaalonga tu le I tino o pe o mani o le tino ia ona o le langona o le fia. Mana ia ta mai lola tatano le choir competition ia. O le mau atu o le nganga mal fa moe o le la vai tau fai tau vanga I tono o Tumalo. O le Okilani, o Wellington, Malalo Kala Estate. Ai pe o foi pese le to te fa mo I vainga le. A foi pese e Kalesia po se fa la tonga en faina foi se a foi pese mo pese. O le a foi pese fa e Kalesia, Kalesia le o na o le a onga mo le mato. Le fia avatu ai le mua I au fai pese o e Kalesia. Wi lava le ai si fa la potonga Pasifika fai. O le e Kalesia le mato te va ai atu ai wa ai fo ia le taui o le man malo se taui mo e man malo. Au fai pese ia o mai e Kalesia le fa mama fai amato ia tu ai le avanua mo le ni tau vanga pese o le tau vanga pese ta o le musika moana wa amato I le theme le moana wa o tato tangata mai le moana but le vasa Pasifika ma
o e tolu i tu malo e whai ai, o le mua la Wellington, e le aso fito September, e whai lai le Michael Fella Centre. Ia so o loa ma au kilani le aso lusfuru tasi a September, ia ai tau walunga i Christchurch le aso lusfuru valu a September, e whai ai tau wanga pese. Ia o le wha moe fo ia o wai e malo i nei tu malo, ia tau sanga fo, ia whai loa ia le tau wanga tele. Itu e aile manu malo New Zealand, mai au Kilani, Wellington e mai Christchurch. Whawhena pēr te uwhia i eisesi mai loi e kalesia mai la lo le pito i lalo o le motu. Tani, le aise me o iai ai pawale mea o le susu atu i Christchurch, i la vea i le vaenga le i Christchurch. O le ngawhatia i mātona whai. I te uwhaafonga mai nisi mai Whanganui, bo Hamilton, hape i le o le vea mai tō alaim whaena o so mai au Kilani a. O le mea la talate i au tō o nā tō te o i. I whaamalulu atu i o tato i malo sa molo o alala i isi malo i whafo. Ai manaia pe asu atu i mea i lata i fo o tō, yeah. Wale lei, ai ese numera fo le maulalo i tauna i le au whaipese pe pule ale e ka le sia ia. O le au whaipese ia awane i lalo ma le 15 tangata. Ai awane i sili fo i le fitu se fulu tangata, le anga le fua i le tele o le stage, e le o fua o le ka le sieto o tele. Ai lai fua i le mea o le stage, le whainga o le stage, le o iai. So e fitu sfulu e ngata i ta whaatapala ai. Ai sfulu awane i lalo i fuma le 15 ia le leia even le competition ai. Ana tangata fo i le leile o tauna i. E pule ale au whaipese. Pule ale au whaipese. O le mea mana i ale au whaipese tau wanga. E wai e si wha ala putonga. Ia pese ia le tamama tua malona granddaughter. E pule lale au whaipese. Se ilonga lale au whaipese matua i wha asa leo le hanga. O le whaitalia na o le au whaipese. O le ala putonga le au whaipese wa una na au whaipese mai o lai titi. A vea mātou ia ma utuangane o mātou i le whalisa ti ngāna maruru, whai a mātou dressing gown, whai o nofo ai a ma pese ia. So a tu i se si whaalanga tama ia po se alu au kiti ngā tangata le leita e o kititi. Au lakapi e to na le to te na to la iti en pefenda au mele of IPC pule al tangata ia lan of IPC e le fata pula ina ia le tausanga po le matua po le titi o le faitaliana le ele kalesia ia it's open for anyone. Mana ia o tona ia of IPC na to fa fonga mai po le ali to nga leo na te mawai o le metaudia o le ia na e alu e usu vi ingo le tua o pese foi lá na pese lotu pe so se pese a se o ngai la tu tau vai e tauna ia pese lato ngana wa o le pese o le of tawanga pese le moatu motu, so we're opening up for Pacific e lua pese ta penaina o le pese mo pese tawanga le o le tusia wo ta penaina ele mato team. E tauwanga pese, ma le pese al faitalia, the choice pisa le au fai pese, po le ale au fai pese, po la lato pese lotu po lea, ia ngangana, i le fia wha amalosia ia tato ngangana, ia pese ia tato alumwha nau tuptua i tato ngangana. No inga la o le pese na e whatu e utou ma whanota e utou. E avatu i ngangana Papiritania mal fa Samoa o le pese o le salamo e mai o le salamo ia lawo o manta pene le ngangana Samoa le ngangana Tokelau ana Tonga Niue Fiti man Lalutonga so e ono ia ngangana le wo ta pena ina ia a fai o se au fai pese Tokelau ia ave ia o le pese mal fatu tasi ai ese le ngangana ia a vele ia upu al Tokelau ia o pese Samoa ave ia fa pena batula le pese se kale si Tokelau ai fie usuala tonu ngan Samoa tanga ia ile si au fai pese le sa mai au Kilani o le PIC Manuera ia o ko toke o le Niue la Lotonga ia Samoa ia lato mana ia Helen e mawhaina mato pese le whai mumu Samoa ai alu le whai pulondo lua le Lotonga ka e pulea o tau ia
tino mai e whaton mai a upolale men whai ana na tāpia nei mātou. Ai o le pese leo uma na tāpia nei na inga ngana ia e ono. Malo, o le whamoimoi la le e le stala. E le stala. Tangata e se ubengo su. So e le stala i lunga le awala the website i le musikamoana.com. E le stala e ngafa angata ia le stala le aso lima o Iulai. Ia so le aso lima Iulai lona wingana na le tolu vai aso leo tua. Wana na tatala ia le stala le aso lusuru tasia me. Ai tonu ele o lau i loa uma e tangata. Ia ai whaafitai i lau aunanga alfonga lau mo. Ia wo ma whaifo ina na tola lau ita ma na ia talatu ia le nei wha moe. So o le aso lima o Iulai e whaangata i le titala. Ia o mato i loa fo i ma lama ia e le alua le tangata i toa tasi e whaia le tonu. Wa e tauna tala noa. Ia ma e whaasoa ia i sualau pule ia le mamalu lau whai pese ia po whaatunga whaawhiangainga ia po lapo tonga foi. O le fo ele numero leo te vai atu e le tusi i em fai fon so ta i tu e o le numero o lua o fa tolu fa ono o tasi o lua o fa tolu fa ono o tasi mana ia male tap dot musika MUSIKA Moana MOANA tasi ale upuna o fa tasi musikamoana.com Yo nai mo vai ngai e lista lai. Mana ya olen tu sana amata ma ya meon fa la uro la to. Ya le fta mo la no matata no to di la to. Ali tio tai oni. Ia mai fa muta la so lima o you like. E to fia ni tangata ni au fai pese talia. I te o to tele la lista la. Ya ole the minimum sefulu ya sefulu ya over male sefulu au fai pese i le tu malo ai la angata i le po le lu sefulu ya asilia tu lu sefulu pe lu lima ai ya amate o ya anga ya le taimi male me le wo ya wo fo ya sefulu. So the minimum is 10 choirs. Mana lo no winga ila to e mo fo le stala e o lo tapula i nga fa ngata ia ai muli ya to ia. A wol no fo i wa leva e to le so limo yu la ile fa muta ile va nga le. Fa longa. Wa le la fa ne la tau va nga tu malo le pe o kilani Wellington ma o lo inga ye fo ilo o ina mo to komiti la o e siaki le ma le fo ia ma fa ina fa longa te mi fa hits ia va nga ia. Ia ele whailonga, is it the price? Ia ele whailonga o Soswani mai ia el whaalapatonga lea o le Pacific Cast. Le o mai e lato ia se mea lofa se laua wheta ala. Ia o lea whainga nā o le te aua wheta ala I tū malo ia tolu. Na vai la ia I tū malo ia tolu. Ele na o le se lau rafe I le I tū malo. Ai se au whainga nā o le tau I atua. Mai au kilani ma tauwanga au toa. Ia o e ai le tūlanga mua lua ma le tolu. Ia o whaamasino o le awhionga I le fōmai I a tuilangi a Engelese ete o le tasina o le whaamasino. Ia I ma le whaamasino Dr. Lotte Latukevu o le tonga o le whaia o ngā tonga whaia o ngā leo. So o le fōmai tonga. So she's a doctor, a professor at Sydney University o ia whaia lea. So o ia leo whaia. Ia ma le fo na ia le tuilangi ia na isi la fia mo fo ia tangata musika fo ia longa I me mo fa fianga ia mata televisi mo TV Isa o le ia o le afionga ia tuilangi o nana na tangata mo fai pese mo le tupolanga na va ai o mata ia o le nauna unga la na I want to be like that o te mana o whaia le mene le whaia le afionga ia tuilangi ia o le mo unga fo ina mo a oia ia mo le tupolanga atina ia lato va ai fo I ngaluenga lea mato te whaia ia mo fo I lesi ia tūla I mai ia whaua ia le ngaluenga ia sili atu lato ngaluenga I mea lea mato te whaia
O le lei a tonu e a mautu lola na whatulanga lole o tole whaingo le tamil sanga le tonu i tūmalo. Ia ma lo ngala e fose komiti la te whafoina i tūmalo pe o tawana e o ina mwhai e tau wanga le aswale. O mātua ia o i tūmalo ia. Ia male o le whaamoemoe. O maloa ia tauwanga ia tolu i tūmalo. Tau sanga fōu ia e loa le siampingi o i tūmalo ia. E toi whaoau ai la ia the top 3 alu le nationals ia. O e se fofuanga po la si taimi o le tausanga fōi whai e. Taimi al nei e tasi pe o. Po le taimi nei po le se ia se tema ai pe uma wo pisi wo lata te lele ia ai toi tu uma i lupi to ia. Ma nei ia atono o le vangana o le pese le to te ve la uma nei manota a. Wo whaanota uma a uma lo tapunia loia le stala. Ia na release atu la ia o nota o le pese a le tauwanga pese, ia ma le whaitalia o le pese o le au whai pese ia. Awa whela le au whai pese fo le wha le malosi le nota. Ai fia pese le e mwhaina a vesi audio o mana uso o tau. Yeah, I can do, e ma whai fo ina mato tāpena ina nā mea. Ia wa le mea nea o whaingo fia ina whai a pese o le audio. So ai ni au whai pese. O mato fo ia o tātou au nanga, o le mea i e fsoswani mo le tātou whaalapu tonga ma o whai pese. So, lo iai fo ile mawha o pe whaini workshops, ma to atu fsoswani, you know, wa o tauwanga tātou, pule a tātou ile whainga. Wa o isi tauwanga, but I think, you know, ai sisi fsoswani, you know, la mea la tu uai, yeah. Maila le pulu lea sila wafi. O lea la le tupe e maa loa, ele au pea o le finale next year, le tausanga fo, pea whai ele whaini. Ele o ai lo bala vele na. Ele whapasenga. Ele whapasenga na mea. No e sea ia le tūlanga a tau a prize teami ne. Ia e se foi i tau sanga fō. Ma le wa o isi le whapea. Se tau mai pe si kuel ma tō e whaahu teami a oi. E ma le le e square lana te le aonga. Le whaari foi le tangata wa mea ia whiero momo. Whia le tupe maua i ana mātou o lole e matua ia o le pese. Ia. E ma le pea fō wa pe mai le awhai ave whai le main prize. Ia e wha so le si vaenga le te mai prizes ia muli a. Ia o. Voi le ilo o ia o na le musika lo vaenga e fai. A vole le ia tonu isi teimi ona mau atu le vaenga na mo tata o whafonga. Isi si vaenga te fia tala tano iei. Le ai whaftai lo fionga ia whasanga mo le avanoa. Mana ia tonu mo whafonga le tunu na uto mo mo wha mo foi. Mana ia le langa mea atonu mo ila tau sa au wai whafianga le na whai le lua filusu lua. Le nei bolingi tone fa pe ma okilani ia atonu na mo to mo mawina to inga taleni le ia ila to fo i pe o le sunga ia pulai i le tōlanga le fo taimi ma le ongo pese musika pe o mo mo fo nei palang atonu wa nga fo i me fa pe tupu le la welo nei palangi fa pe la tona la to lo musika ai le lo e nga pe pese ma le o Pasifika i va ia so la i po fe o i pe pese ia o tātou ai o le pese o tele o tātou tala tu umu tala na mai i pese i fatu ai pese ia o tātou tangata a iai se mea tupu e pese a misa o pese a fia o pese so that's our life a wale lei ia o le nala fa moe nai te fa mnatu atu o le numera o lua o fa tolu faono o tasi le numero vidi ia po le www.musikamoana.com ele stala i tōu ia amata lo a o tō pese o tōu e kalesia ia maa o whaalese pese fo i le lei al tō pese a tonu o le pese mo muana i tōng tōwa i ele maa nai a tō whai pese pese na pese na whaatu lua a whanumera lua wana o tō pese ma tō whiwhia le pese na ele tō tau tinga ina lai au se pese sa o lele i wai le lo i tangata ia a watu lo malesi pese le whailo tō me mwhai me le ia a tonu te tō laki ai mani e fo le whanongolonga tua le o le whanu e whai a enabling o i kalasiti a lena o mawatu o sao o e tawalunga i Los Furvalu Christchurch
a o tausanga fōu le e whai le final. Ia ele mautinoa la po whē whai ai. Ia ole momoonga, yeah, we want to go overseas. Ole o town halls fo I whanga. Town hall. O le Michael Fowler Centre I Wellington. Yeah. O I Aukilani o le Dewdrop Centre I Aukilani I Manukau, le Whaletele I Manukau. Ia ai o le tawalunga I Christchurch o le Christchurch Town Hall. Le ftoa umana whau a. Ftoa umana whai. Ia vai, a wha pēte le pese a mo se town hall, se whale pese, ia o loa manoa lea. A whale le pese le ka le sia wai, o tono na fo I whai mo tau wanga ia le I o le whaino. Ia, saulele. Ia ai fo I ni au whai pese mana o meo te alo. E nai talano atu a tili I le pokalami a mawhai ona o alatu I tau mawhatanga pe a mana o mea ia ni au whai pese e fia lau tele ina ia malama tele ia o leo te avanoa you know I can come mane ia a tono numero na watu o numero na pulea ia Helen Monan a tupai o le olua o whatolu whaono o tasi e mau fo nisi whamanga a tili o le mata apu pe o le mata noa tu nel tai au. O le sia me le te au le pesi. E exercise le mama. Oh yes. Wai e mena le o anu I tangata a al mena wai e a olo mana ma te le e fo I mana vol te lo te. Yeah, it's o le pesi. Ia le pesi ia pa ai ia foi ia techniques e tona o tātou o na ola mai al pese ia o le tele o walu I tau wanga pese school ia onga io e se foi ia exercises tona fai wa alu tangata toling alu la kapi fai momoni warm up se tona na wa a toi taula I le whaamalamanga a singa o tato, o le tato leo. It's a layers and layers of muscles. Lo no ingala o musela ia. Elena o le leo o musela. Ia muscles. Ia le ia techniques e tauna. Le leile maanava. Ia o nisi mea ia e tele vea ia onga that I can share ia le leia le pa o tau fonga ia mana ia le leo ia I foi mere ta o palangi ia your tonality e tauna mana ia le sau o le leo o le ia faita inga la mo ia mo le silifia samo wa atatu pesele e se ia le si me le si me ia mana o ia tasi le leo le au fai pese ia tutusa o le pese o le vaueli wa pe o le pese le faafetai o le si faafetai ia pese lo faafetai pe wo o fai tata inga le mata o fai o le whamua saka le su ai a whamua lele wo whamua whala ia lono winga la ese le leo le whalonga le la sawa ai a whamua saka whaafetai ma ia drop the jaw nai techniques na le o maua ia ma lava le manava wa a le deep le manava ia lono winga la le lava le e sau travel through your vocal cords e mana ia le sound. So wa onga umana me faina matoso so ani ia. Tonu me tonu ana no fasidi tonu to le vainga le tanong. Ya nga foi wa le si e pese mai ale amatanga o fa una tele lo po le tonu fa ma o techniques ma me Yes, a me sa pe tonu mo foi pese. Oi sa ole ya mato o fa pese o ya I love you, Dad. Olo tama luge. Tau fio fio tama. Olo tama ole nau ia pese. Ai al taimi matua I oso ka ia whaunga le whamoa lau sunga tai pese. Nai whamoa ele whamoa saka mai. Ia na ole tua en matua o whai pese. Vale, ia nau tō whafonga mai mani fusi vaenga le whaumatuani matanonga tai au ni. O tali ni uma mai ledi. E moni. E tufu atato uma tali ni mai. O le si alfa ila lan tali ni ale so pe me tonu ai mater noi pe fa fena fa le ya tili le futali ni ya tia ya o le si ya na le alu ta mo e pe se va diva ya pe alfo ta polo ai le alu ya o le ta o le polo wa le si mena uma na o le ile le ta ai dia o le kolini vo le pe ya di si temi o isi matu pe tongi ai va tai pola ni ta ya mane te le to fa mo le ya Ava ai le mele na tupu le lua fe lo sulua ma le tau wanga o tau whaafianga na whai Wellington.
a tonu o ta tonu o la au pongi vo to tele le fufuanga ni ia matiri a whailoa i ale le tali ni o tatanga te ale pespisinga a leo pese wha mausau ia sau fu pese wha e kale sia o le e tu mai tele tau tele le ole le au Pasifika tu langa whapea ia ai mo mitu inga iei oi e oi una wa a le se sau whai promotion ma mea ia na pese ala ia il manu mangata ina ai le ulo to tele pe o le ali le o foi pese le ye esa o le o tato tangata o le talendia ia ma o tato ia le loto o le loto ai fai a wa ia lo loto o ka that's the whole package o tato tangata talendia so se mea tu atu I whalanga tama sports ia va ai le alu o luma o tato lewe iai ia e tu atu ia va ai lewe iai fai pule sa mo I ngata I sa mo o New Zealand lewe iai a mata foi ia Australia o tu la I mai o tato tangata o le nauna nga we create we sing in these places these fale ia town hall fale tato fale New Zealand elena o mol palangi ia masani ai tato tangata this is the place it down tato ia ola mai ia tato tamaiti ia tupua ia tupulanga e va ai lato this is ours o tato ia down ia so we want to broaden the horizon. Ia lato lo o tato e mawhaia mea o pe ia le loto toi tā pena lele. Ma ia le tapua inga o tato ia leo sina. Ia o au whai pese. E maua uma mea na tupulanga tangata mātutua ia male mahalosi o le nuu. Ia whaatasi ai sunga whaafeangainga everybody's there ele whaatapula ana tupulanga ele whaatapula le au malolosi everybody malo whaafitai ia Manuel tō whaamoe o le fo la tamwhanima tō le tio o le tato le tio ne sosoani atu whaalauroani se vaenga ia nga ia tu le aso limo iulai le whaamutai le ia ma whaasolsolo atu lola ia le aso la sofito setembro le fai mo Wellington Los fulo setembro au Kilani ma le los fulo setembro le local city ai finalita tol sang fo finali ia le au siamping ni so siamping ni le sang fo ia ma ai lo le ia ol pesil tangata la to ia ma fa so ta ia pule ai Helen le olua o fa tolu fa ono o tasi pe afia mo mia se so ni technique ele whaingo le pese, lea ongo le leo, e manisi vaenga a tonu fsosoani ia le lea fo lea whai pese le ka le sia. Ia. E au ngo fiele au na, you know, au me ia fia whaasoa, o me fo ia na oa I lo vaai, ma lo whaalonga, ma nofo whaalonga. So ele taula na tu ue o te mana o ia whaasoa. Ia le ia. Patulea manole sau noanga whai ui ana whaamutailu tapu kalame. Ia, whaafitai lava I lau fionga awhimasanga. Ia, mole atu lea ngang whaafitai, whaafonga anga Samoa. Ia, whai fo I ua sasi se tala, ia pa o se pati, ia, vima lupo enga, ia, a moe lo whaalea tua, ia ma ngalo ai se leo le au na. Ai ngoli atu lea ngang ia manuia tele, whaafonga anga Samoa, manuia foi, ia sunga whaafenga au whaingaluenga lea tua, I whatawhaitau ngai fia, ia sunga, ia fuma ia no kise, ia mato e kalesi PIPC Newtown, ia mato a inga, ia whaaftai mo talusanga, ia malua Samoa lo talo mo, ia alo mawhanau Samoa, ia lea mato tamawhai, e whaile mea sili mo au ia awai al tato atanu ai whaaftai mo lava mo talusanga, manuia tele lau sunga ia ai maisele malo fonga lau mo I tau au nanga I tu tau whaiva ia manuia tele ai whaaftai lava mo le mato avanoa. Ia, Samoa tato pol kalamena tatano ai fo imale stasi fo io ai fo io tato mafine nei o lo laulo ai tato nei lau mua I tūlanga tau musika. Fionga ia pula ai Helen mo nanu tupai. Mo sistemi to tal no lumuna ia ai terminei fatofa soifua.
Toi whatalo whātu tatou au whafunga ni vainga le tai au. Le wo o mai le taimi o le tatou por kalame maasani I asolulu o le moli o le ava tapena ina le sunga le whawhenga inga ia Pastor Tomasi Taito mai le Ecclesia Livingstone Evangelism Ministries I Lower Hutt. Usi mai le whafunga. Ia le atua I le nei fo'i tae mata ngō fie. Ia o se aso fo'i o whaopopo I le atua I lo ni ola whapena fo'i lo soifua. Ia mwai whaatalo whatuai le nei fo'i tae au por kalamur mōli o le awa. Le paia o le au whangaruenga le atua. Ia o sina sina. Ia whapena fo'i le lao lao o ma le pa'i o Samoa o mawhai o na mai fo'i le nei. Ia wanoa e whaarongorongo mai ai polo whapena fo ina whaile nei le litioa a le Capital Radio ia mana paanga I le aso ma le aso taitasi whaataro whatua I le siwafa manu malo Yesu Keriso I le nei tai ao. Mātou tu whaftailo mātou watua mi ia oele nei fo I tu la o le tai ao. O mai fo I le nipol kalame mātou te tau whai whaasoa ai ma mātou langona ina le saunoa mai o yanga pa ia e mātou te whapena no mātou talatala noa ai mātou whamatala ina ai le anga le leo lau wa fio maro a ao e le whaapupu ina lau a ao maro walofa I au tangata talo whaaftailo mātou atua le nei fo I polkarame tāpena ina le nei fo I aso ai mase fo I o le whaamarosi ina ma le whaupeo mātou ola I le whaatua I le mātou savalinga au wai tau nuu ia te oile ola e whaavavau ia whaamanuia mai oilo mātou atua I le nei tae au I lo suafa Yesu amene ia tatonu le whaingalawa maasani o tātou polkalame ia e lau tango e whaitau le tātou tusi ia ma tā mai e lai o le tātou pese ia na ta pena mai lai o lau whaasoa po la fo il mete fia tala noa mai fa popo mai ai mai fa soa mai ai I le vi inga o le atua ia o le tatou tu fai tau e mo mai le roma no mata upu mua a o lona fai upo se furu ma le ono fai tau ina fa penei a wau te le mai le tala le le ia Keriso a wa o le mana lava le o le atua e o lai I latou uma o e fa atua mua le utaia ia atoa I male e leni. Ia, o le tātou tu si whai tau le nā mō le nei fo I tae ao, ia e te po le afo I mea tu ina e le tu o lofi na ngaro, e te whaasoa mai ai. Pe o le tala a Paulo, au wā o te le mā I le tala le le ia Keriso, wā o le mana lava leo le atua e o lai I latou uma o e whaatua. Mua le utaia atua male eleni. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation from his wrath and punishments to everyone who believes in Christ as Savior, to the Jews first and also to the Greeks. Ia. Tato bese iana. Mo wai leo lo wa noi lunga le leina pe fia wala mai. Swa for Yesu. Inga mapese fa amanu mafa anene ile sili ese ua ofia fia tele ila uala tofa imai matoteo ile maota olo utama abatumi inga mapese fa amanu ile sili ese
tua le nei. Tai au tatou whaamatala le tala i le tusi Roma e mawhaina e whaamatala e tangata le nei tusi o Roma i la tau fo i na sua eina ma o se tusi mo le taimi le nei e whaatatau i le sawalinga ma le olanga i le taimi nei la tau te tu ule tusi lea e whaamatala e tusi whaapene e tolu o le kenese o le amatanga o le whaalinga o kenese o le tuanai po o le i tua mai le amatanga o le larorangi e whamatala la tau le tusi o le whaalinga o mea o le atutupu ma mea o lumanai. O tusi o Roma e whaamatala mai ai lo soifua ma lo uola i le vai tauli nei. Ni nisi o la tau te su eina lea tusi o Roma. O le mana ia i le whaamatala ina e Paulo o le tusi le nei ma tusi ina e Paulo le tusi o Roma. Ia i le tusa male a whetau sanga taruai ia na Fesa Mark ia i le tangata whapena ia lau le tau atu le mea na ai whamatala longa ingo Martin Luther. O ia o le Mark po tangata whainga le nofo ai tutono o le marumalu ma ia pewa e tau sila fia. O tipo o le uru ia mana nofo ai tutono. O le tangata lea na esiala na ia tali tonunga ai o le tanata lea na te le a fianga po le influence o le tangata lea ina ua malama o le tusi o Roma na ia whaita waima na ia ilo ai le mea lea e ola le tangata mi o tonu i le whaatua. O ina mawai e John Wesley, po o ina talia ai e Ioane Wesley, ia le whaortanga. E mafua mai i tustusinga a le tanata nei o Martin Luther. Ia, e se Martin Luther whangale le mea uli lena ia le tala noa i le pena whai atu i le decade, tausanga taruai. Ina ua tupu ma ia le tala lei o le tusi la leo Roma, peo ina, mana ia le history o tala pa le la whaapu upu atu, peo ina na mata mai i le tangata leo Martin Luther lea, the monk lea, o ina ia i loa ai le tele o ana suenga maranga lava tangata e whainga tae lana taraanga. Ai o le tusi leo Roma na ia malama ai mai ia i loa ai. E ola le tangata a mi o tonu le whaatua. Ma o ina ia tusi ai lo se tusi, ma muli ane whai tau e John Wesley, ma tu waile olo Ioane Wesley e talia le wha o le tanga, ia ma sa wai lava le atala inga, lena ia le tatou, le tala leima o mai ai i Samoa. But, Olo o wha matala e le marikoro na mata upo e valu rono wha upo e tolu se fulu ma le valu le tala Yesu ia lau tango e whai tau le whainga o le wha matalanga e wha matala ai Yesu le tala lea e na toe amai e Paulo awa ai se mai a te ma la utala lelei, ma le upu. I le nei tupulanga, ia, ma le angasala. E ma fo i la tali i ortangata i a te ia. Pe asa o ia whaatasi mana a ngeru pa ia. Longo winga le whaamatalanga a Yesu. A whai tātou te mama i a te ia. E ma fo i o ia i a te i tātou. Ia, ole tala no atu lava whapea. Ole mea le mana i ai. What is the gospel? Ole a le tala le lei. A o ai fo i le tala le lei. Tusi e Paulo le tala lea. Ina ua i loa e Paulo. E i loa le la au ona ua. I loa le te le lava. Le teimili nei wa tātou whaasanga ai. Ua mawhai ai ona
whaasese ina le telo fina ngalo fo ima. Ile meta o le tala le lei. Ia watu i fofo ia le tangata. O le tala le lei e le o se ingo se lotu. Se i ia tulau lava le. O le tala le lei e le o se ingo se tapua inga. Po se ingo se kale sia. Po se ingo se tangata pa ia. O le tala le lei e le o se mea na tātou whawina mai e tātou pēna a mata mai a te tātou po se mea na tātou o ina i to tonu. O le tala le lei o le mea lofa fua na tu ina mai o le wa au mai a te i tātou te mawhai o na tātou savavali ai i le ami o tonu. Ma tātou ilo ai le ona le tala le lei. Ina ua wa ai Paulo i le taimi o Roma na ilo ai e Paulo. Ele na o se tasi se tangata la o lo whapena. O na latou moli mawina ma latou au mai lava ele tangata ia lona talitonunga ia malana fo i mau. Ai ile matai o mta o poe fitu o lo whamanatu mai ai. E iloa le la au ilona fua. Longo winga le tala nga e iloa lava le tala le leia ke riso ilona fua. E iloa le tala le leia Yesu i mea tātou te whaia, o le tātou savalinga, o mea tātou te tauta tala ai, o mea fo i e whapena o na tātou manana o ma tātou wawa ai atu i ai. So o le tala le lei la whainga, o le mea pito i sili o na whainga tā i le tele o le soifuanga ma le o langa le nei. O na whai mai le, ro whamatala mai lava e Paulo le tala lea. O te le mā i le tala le lei a ke riso a wā o le mana lava le o le atua. I'm not ashamed of the gospel. It is a power of God in me po le tala le a Paulo lo whamatala. O le mana o le atua i to tonu i a te ia. Ina ua a fio mai e suma baptiso e Ioane le baptiso na iloa i e Ioane le whaalinga. Ina ua langona Ioane o Yesu lea whamelo watali i pele le nā. Na iloa i e Ioane i masavali muli ma whaamatala i Ioane anangaruenga umana whai mole. I te wina o le ala ma whapena pena e sila fia fo inga ruenga Ioane le baptiso e whai. Ina i mawhaina tā pena le fina ngalo. Malo soi fua i le o mai o le tala le lei. Ina ia mawhai o na whaatala le lei na i to tonu o lo ainga ma to tonu o e kalesia ma ia ma na ruenga ma tonu community me whapena. Iai le peye i le taimile nei pe atatou tilo. I le taimi o Yesu. Ele i pe foninga mai ele i recognizinga pe ele i mauti noa la to te le i loa le telo tangata. Ona o lai ma fau ia Peru po tangata i utaia the Messiah. O lai o po le tupu. A o i e whamatala i le Eleni, o lai wa i loa tangata Eleni, o keriso, the word Christ, po o le ua whaawina. O le tala le lei lea na, pe le whai atu le tala o na, se ma le whaanoa noa pe a tātou wawa ai, e lei loa ele tangata, po o tangata le, au maina o le tala le lei, i to tonu o le larolangi ma, i le larolangi ma, i to tono nuta i tasi ma to tono a inga. Ai pe e loa e le te moni. Ai whai tau nei malanga uma Yesu, uma me tuai. E loa the demon, po e loa le te moni po le anga leanga, le mana i le tala le lei. Mea le la tu te wa ai atu loa ia Yesu, feo sofi mai. E la tu te loa le mana lea o le tala le lei. A ore tangata, pe e whainga taona ia mara malama mai o na leiloa ina le. Le mana o le tala le lei. Le whamatala
e Paulo i ie. O te le mā i le tala le lei. A wā o le mana o le atua i lunga ia te ilatou uma o ua whaolaina. Ia pe e te le se tala whapena i whangale po o ta pena mai fo i lau whaasoa. Ia e tātou te tala no ai. O le a le tala le lei, o ai le tala le lei. Ia ai, po le a fo i le winga o le tala i latou o le mana o le atua i lunga ia te i latou o ua whaolaina. Ia nā le singa mai tala lava e watu ona e whamatala le me tau o le tangata ua whaolaina po i latou o ua whaolaina. O i latou ua latou talia le alofa mai o ke riso. Po i latou ua latou ioe, latou te talia ina, whaataita inga ma savali ma saunoanga foi na whetalai e tatou wali i whaola. Pei o le tala le whamatala e Paulo. Ina ua iloa e Paulo le la whesota inga ma le teimina la whiloa i ai ma Yesu. A o arwatu lana lonto sapo lona ita ina i whapena ana. I latou le au soo na filifilia po i latou iloa le malama o ke riso po le tala le lei. Ai peina mai ai le nei tangata o Paulo. Ai ona o le la whiloa inga lea ma Yesu na te malama. Ina ua sau noa i ai Yesu le tala lea. Pei o ina na a mata mai ina whau mai ai le ola o le nei tangata o Paulo ma fia ai mai e tūsia le tu ai ngā tala whapene i mua pe a whamatala i te sipito. Whapea mai Paulo o te le fefe i le tala le lei ai sea. Langa foi o ia foi o le wharasaio. Longo winga matua i le popole lava Paulo i le talitonunga le au wharasaio. E le i wa ai Paulo po le a foi le whaasalanga e whai le au wharasaio. Ia e whai mai Paulo o te le fefe ai. I le tala le lei e Keriso. Nai lo e Paulo le whaasalanga a Roma. I le nofoa inga lea te mionero. Ai nai lo e Paulo le whaasalanga lea i tangata Kerisiano. Ai olo o whapena o na whaamatala lava e Paulo le tala lea. Ia o te le fefe pe o te le maa i le whaamata ua se mea. I le tala le lei e Keriso. Ungara tala Paulo e o ai lo uoti. O te e leise mea e whawhiwhea upena te tau fia mai au. Ona ua oilo atu i le mana lea o le atua. I le tala le lei a Keriso Yesu. Ia mana ia lava o le. Pei ana tātou sila fia ma. E sila fia foi ma oilo ale mea lea. Ia. O le maliu. O le tanumia. Ma le toe tu mai o Keriso. O le tala le lei ato atoa lea. O le Keriso o le tala le lei lea. Ia wa fo i alo moli mau inga luenga ron mata au poe wha. E le ai lava se suafa. E le se singoa na awina mai. Le winga le tala nata na wala au na amai sao ai le langi. Ia ai mai se fo ina tala noa mai ei perfeta ta itasi mai tu al whenga inga tuai. Lato te whaamatala mai ei le suafa lea o Keriso. Lea na te au maia le tala le lei. E le ai lava se suafa, po ai lava se tangata, na te mawhaia, o na whai matala le lei, e pei o Yesu le Keriso. Yesu o i o le tala le lei ato atoa. Mea lea o whaftaia i lato umai, i tato tua ama i lato umana, na ola whaamaina ma whaapaiaina. Ia, ai le o le tala le lei ato le na latou mori mau, ma latou whaamatala mai a te i tātou, ma latou tuungutu mai pe whaailoa mai a te i tātou, le tātou wola ma le tātou savavali, i le tala le lei a Yesu Keriso. A o Yesu lava, wana o ia lava, wana o lona suafa lava, o ia lava le o le tala le lei ato atoa, e le ai lava se tasi. Me la le na mita ai Paulo ma fai e Paulo le tala lea.
ona ua iloa e Paulo, e le ai lava se suafa na au mai le lalolangi le nei, na ia au mai a le tala le leia Keriso. Mea le pena fai atu, e iloa lava le tala le lei ina wa, iloa e Paulo, te lei o tu ainga tala lei o roo whaamatala, e le ese le mea na au mai ai. Ai fai mai le tala Paulo i paua leo le tala le lei, e sa wai malona mana, a e mana o le tala le mai, sa vali le tala le lei, e te iloa ai le mana o le atua i ate oe, le mana o Yesu Keriso, i lo soifua ma lo wola. Ia, mana ia le, a matai le tatou, tala noanga i le, nei fo i, tai au. Ai, o te fia fai tau ina le, tusi le e fai ma, e wha matala ia te tatou le, se ata wha tai, o le tangata na matua i, mana o lava i le tala leia Yesu Keriso. O lo o ioe eila na tā ofi. Ia, lau tango e whai tau atu le mātai o. Tau pue luas furu ma le ono. Ia. Malona whai upu e. Mata mai le whai upu e. Fitu ia se i. Whai mai le. Whai u le whitalainga a Yesu. I le mata upu e luas furu ma le ono le tusi o mātai o. I le tala i le whawhine na sau ma le whangu ara pasa. Po le whanu, po le umanongi. Whamatala ai le whai upu sifu ma le tolu. O whai mai e le sau noanga Yesu, profetala inga Yesu whapene, e moni. O tu whai atu ia te o tau. O no uma i le lalolangi e tala ina atu i aile nei tala le lei. E ta ua aile mea ua whai e le nei whawhine. E wha manatu a i a te ia. O ngā winga le tala le ua telefoi na teleonisio whai la unga foi ma lato tala noa i lea foi tala. Ai o se whataita inga lea o te e momoli mai lau fina ngalo ina ia e whai ngō fie i a te oe. Ona e man lama i le tala le lei ma le mana o le tala le lei. O le o tātou i loa o le whawhine lea na sau ma le whanu ala pasa. Ia nisio tustusinga e whaapea o le whawhine lea na mōli e le au whrasai o ma le tusi upu. A ua whatoa fo i mai Yesu mai le maunga tatalo. Le na lato o mai ua ave i a Yesu ma whai mai ai ua o maua le whawhine le nei. Le na lato whai ai le tala lea o le tulafono Mose e tau ai i ma. That is the gospel. O lai lato te tala noa mai le tulafono Mose. O lai lato te tala noa mai i le tala lea. O le tala le rei le whamatala i Yesu i e loa le la au i lona fua. Po le whai mai e le tala Paulo. O le mea leo te le maa i le tala le leia Yesu Keriso. O le le leanga le tala lea mai malato. O na walato maua le tangata. O se sema whapenana whaale tonu e tusalava male. Ai inga foi e o mai foi le taimile nei a ua maua le tangata ua whaale tonu masasi e whapena. E tu le whare pui pui. E alu le whaamasinonga. O le whawhine la le whaila utala le telefoini nisi masuenga ale tele au skola po theologian po ilato te sa ili liama ila fionga le atu alato te moli mawina aile iwa se fulu ma le valu pasene o ilato te moli mawina o le whawhine lea le whatatau i aile tala lea o le mana ia i o le ina ua sau le whawhine ma ua iloa e le whawhine le tala le ua iai Yesu i oi i le whale o le pela lea na sau ai le whawhine ma le whangu po le umanongi. Mai le tala tuspa i o e peo na e sila fia ma e malama foi. Wa sau wa tata e ma u iai vai o Yesu matangi ma whapena. Ole
I to tono le mele na fai ele whawhine. O inana i eile tala le lei atu o toa. Wa fai ele tala a Yesu o le whaatai muanga lea o lona maliu. Leo o sa waile whawhine lea. Ese male i loa le mana i o le tala lea whai mai ai Yesu, ua lewa na o iate o tau, o leo o tau wa ai te whaasoa i ate o tau. Ai lei masesi na i loa, lato iwe na i so o Yesu, lato te le i loa ina le mea le pe lato te le i wa ai atu o le tala le lei, le mea lea ma le ona le tala le lei, o lo o wha pēnā, na wha matala i totonu. Ai ese lava le, e fia e wha alongolongo, ai le mawhai ona lato ola mai ai, pele mawhai fo'i, ona lato tala noa ma lato whaia, tātou te waai le whamatalanga i le teimi na sau wai le tina le i totonu. E pei o le tala le lei lea, lea whai mai e le tala Paulo. E le whailonga ina ai e le atua se tangata. O le tala le lei lea Yesu Keriso, e tutusai ia te ia tangata uma. O le tamau ainga ma le mativa. O le tamai ia ma le le ata mai fo. E tutusa umai ia te ia tangata uma. O le mea lena mita ai Paulo. Ona o le tala Paulo. E tutusa ai le leni ma le iutai. O le pe fai tau wai fai mai e mua. Ai, o lo fa matala e Paulo. E Paulo lava lea o le mea e mawhai ai. Ona i le tula fono mawhai ona lato manu malo ai isa wanga. Ma whapena whainga wha i to tono e leni, ia ai me se fo ima iutai a lato te leo mana malama, o le lato tupu lea, po le lato mesaia, po le lato mesia lea, o le paua lea o le e mawhai ina pupula mata o le tangata, po o mata o le loto o le tangata, na te iloa atu wai, le mana o le atua, ua maafu aina whaola ina ia. Ona o le tala le le, in other words, e whaamatala mai ai ua lavea ina ia. E mita i la Paulo ona e whaatatau le tala Paulo i le mea na wa ai le malama. Ma ia la tala noa ai ma Yesu. O loo whaamatala ai e te le maa lo i lau mea le na e whai i le a ai tui. No winga le tala e te whano ai. E le ai oe, peleanga ai oe. I lou tau mawhai ona o le tala le lei lea. Ua a mata ona o moli mai to tonu o Roma. Ma to tonu le lalolangi. Ai o le tala le lei lea na i loa e Paulo. Paula va lea o le mea e mawhai ai e Paulo ona manu malo ina. E mawhai ai e Paulo ona ia tu watu ma tu ule wha moe ola ma au mai le wha moe i tangata kerisiano ma i lato ua a mata ona fefefe i sawaanga ma pūlenga i to tono le malo. Mea leo ro tu ai Paulo ma whamatala atu i tangata o au te le ma i le tala le lei a keriso pena whai atu o te le fefe i le tala le lei o lo whamatala i e Paulo le amatanga o ia ma le mesa wai ma lona wala awinga ma le mena lotu wai me whapena. Whai mai Paulo, o te le fefe ai ni talitonunga, o te le fefe ai ni puipuinga, puania, iainga, ai ua o fia ina ua o maua le tala le lei lea, a wā o le mana lea o keriso, ua o wilo atu ai, le lavea ina o ia. Lea la e pene le tātou te tala noa, te tamawhai e maboli atu i lau finangano. O laena tusi upu ma la farasaio, o lae fo ina la tau whai tau i le tusi pa ia ma la tau i loa. Ai o le fua mai, o le tala lei, e lo i to tonu ia te i la tau te i loa ai le mea lea. La tau te au mai le whaasala i le whawhine lea, ai tu watu le o i o le tala lei. O lo o iai le mana whai mai langa tala, a whai e lei sesi o tau, ia nawa i loa. Ia, tongi mua sana ma. O le mana le nā o le tala le lei. E lea mana i ai, o le mana o le tala le lei, na te ave e seina ai le tua nai mo lo tātou matanga. Mo lo tātou whaale tonu mo lo tātou māsiasi. O le tātou le au ngā ma le temina e whaale, ma le temina e pa uai.
O le au ngā le nā o le tala le lei maru mana o iai le tala lei. O lo wha matala e Paulo. Ina ua tū Paulo matilo tilo atu i le e ka le sia na ia tūsima ia wha matala iai. E pei iai le langona lea i le mea na ia whaia le amatanga. Ai, wa le tala noa ia e whai taula iai. I wha matala e Paulo mea lea ia te ila tau. O lo o wha pēnā o na lātou malama i le tala le lei. Ai lātou te le o mawhaia o na lātou savavali ai. Pe ia na whai atu le tala Iesu e iloa le la aulo na fua. O le tala le lei e keriso. E te iloa ai le fua mai o le tala le lei le ia te oe. A wafo i e malama lava a whai lava e tupu le soifua fo i o se tangata. A e ola mai i se olanga e sau noa pe o i sau wā ma violent pe wha pena a ma wha maua lunga. O le fua fo i le nā e fua mai ai. E loa lava mai i le me le te whaia. Ai a tupu mai ma o ina le tala le lei i to tonu ma whapena e tupu mai foi. Tātou te iloa atu e fua mai lava le la au o le tala le lei i le tū ma le anga ma le tavali ma le tau noa po le tau tala fo. Le ala o lo o tū ai i e su ma whamatala le mana leo le tala le lei. Na ave e se ai le tua na i o le tina lea malona matanga i le mea na ia whaia. No ese ai tangata ia na lātou momoli mai i a te ia. Ina ua la wheloa i ma le tala le lei. O ina ua whesili atu ai Iesu i le whawhine a o whela tu whai mai e le eise e tasi. Mea le tātou te e whamai o mai lātou. Whai mai lo ma le tala Iesu alu foi o te le whaasala i atu e alu aua ene e toi anga sala. O le tala Iesu, alu le nā ua e iloa. Le nā ua e iloa le mea ua whai e le tala le lei. E tau le whamatalanga ni loloto mania. Nā le paulava lea o le tala a Iesu na whamatala. A whai e leisa ua ngasala. Ia na tōni la i o se maa. O le mea lea o le tala le lei lea o lo whamatala e Paulo. Mea lea ele i tu ai Paulo ma whamasino lava Paulo i se tangata. Na tele i ola whamasino ino ai se alanga ua tele pena o whai atu. Tele fo i o tangata u whai mai ua i ele tala le lei. Ai lātou te whamasino ina oe i le tū maanga matala i te whaia. O na lātou whai maila i ele o se tala le lei lea. Mua. O lo o whape nana whamasino oe i lo whamasino atu. Ai e mita Paulo, ona a e whai tau i ai le tala anga ma tuitu singa Paulo. E le o whamasino ina e Paulo se tangata. Ai o lo alanga Paulo whai mai, o te mita i le mea lea. Mua le, e ia le sa tau ke riso awa o le tala le lei atu o toa le whai mai ei Paulo te mita i fo. Ia wa o le mana fo i le mea, ia o le mana lea o le atua i lunga ia te ia. Ai o lo whai mai ei Paulo i le peo le tatou tusi whai tau. O le mana o le atua, o te le mai le tala le lei a ke riso Iesu. Sa moa le nei, tae au ma le tatou polkalame fo i o le moli o le ava. O le tele o tangata. Tele i latou pie mama i le tala le lei a ke riso Iesu. E pie e mana o atu i me whaia ia i ate ia. E whaia Iesu i le tangata. Ai pei e musu, e savali, e tau tala, pe ola i le tala le lei a Iesu Keriso. E o ai lo tātou pei o le mea fo i lea e mate tala noa i lava i le mawhanau. O le tala lava le whamatala, aua tau te mama, e whamatala Keriso i le mea tau te tutu wai. Aua tau te mama e tau. Awa fo i, na ilisi atu sa waila ua whawhine e whamatala mai. Le tele fo i o si fo i talitonunga e whamatala atu i ate ia malato atu matau mawhai e. Ai whawhetailo no loto, ona ua o ina ia i le mea lea. O Yesua, o ia o le tala le lei ato atoa. O ia lava o le tala le lei, moni lei ai. O ia o le tala le lei, e lei lava sesi. Ia o loo whaamatala mai la le mea lea, pe e tū loa male malana uo, pe e te musu e whaasoa,
ma wha matala i ai. E le leanga le tātou sa ili, wa tele pēno whai atu, wa mafuena o ina nisi, lata mai le mafau la te ma whai o na wha matala le mea lea. Ina ia ma whai na o ina pē mo moli mai se file mu, ma se tali i ate oi. Ai ole tala paulo le wha matala le tae aole nei. Mai paulo o te le maa lava i le tala le leia ke riso. Po o whea le me tātou te sa ili i ai. Se mea e ma whaina maua ai se file muma mpe, maua mai se tali i ate oe. O le tali mo oe sa moa i le tae aole nei. O ke riso Iesu, o le tala le lei ato atoa lea. Lea pena whai atu o le tātou te tala noa i le mana lea e whaamatala e Paulo i ate ia. Mua pena whai atu. E le i toe amana ia, ai pena toe mana tua ai, e le tala le lei. Le wha le tonu o le tina lea po olona leanga po olona tuana. Lea lan tātou a mai e lo le mata apua mata i o le mata apua rusma le ono. Ina ua sau le whawhine ma le whangu ala pasa i to tonu o le whale. Ta tae ma whai mai le tala Iesu o le tai muanga lea. O le watala noa Iesu o le tala lei tanu mia. O lona maliu tanu mia to e tu. Whaatino e le whawhine le mana o le tala le lei to tonu o le whale lea. I le sau o le tangata uona i loa le tala le leina la vea ina ia. Mea le na whai e le tala Iesu whapēnei. Aua tu te tau fia. Mea nei le wa whai e le tinalea. Whai mai o le mea wa whai e le tinalea. E so o turu inga o le lalolangi. E whaamanatu i ate ia. Le mea ua whai le tala le whai mei na te alu ma ave. Ua e mai le tala Iesu ile whai upo i se fuluma le tolu o te whai atu i ate o tau o nuu uma i le lalolangi e tala ina atu i ai le nei tala le lei, the gospel. O turu inga umo le nei lalolangi e tala ina atu i ai le nei whaolatanga, the salvation, for the gospel. E ta ua ai le mea mai, e ta ua ai pe whaamanatu ai, le mea ua whai e le nei whawhine. E whaamatala atu ai, le mea ua whai e le nei whawhine. O le mana le pina whai atu sa, o le mana le o le tala leia ke riso Iesu. Awa ele aise miliongia na te mawhaia o na te whaatau mai, loutu anai. There's no one rich enough that can buy your past. Ele aise ta ngata whaapea e mai le mawhai na te whaen. E whaapea me le winga o le tala e whaapea inga ngā, e le mawhai na lato ngā, e iloa, pe ave ese lato te iloa lava. Ana o le tala le lei lava. Na te tau fia i le mea lea. Na te kai i le mea lea. E le manatua, e le atua lo wana nafi. Na te, even fo i la i a te au po o le tangata e ola i le tala le leia ke riso po o le fionga le atua, i upu umana po o Iesu le o i o le tala le lei, o na sanuanga le tala le lei ato o toa lea. E le mawhai e le tua inga tangata lea, na tātou wola whape na tātou te manatua le leanga ma le tua nai. Pau lava leo le mea e mawhai na whafoina le mea lea. Awa o le mea lea sātani o loo wha manatu po le a lava le mawalunga ma le tū langa wa ei. E tū atua i lano le tata, ma i maua si teine pe ana le, ma i maua si tamala le, si koia inga fo i lale, ma i mau pe ana, ma ngai le, ai lato te, e saua i amale si usi ule i tua. Lato te, e wha matala le tenga whai mai, si ma ngai ia ka lo whai, ai o le lato a inga, e o lava i a inga, wa ta ua tue fua mle a inga o si tama ma si teine, ai le i la vei tu tono le polkalame le te, i le whae e ina lea. Aina o le tala le lei lava, e ma whaina tau fia, e te whaapea i oka whaafitai le atua le whae e ina o le awhawhine, whaafitai le, le tu ainga la ngona lea, po o le la au lea ma le fua lea, e fua mai i le la au i le tangata,
ua mawhai o nei loa ina mua mua, ele mai le tala lelei, ua nei loa le mana o le tala lelei. Ai tātou te le iai loa le tala lelei lea, ia po le ala vale manui o le tangata, e umana e whai au na ponga, whamatala atu le me sa wai, whamatala atu mono ta mamalo na a, ua whamatala uma tu ai ai, o le nuku sa wai, ua e whamatala uma i le tangata, aisia, e te leo ia te oe le tala lelei ato o toa ke riso, e iailo na mana e tau fia ai le tangata, oe lea, malou pa ai fua le tuana i o lesi, ma wha manatu fua le leanga o lesi, ma wha matala fua le mena whai e lesi. Ai o lea o ngāle nā o Paulo, aisia, langa i loa Paulo, o ia o le tangata, nā ngā sala fo i ma wha ale e tonu fo. Ai o le mana o le tala le lei, na le mai Paulo e wha matala ke riso. Na le mai, na ave ese e Paulo lo na tuanai, na ia le tilo tilo ilo na wha ale e tonu, ai whamatala aisia langa i tātou e pei a velo sasi ma no whaale tonu ma mea e mauai lewa noa sātani wha ia a e toe tala noa fo ina e a ia la fo mea la e toe tūla i o oena o le langona na e mai e le fili o le larolangi le nei po o le ai a to atoa i tātou le tala le leia ke riso e te ilo ai le mana leo le tu e wha ma losi ai oe e te tū i lunga i le taimi na e whaale tonu ai. I le taimi e te se ai. E te tū pea, e te tala noa pea. Maybe po le ele o oe te tamai e ato o toa. Ai ele a velo le ato o toa. E te tā ofi ai lo tala noa i to tonu o na le wha pea to i e whai mai fo i o oe. Mea le aunga le mana o le tala le lei. Tātou te talia umaloa le mana o le tala lei, po o ke riso Jesu o i o le tala lei ato o toa. I o tātou wola mo tātou o langa, tātou wola mo le tātou savalinga, tātou te savavali ai. Tātou te sasia, tātou te whaamatala pea. Le tala lei ke riso. Po le fionga le atua. Mela pena whai atu le tala, ina ua sau le whawhine i to tonu le fale. O le mana lea na iloa e le whawhine i a te ia. E le iloa ai pena wa ai le whawhine i lona tuanai. E le wa ai le whawhine i le sasi maleanga sala na ia whaia. E le wa ai le whawhine pe tele ni ainga na malepe i a te ia. Pe tele ni mena. E le iloa e le whawhine le mea lena. Na iloa e le whawhine le aso lena whaia tu ai. Le tala le lei i a te ia. Po ke riso i a te ia. Na whaia tu alu auani e toianga sala. Na iloa e le tina le aso lea, na le tongia i se silo na uru le maa. Na iloa e le tina le aso lea, e le ai sesi na whaiatua, sesi lava tala, na onga tu ungu umailalo, tomo mumu ama o. Na iloa ai e le tina le, po oa foi le vainga na vaia i fōringa tangata, e le imana tua e le tina le, pena whai foi ni tala, pena o, lau mai lona leanga ma tau wara au mai ia te ia. E le ila ngona e le tina i le aso lea, ina ua ave e sea uma le tala e tasia Jesu na whai iai, alu aua e te toianga sala. Ua te i le whawhine, o ngai pau lava lea, this is the only and the only one. Na o Jesu a Jesu ke riso, o ia na te whaamanga lo ina langa sala o le tangata. Ele ai a masesi tasi, ele ai masesi tasi. E mawhai, o na whaamanga lo ina lauanga sala, na o Jesu lava, e mawhai, o na ta ua i ai lauanga sala, ma e whai atu i ai wo o se se, wo o whaale tonu, ua na o ia to atasi, e mawhai na whaamanga lo ina lauanga sala. A wafoi, o ia e le ianga sala ia. E le i whanau mai, na whanau mai, mai le tau pou. A o le tele o tangata uma, pena whai atu le tala le ne te uala, alu tele tua le tala le. Ai, na o Jesu lava, e iai lona pule, he has the authority, le pule le ma le mana nate ma whaia o na whaamangara, ua te i le whawhine, aisia, wai loa e le whawhine lea mai to tonu o tapua, inga ma to tonu o mea e ulai foi, ma e le aisesi na te ma whaia o na whaamangara lo sauanga sala.
A o le aso lea. Na te i ai le tina i le whai atu Iesu. Alu. Auani e tangasala. Wala vea ina i le tala le lei. Mea la lea, e le ito i ai se mawhau o le tina lea. Pau lava le ilono loto. Ia o oi o le mea le iai. Le na whaamanga lo ina la uanga sala. Le ua whai mai ia te au. Auane i o toi whaia. Auane i o toi anga sala. E le ima whaila pe le whai atu le tala. Le mana lea na i loa, le mana lea i le tala le lei. Na i loa e le tina lea. Na le tau fia ia i lumo le fale. E le i vai atu loa le au soa Iesu la e tutu mai. Musu. Pena vai atu i tangata la e no nofo mai ai. Musu. E le i tau fia e le. E sesi vai inga po le alas fase mea. Le totonu ina uanga lue. Le mana o le tala le lei. Aisa. E le i maa le fafine. Longo winga le tala lea. Ua. E maa ilo na tuanai. E maa ili mena ia whaia. Ai o le aso na wha maa ngalo ina ai la nanga sala. Na tupu a e le langona le ia te ia. Ua le maa o ia te ia. Ona o le tangata le ua whai mai ia te ia. Alu aua ne i e toyanga sala. Iesu ke riso lea. Le wha matala e paulo le whai le tatou tala le tae au le nei. Ina ua o atu le whawhine i to tonu le fale. Na whai umai le whawhinge ngai o inga e tusa ma le tangata ua le maa ia te ia. Ua ia whaia le ngai o inga po o ni se savalinga e whaamatala atu ai i tangata lava nei. Ua o le maa i o langa lea na o iai. Peto te whaia ua le to iai se maa ia te a. Mea lea, na luatu ai le tina. Ua la eno nofo tangata ai le maa le tina. E murumuru vai o Iesu. Ele i maa e folo na lauru. E soloia ai vai o Iesu. Ele i maa e tangi lotu i luma o tangata ma luma o Iesu. Ele i maa i a Iesu. Le ai ma se maa. E whaamatala mai ai. E pei fōringa o se tangata ua leva na ia i loa Iesu. Pei e fōringa mai o se a whawhine i se tamā. Po o se atali i se tamā. O se langona e whai e se whawhine i sana tane. Po o se tane i se whawhine. O le langona le mā. O le langona le na whaatino e le whawhine. O le aima se mea e whaamatala ai. Aisia, o le mana ia i le mele o te langa o te iloa i lo o langa fo i mo langa tuai le telo tātou mai ei. So se tangata na te pei le maale tangata e whaia se anga sala. Pei na te le iloa e matanga le anga sala. Pei na te le iloa atu e maa i le mea le na te whaia. Aisia, langa le na te langona o laia te ia le anga sala. Ai ina ua iloa e le whawhine le aso lea. Mea lea, ele i mai le vai mai a tangata. Ele i oa i le pena lang o whai atu. Se mafutanga pei ua leva. Pei na tutupu mai ai pena. Matua ua leva na i loa. Ele tina Iesu. E tusa maana ia na ia whaia. O ina, tātou te i loa ai. Le mana o le tala le lei. Le manuia o le tala le lei. Ele i mai le tina lea ia te ia. Po oa, a whamaina ia whaia le mea lea, e whaamatala atu ai, i a Iesu o a u lea. Lo umatanga lea o te le maa. Leo o whaia atu a me ia te oe, e pei e fōringa mai. A le whatu ao atu le aso lea. Pei whai atu la utala e pei whinga, e le ilo se tangata. E ke kau mai te tau whai ai. E pei e te tau pae, misa pa ilo se tangata mawalunga. E ki ka mawhai Iesu, e se peste ke a vea i ai. E pei o i e te ta mawhai e wha maasani ai i le tangata lea. Pei o ni mea tātou te whaia. E le o le wei lea, e li wha apena mana au whawhine lea matua i awe le mea tangata e ta tae lea so lea. Ona e mana au i wha maasani i a Iesu. No. Na i a vea le mea tangata lea e ta tae. Ona wai loa le mana o le tala le leia Iesu ke viso.
E mana leo tala le leisa mo le nei tai au. E mawhai ai. Na whaato i lalo oi o tātou manatu. Wa e se wa e whale tonu wa le anga. Whai mailo ma le whetau no anga Iesu na whai i. Mai leo to vai. Wa sa sala le manongi to tonu o le whale. O le tala le leilea ke riso. I latou umana iai, whamena latou i loa. Nisi na latou whaitio. O nisi, ua matua i ofo. I le ngai o inga na whai e le tangata, ua maua e le tala le lei. Ua iei loa le mana o le tala le lei a Iesu ke riso. Tala le whailo Iesu le tala lea. O tau uma e whaalongolongo mai. O le aso le nei matulu inga o le lalulangi. E whaamatala ai. E le whawhine lea. O whea le me alu iai. E whaamatala e le whawhine lea. Le mea na whai e le mana o le tala le lei. Ia te ia. O whea le me alu e le tala le lei lea. E alu ai le tautinonga le whawhine lea. E alu e le na tautinonga lea. O le mea na whai e le tala le lei ia te ia. Tala le lei ia te ia. Mea le sa moa i le tae ao le nei. Whaarongolongo. I le la fionga le tuama le tala paulo. O au. O te le mai le tala le leia ki riso Iesu. O le mana lea. Ua o iloa. Ina ua o ai. Ma o talia ina le whaoratanga Iesu. Whai mai e le tala pena whai atu. E mana tua e le whawhine lea. Le mena whai e le tala le leia ki riso Iesu. E ele te mea ngalo ai. Ai awane i ngalo ia te oe. O le tala le lei. O le mana lea o ila. O le atua po le mana lea. Mai a Iesu ke riso. Tātou te whaamanatu ai. Na e sasi, na e se na e whale tonu. A o ia lea. Na toi te whaatu lai mai oe. Ma whaasavali oe. Ma whaa manuia oe. Ina ia manuia le sa valinga. Ma le totono o lou ainga. Ianga le leile atua ia te oe le nei foi. E tu la o le aso. Ia whapena aua tātou te mama. Whaamatala Iesu. Tātou talia nei ke riso. E whai maa li i ma whaola. Te whaapea tuai a Iesu. Moni lava oe lau upu. Pei o le mele tau fia au le tusi mai o le limo le tangata. Mwhai mai o le tangata. Ai o lo le mana o lo tala le lei. Na e toi si itia au. E te toi whaatu au. E te toi whaasavali au. E te toi amai a le wha moe moe i a te au. Mea leo te mana o ai ke riso Iesu e talia oe. E ave mali i ma whaola i lo wola. Talia ne Iesu e whai mali i ma whaola i lo soi fua. O le tala le lei ato atore na. Lea i mita i Paulo. Vi ia oilo mātou atua i le nei tai au. O le vi inga e fo i a te oe. Whaftai ono le manu malo o oe Iesu ke riso. Le mana lei lo tala le lei e toi whau ai le soi fua ma le olo o tangata. Toi whau ai lo lātou wha moe moe. E toi whau ai lo lātou tae au. E toi whatu tū ai i mātou i lunga. E toi mawhai ana mātou toi savavali ma mātou toi pepese. E si ai o mātou rima mātou whawhetai. E talo atu ai le anganga whawhetai ma alanga i ate oe. Awa oe le tama. Wale wa venga wa e whaia. I le mainga o le whaolatanga ma le tala le lei o lo walo o Iesu ke riso. Ua na o ia lava, ua mawhaia, o na mātou wola ai le ola le nei, ma mātou i loa ai, le mea na whaia le tala le lei a te i mātou. Anga le lei oile atua i au te ngata i le nei tae au. Ia whapena fo i le o fisa whaasala lau nei. Lato umoro ngā lulu e amata mai le avale ali i pule se tasi, se yo o se si o le au whainga luenga, e to tonu o lato ainga. Yo o ia lato whana, luenga o lato whaia. Whamanuia o Iesu ia te imato uma. Amen. Ia nau whafonsa mo tatou por kalame na matangofia mai le sunga whawhiangainga. Ia pasta to masi taito mo le lenga nga whaftail au na le atua. Ia mo le tapena ina fo il tatou por kalame le ia solulu. Whaftai fo ile kalisia tapuai inga le kalisia
Livingstone Evangelism Ministries Lower Hutt, pamanuia le atua I fofuanga matiu te whai ia o totoe. Ai usi mai whafonga toi lo minute ia o nawina atu leo whapoponga munmuli o tātou talafou. Tui whaatala whaatol whaapoponga o talafou malisi ufonga le lau moe Wellington e mole nei a wauli. Ua whaapopo ina le whainu mera ni usila wana fita I Korea I saute. Pia na whaasilsila le malo I le aso ana nafi. E to o fast food tasi fita whaapopo. Mo o toi siti e le sao ni usila lana fisosani. I malo au whaatasi mai le to o sifululu e le to o lima sifultolo. O I ua whailo I le malo se le tau maunga ni usila mo le malo o Korea. Ma le tūlanga mo mio le siti o lana langolango. Mo le tau singo le file mu le penisula o Korea. Pe o na sound o le minister o le puipuinga Judith Collins. O le anga lulu e so tau au fita New Zealand. Ma fita o isi malo e au fei Amerika, Australia, Kanata, Britania Tele, ma Filipaina. Ua whaamaunia le matanga luenga wa onga nisi ngā luenga I tu samale se lau fast fuluono o le a whaamalo lo. Ma usilia ma le fitu se lau tangata ua vaea. O lo whailoini pe po whaamaumaunga le whaamalo lo e le matanga luenga o le awhala na au whainga luenga I le itu tau I whaamaumaunga whaate konolosi. Tutoe aina o le se lau tolu sifulu awano whainga luenga o lo ia I le taimi nei. O le a fuafuanga le a whaasau ina le tu samale fitu tasima le tolu miliona tala I le tausanga pe o na ta wele pe po whaamaumaunga na ta wele whailau tu silango lango le pisa a. O le a whai unga pitola tamai o le aleto e mawenga luenga silia ma le fitu se lau I le matanga luenga wa onga. Ua whaasilsila leo se tau I tau tupe walu sifulu afe tā la, moni whaamatalanga I mawhaiona mawatu e winga I le tamaa marokopa. O Tom Phillips malana whanau e tolu, ina ia mawhaiona tui whaafu I saunga le mu I lātou, ilo lātou a inga. O te se malua whelua tasi, na amataiona leilo loa tamai te tolu, o empa walu tau sanga Maverick Eva, ma tiede se fulu tau sanga, ina ua avelo lātou tamai se no whanga whaalilo lilo. E iei lava le tantonunga o leo saile tu I sisifo waikato I tonu lava o marokopa. O lo popole leo mo leo la lauli leo tamaiti. O na ua lua ma le awhatau sanga. O no nofu wha esea ai le isi fiso o ta inga maisi tangata e au no fo imania o onga tala whea ngai. Whapia fo I lewa aingolo lātou o la maloloina. E leise a ia whaamto la whonoa Phillips e nā te tau whi ita maiti. Ma o le ala leo le sa ilia leo ma ua iei fo ilona tusi sai. E tali tonu leo iei le tangata po nisi fo ilo sosoani le tama I le whaalafinga o lana whanau. Ma o la lātou talo sanga e sili ona tuu ai longo atu le ofisa. O le ailo le komisina o leo lau whaingo le tau I tau tupe. Ma vai tangata o le ama whaiona maua tuini whaamatalanga e so soani su e ia maua Phillips malana whanau.
E vave tele ona ta si e company penisini a lātou tau, ai tu wai ona whaapa ue tu sai ma se wha matalanga le komisi e tuli mataina, po o muli muli ta ia pisinisi le tu la fono, o fi whaatawa inga tā la whea ngai. O le whaatu wai ona whaapa ue tau o penisini, wa ngā wele se 5 miliona tā lao tu pe lau whaita avale afi i le tau sanga i pāmu penisini. O ilo ilonga le komisi mo wha momongo penisini wa whaaili ai. Le vave tele ona ta si i o tau, e tali eisi i tanga o ia o loa peitai, au ina pa ule tau le suau u, po le whaafisuia inga o tupe ia tunu u. E tu vai tele o na sau ilalo tau o penisini a company, na whaalia le komisina Brian Chappell. O lo umi tele taimi e tutongi e avita avale ni tau taunga tau penisini, na ilo tau e te tau ona o lātou tutongina, o lea ua maua lava whaamauninga mamoli mau. O le whaatu maua i lava i company penisini o tau, ini tūlanga mau lulunga, ai ua mai ona whaapa ui a tau, ma e o atu lava i le ta ilua vai aso le umi, o lo ngā wai tupe tangata New Zealand, na tā o le komisina, o le amata i tu tutoa le komisi ngā yoinga nei i le whainga o tau o penisini, ai mai se lava i le tō malo au kilani, au le ave se ina le lafonga mo le tau o penisini, i le aso tolu se fulu o iuni, e se fulu tasi te si malilima sene o le apa o le tau o le penisini le tō malo au kilani, amata atu i le aso mua o iulai. O lo tau fiele fale ma isa tau mai titia o ngai le University o Kilani mai no fotu mau na ufa maonia wa a fiele fa mai o le fiva fai ai. Sa ngā lulu e fa tasi le University malpule nga fa itu malo so i fo malo loina lau tele e mata itu tutu o le tau mai titi wa a fia masa e li po aini si sa la talata i e tu sai ma se fa matalanga a se so upo le University o Kilani. E to otolu ni si tangata ino nofo fa tasi male wa a fia ma ilatou ia o lo upito sili na ia i se tūlanga la matia, ai mō le teimi nei, ele ia i se whaamauninga pe ua a fia i manisi. Sa manua se tangata ina ua pa ua mai se whonga whale tolu talwai se si tepu na ngau i le Pringle House, o le lipoti momo i le asoana na whina tā wai. E whaape o le whale tali malo o le Amora, le olo o tāpuni ana tupo i le whaalawe lave, pe i ta i lipoti ua whaamaunia o le whale le soso o ma le Amora na pa ua i le tangata. E whaitau i tū lau whaatali tali mo se whesoa soani, na tā ua le te whātu ora i le awaulia na nafi, o lo i se tūlanga ti ngā ina le tangata le whale mai Wellingtone. Sa iei le fuafuanga le auti nei mua sa ili te itasi fo ngā whale e wa aipo iei se isi tangata i tutono. Na tā ua Jason Dunn o le Prime Property, na tāpunia le whale mai le o iei ni tangata na o lātou whaonga ina. Sa poloka ato le whaitutu ai ulu whale ai i tutono, e sa iei lava ni tangata na tale peina, ma o i tutono matafoi ni awhilunga o le fola, o le Pringle House na whau le vai tau le awhib se lau wanu spulo. Masai ngō mo le Regional Council Centre, masai ei fo i ofisol wha amalmalunga pule ngā nuu a le tu malo o Wellingtone. Watu ina atu le komisi e mata i tuina po mulmuta i e pisinisi le tū la fono whatawa inga tā la whea ngai, le Commerce Commission, ni moli angai whaasanga i le Kiwi Bank Limited, ona na umini taimi o soli le tū la fono whatawa inga tā la whea ngai, i se pepa o whaamatalanga na tā uai le komisi. O ia moli angai whaatatau i whaafitau li na sisea o na tutongi, le silia ma le 5 miliona tā la e tangata e tolus fulo no afe. O e te o ngā tupe le whale tupe, moni tau mani tulu i e whaatatau i la tonu no ngā tupe mo whale o credit cards ma overdrafts ini nei tau sanga ua tō nai. Na tā wale sui teita i whono le komisi, o lo o whaafsota i le whale tupe tangata na awhia ia whaafitau li, ma toi tutongi i aia la tau tupe le tu sama le 5 miliona tā la lo na whaitau wa whai. O le foma i mata kalai estete le na whale pui pui na uta mawhai whaho o le o timalo na loto iai i se whai pisenesi ua tā ue whaapea o le pāanga le whaamasino o whaamasino ngā whaitu malo Jane Farish o le aso whao au kusa lua whelua lua na whailo alo i ele ngau pe wale ni tupe leli i fō mai, mana lipotia na ngā i tutono le whale o Alberto Chiacarelli, ma tau mawhai e whana a o whai tau mawhatanga malona to olua, e lata i le fitu tau sanga ua no fosala i leli i fō mai le whale pui pui, e lua tau sanga o whinaula na pāanga, ina ia awane i whailo ina lo na ingoa pe tai o le asoa na nafi, na whai se whai ungal whaamsinonga sili, o le ana atia pia nisi o muli mau manisi o vai ungal whaamsinonga, ai le o mawhai o na toi na atia
tia lona ingoa whaape malona piitanga ile li I fōmai. E vanila au malolo siponi whana sa umieina le li fōmai o Ian Tallison whaatase manipulu whana silia male selau sa ia te ia le teimina malanga I le whale o le na ia tau mawhai whaau o ia I le oti e tu saima whaamau maunga a leo leo. O le amo moana whaataitai ini pasi timaru le polokalame fōua le atuna o mole tuto nginga o pasese pe ona whaamoemoe whaatino I se polokalame tasi e launga tasi ai le atuna o atua. O lea polokalame a le malo le whaingoa ino le motu mu ma o se whaafotu ngā manato le la lau whila o inga New Zealand manisi pulenga se fuluma le tolu o wheo inga lau tele e mawhai e tangata whimala ngai o na tutongi o lantau pase se whaongai nai pepa po cards whaate konolosi contactless debit and credit cards mai I tu ainga o me tutia o digital payments I lungo wheo inga lau tele e pe o pasi mano fuafi e amata ona whaatino I pasi timaru le masino te sema suso oi mapasia o mai timaru lava male au nanga le te muka ia Januari 2005 a mai ona fa solo le kala I stete Selwyn mawai makariri ona wa ia le isi uma ai o le atu Sa fai ina le fai ngā malo, ona ua awe le whaamumu le whaatupenga le puipuinga o awala mai omo ai ngalo I tanga se ngase I le kānesa. Peita ina sauno le minstau tupe Nicola Willis, o lo ngalulu e pei le Jamie nei whaatupe whala au. Mō kānesa I sau lantou fola I le taimi o le fai ngā pālota, le I au fiela lantou pāketi, po le tala whaatatau au tu o le tupe o le nei tau sanga. O se tamai au kilani a fie le kānesa, le bowel cancer, o lo oia tutongina le lata I le lima se fulua fita la mai ana ia lava vai ngā tupe mo se fuala au e tonga fiti ailo na kānesa o se tasi o tonga fiti ngā sa fola I le pale mia o la whaatupe ina le malo pe a pale mai ile o whaatupe ina le whame le se tuximab pe ta ina ta ue le fōma ia lea tama e 5% le avanoe mawhaiona ia maua e soifua ai mo le isi 5 tausanga pe a whaataunu o le folfolanga le malo na sauno Willis o lo ngā lulue ia le malo I la asanga I whaamautinoa e mawhai ona whaatupeina ni si fuala au I le lumanai. Ia tunu o I whafo, o lo sa ilia fita le vali le na pau le na maliwa le sweeper steno le tunu o Malawi, whaatase manisi tangata se to aiva, o se vali le militeli sa malangai, mana ta ueli poti le whaale tono le tau se vaenga mau ngao le tunu I le tu I mātu na mawhai le whaana vilavi. E limas futasi tau sango le soifua le sweeper stene Saulus Chilima le ua maliwai. Wa whaamaoni ani moli angon solto la fono o ngaunga se tolo le atali o le Presidente o le United States of America, Hunter Biden. E whaatataula na whaataunga o se whana I le tausanga luafis fulvalu. Sa whina wai e na moli e na oia, sa pepelo le atali o le Presidente le whaatumunga o se pepa. I le whaataunga o le whana e whaapea na tele I whaongaina whaasolto la fono ni fuala au whaasaina. E le iloa le aso e la wailo na whaasalanga. Ai oia solto la fono e o atu le 25 tausanga. I le fale pui e ui o tangata whaato a solto la fono e le teitei ona la talata I le teimi umia no fusala I fale pui e le o manino foi pe ono tuli itua lona whaasalanga. I ta alonga e to ono ni tamafauele I ta alo mo ni ta alonga whaavao malo mo le aula kapi a Engelani wao fie le to otolus fulono filfilia leo le amalanga ta amilo ya pani whaapea ai mani usila o lo au fie le ina skoa silia le neitau sanga I le ta amilo sanga Engelani mo le atali o se tasina wingi ila lato au tele o le asoluas fululu o le masena ne ta alo Engelani ma ya pani Tokyo ai ta alo mani usila I Dunedin I le aso ono Yulai ma le aso sfultolo Yulai I au kilani. O Afrika I saute le au mumua o mautino le o fiatu I au e walu pito ilunga le ipola langi o le kilikiti o ovata I luas fulu ina o manu malo ya Bangladesh I le kulu puti. E tolu manu malo Afrika I saute mayana ta alonga I tolu ila la pulu au Bangladesh e tasi le manu malo ma le faya ina e tasi. Tala vauia ma le se ufonga le lau mua mo le nei au auli. Toi whatala whātu le tātua tunu I se isi fo ile nei whaopoponga o talafou mai Samoa.
O lo whaanga solo tu lavanga ilu mamota o le malo ele ele fou, le solo umia li imatama ita i tuai o le kolisio avele, ele ngata o tausanga te itasi, o asosi mai atunu ese, ai whapena fo i malo wha aloalungia, o fo mai o whaia onga, o minista mawhai pule, e o lava inisi o ona le tua sa o tawina i tutono le kolisi, le o lato wha mau popo le neiva yaso atoa, lato te toe wha manatu ai le ati na eina mai o le a onga, ma lona tamu whainga mai sa ia o mai manuia le te minei. O le kolisi o avele, na amata mai le tau sanga awhiv se lau lua se fulma le wha, e le aso se fulma le lua iuni, i se whaleo o e pe o na ta ua e tana anga. O le kolisi o avele sa na o lii, mai sa ta ua ia vai teimi o le kolisi tau whaatu anga. Whaatu au fiatu ta mai ta i le awhiv se lau wiva se fulma le ono, e na ua atoa ai le fitu se fulma le lua le tau sanga o le kolisi. O lo fantasi mai i asosia tama matene tuai mai Amerika, o Amerika Samoa, Ausitalia, o Wellingtone ma Aukilani, ma isi atunu o le Pasifika e au fie mani vaenga o le Aurarotonga, mai olo au wai mai e foi ma le kovana le malo le atu kuki, sa o tawina i le koliso a vele, i le awhaiva se lawono se fulu. O lo whamawina o le urua i te itai o le a onga i le vai te mi le awhaiva se laudua se fulu ma le wha, o le tamali i e swawhaia anapu solofa. O a vele e lau i lola na ula sisi sama mai niwe, o le to telefo inisi o ia tangata mai lea tunu, sa oa oina i te tonu o lea onga a vele. Sa wha ingoina fo i lea teimi, i se tama i ta ila le lei sa moa, sa wha ingoina sinale a vele. O le vaiaso a toa nei lo wha ngā solo ei le nei wha moe moe, mai a mai a le solo tele ma le sauninga o lo wha tautei e le teimi le nei ruma maota o le malo. O na toe a ngai umalole i le lau mua i a vele, e oti na ile ripine o le fale sa motele ua whae longe nai le atoanga o lona sela utau sanga. O le fale sa moe pe o na fuafuaina e le komiti whaafoe mo le atoanga o le sela utau sanga o avele, o lo momoli mai ai mafufonga ma teimi e le ngalo, o le fale o na a mata mai ai le kolisi i le awhiva sela udua se fulma le whaa. O le vai aso nei wa sai nia se malienga i le vao le pulenga o le tātou malaiva a lele wha vao maloi whaleolo, ma le pulenga o le whale einga le McDonald. O le awhausia i le isi lan lao le whale einga e whaatuina i lo tātou malaiva a lele. O le masina fau, le masina yulai, wa wha moe moe o le aswi nai le ele, mo le wha moe moe le McDonald. O lo iei le wha moe moe na i oane i le taninga malo le atunu i le fontele a teitai o malo le taupulenga e usuia mai sa mua ia o ki topa ua tatala le whale einga e le ngata mo i la tau au topa atu le malaiva alele au nisi fo i le tu i sifo le motu o le ala talata ma whawhaingo fia mo i la tau i so o se teimi mo tau mawhatanga. O le vai so fo i toi vala au el komisio whaamasinonga le fionga le whaipule o sa nganga numero mua, le fionga lo au sola malamalo kene te sio, e se mata aupu na talo sanga i le fionga le fonftalai o le mauta, le fionga papali i li o ta euma se pau, mo le whaamasinonga i sana polo a inga, e le awanoa leo na fo le pale mene le sui whaipule, mo le tolu aso e au noma se wha anoi. O le tolu aso so o le masino o ki topol tu sangan tenei, na whailoa i le fionga papali, e le i whailoa ne ia te ia le fionga le whaipule, lono tau esea ma le awa ia tu le fontanga le pale mene, na tula i le fionga lo au mawhaato ese lumo le fontanga, peitai, na ia te ena mōlianga le fionga le fontalai lona taltununga, e le ise tula fono na ia solia. O le vaiason te neina wala awele mata apu lumo le komisi, mai ele i maua sei unga. Ele mai ai o le fontanga a matai o le fio anga whale ula, e tu sai o le mata apu le wala tapa au tausi e le fio anga whale ula, o ia foi leo le whaipule o le tumalo sa nganga numero mua, na tā pae loa e sui o matai o le fio anga, le dala ata le TV tasi mo se whaatalonoanga e au mai aiso lātou fina ngalo,
E whaatonu tonu le tele o whela ua inga I lunga o penga te wha ilangi. Wa manatu lea fiu anga, wa tai sei nai le whaafunga anga lea tunu. Na whai loi nisi o whina ngalo, o le mata upu e le o se mata upu fong. Wa loa tau sanga o tau mawhai mai. Ma o le foi wata o to atu le wha masinonga. O le aso ngafu o le vai aso nei na wha audua I foi le tangi le fionga le whaipule ma lona whale tua. E a afianga ma wha o ngā lima pe o na la ta ua. Na o laha afia ai. Na ta ua foi se tasi o matai o le fioanga. O si ainga le sa wha ta ma ia le tele o lato me to tino. O loo leo ina nisi o tau le o le nuu. Mai o loo sa ilia lava I lato na wha tupuina le wha alavi lave. Mai ua ta oto foi se fina ngalo au tasil fontanga le nuu. E na ia whaatau nuu le tawhia seo le ainga mai ele o le awhiu ango whale ula. O nau latu ta ua, o se tarusanga ma se whaololo maau, a le fionga I le whaipule, e na ia tu mau le file mui le nuu. O tala fauia mai Samoa, manuia le nea solulu, whaasoi foia. Musika o malolonga matau mawhitanga o le awa uli, fitu walu tolu amo si ufofonga o le laumua. Musika o malolonga matau mawhitanga o le awa uli, fitu walu tolu amo si ufofonga o le laumua. So va tala fatu tatu tu nei temi o le auli luis for minuti le uti ele litu la sifu malua te fa malua tu ila nga lue ya mai sifu nei o tatu tu tau si nei temi o le auli manatu ya le mai for temi o to maftanga va ingo le auli ya fa tai fu ila nga sese fa tai fu i mata pini no kuka ya wa fu nei o tatu ma tu nei temi o le auli manatu au tatu fa fianga su filoi musical temi o le auli El manatu se teimo momoa ia ona whafonga le tātou tunu mai mo me fu ila tūlunga o tātou ape fo linga ma YouTube channel ia I te unu manga o le wha moe la so nafi ale kolisio avele I le whamanatu ina lona se lautu sanga le sauninga lotu na teite I le sunga I le whaafiangenga Reverend Baunga Motu o le whailautusi o le maftanga so whaatasi a whaifi au ia mai kale sia Samoa ia isu tātou tunu e ngāta fu I le whaafonga I le malenga lana fionga I le malu le malo Samoa ia pe ona ila so nafi o nau mau foi lunga tatu ape folinga ma le tatu YouTube channel ia nisi o vaenga taua o le aso fa nafi mor avele e me se foi fa poponga tatu telefona tatu tel mai sa mo ia ia le ia woli e me se ia vai ainga te maftanga
vai pe au le vai ngalo tu. Ia e tu mau sumai le ami o tonu. Tau mamau masiva ma pale apa. Ina de ia pa ua tuai i le angasala. Na olo masusu mai whami whangi isu. Ai leilo o le masusu o le aitu. Tau nu mai, o sui lau ai. No mo mukuka, e karpatu ai. Na ole happy, party every time. Ha ha ha. Ole ke mai, walu fasau ai. Ele imarsani ai. Upo silo matua masito e aina. Sunga ie rupa mai le ainga. Sa ili le le sau fai moi ponga. Se tamano fa mau le le ai le se opa. Na ulo masusu mai tari tari iyo. A ole pusi ai moa si awa bio. Tau nu mai, o sui lau bangai. No mo mukuka, e karpatu ai. Na ole happy, party every time. Ha ha ha. Ole ke mai, walu fasau ai. Ele imarsani ai. Ona i do putau mamba e si to e aina. Sunga toanga e whalongolongo musika. Papel ko mai ni am siti. Tau mai mani DVD. O tu peonga e alui le whatau pese. Toanga e alui vai i a Mikaele. Tau nu mai, tau lo se i vai. No mo mukuka, sa e patu ai. Alua siva, siva every time. Ha ha ha. Ole ke mai, walu pese sau ai. Whamasani ai. Asua Felice Mikaele no mo kuka le te mo le wuli fa fonga mai mo mai foi i le tatu proclame le peon fa iloatu fa mai mo kolisi aveli la so nafi ia e usi mai fa fonga ngal tatu tunu to tursi fonga lo mo i Wellington e fa ftai Avele tauta iae. Ma lo le tau. Lau ngā luenga whaatonu tonu fo lau na sa whaatino mo sa mo. A ta lau tunea o ngā luenga whaatonu tonu sa e whaatino mo le atunu. E le umai se aso e tasi. I oe. O le se lau tau sanga, o le pale le ngā. O se a onga, o se nuu, o se maro, ua mawhaia ni mea te tele. I oe. E le o vi ingara ro tangata. Tātou te ope i le atua. Lau ngā ruenga whaatonu tonu le au maia e o mai le so. Le anga na papati soina o i le nganga pa ia i le asona a mata i a vele. Mātou tere iai, tātou tere iai, fura tua tere o tātou tere iai. Ai le i mawhaina misi le whaamanu ianga le nganga pa ia i lunga le ele nei. I le taimi ma le aso na whawaina i avele. Le anganga na e lo wha wau mai per wha tonu tonu fo lau wha le anganga, wha re tino avele. E o mai le so.
A mata mai le ainga. O fia ni ta mama tina manuia e a e tu ia vele. O lato fausia ni ainga. Whana nau ni whanau le lei mo sa mo. O fia ni nuu le lei. O lo sa o whai e sa o whai ngā li mo whai pule ni matai a vele o lo whai a upu. Whaton wholaua i ala i le nganga o le atua. Tu atu le kare sia. O fia ni au whai pe laue. O lo la haunga e o mai le so. Nisi ura nango mai tia. O lo la tō whaatonu tonu rum ta au sirisiri. Ina ia maa losa mo i le atua. Ia ola i le nganga. Ola i le tapo inga. Ma le vi inga o le atua. Lau whaatonu tonu fo lau wha le nganga na avele. Se maua avele le pai pai ni e kare sia i sesi. Ma nol ngā rulue. Tō ina. Sunga presidente, Shea, ofisor Soni Pope, Patele, o esa whana nau nei le. O fia ni au tama whana nau ai longa i tālonga. Ai ala au tama whana nau le latara tama i neia. Le tama o tōna pulu. Ai pēta tō ma ame se pati se tasi se marana tama. Ma lori tōna. Ta longa o i nei le anganga mare whaton ton fo lau whai aonga mare lau mua i avele awa au si tai tangata o le fua mai a leu si tai mai mautai to tele nisi o ano mo whana o manu i a whaftai a avele no whai atu e le uma upu i se aso si tasi pe a tusi tana o ngā o avele ele uma ele aso tasi ai tatu o ia ile atua ia maua lunga le viingo le atua le angora na ngaruenga ele ngata ina fau tino le tangata ai fau mo le nganga ia ola manuia le tangata ma ia sava vali ma le atua mo le ami utonu ia wala voio a vele tato uo i le atua ri ne fiafi. Ma so umo na wha manatu ai, nei wha moe se lautau sanga i le whaingo fio na maua. Tato wha whetaia, le alofa tele o le atua. Ia lo wha awau pe nisi o ngā ruenga le le iau mai le sope o tato wharsa moa, ia wha manuia le atua ia ao le tufunga, ia mar whaara inga sa marama. Ia tau manuia le wha moe mo tātou. E tau o lunga i nei se rautau sanga. Ia manuia le ripule. Sunga le ripule marai ngā whaia aonga. Mai se rau mua i tama matene o lo sangi. Fia o rātou taimi wauria mai se rautau sanga. O e fungo whai uina. O male loto le ngano mai o ame. O male loto fia male loto whaastai. Ele nei whamanuia atu. Ia manuia te le lava o tātou te tāi wharmano ai maithi. O lo tātou mālo whaarorongia man whretua. Amen. Lau songa il tai o le sauninga. Lau fionga le tamai tai palemia ma le kapeneta minsta langolango. Lau fionga le fonftalai ma sui malu o le palemene. Lau fionga le sui o le tupu. Mai le atukuki, King's representative, and your good lady. Lau fionga le tai fono ma le paia o le mawhitanga tama mateine tuai o avele. Lau fionga le lipule, le vasenga o whai aonga ma le lau mua o tama mateine aonga o avele. Le paia lau whinga luenga tatofi le atua, ai tainane le paia maulunga o Samoa o poto mai i le nei aso. O le ua mautu i liu le atu o le tautai mata palapala. Ma ua utu pupu foi le mai o le tautai e li. Wala fo ia foi o lungalu a tata o tau leia. Ina wasili ofe tautai o le ngātai fale. Aia e manuia i whanua wha tautai nga. O fianga nai nei le whaungangana. Se whailo i langi malie le vi inga o le atua. Ono le wha moe moe o tau nuu. O le la au o le soifua lea.
O leo o tātou te pai nei ula, ma ua tangai I mata ngō fie. O wa o lea tua lama sa na ia tai folau I lo sa. O tau ai manu lo wha moe moe le so, I le wha mana tuina o lo se lau tau sanga avele. At Spotlight Spot Tag Sale, Eminence 1,000 thread count sheet saves Queen Bed $49. VIP saves 60% off flannelette bed linen and winter blankets and 40% off pillows, so you can make it, snuggle it and plump it for less. All backed by our bargain guarantee. Sale on now. At Spotlight, it's what you make it. Wednesday alert. Today's the day more New Zealanders lose their wing mirrors. Yep, today wing mirrors take on the world and... O te whaftai atu mo le nea manoa. O te whai aise upu whalai au mo le centenary. Po le atoanga o le salautou sanga o le tātou kolisi o avele. Ma le whaalolo tele, whamalulu atu ai. O lea o le au tautala, ai le o au stamatu ai o le tātou aonga. Ai o te whailo atu, sa ofi aonga lava I avele a o le titi. Wa sa o whaalongo I vivi inga o le kolisi. E whai e pēa e le tuangane o lo tina sa I avele manofo tu mauai. O te teletonu o I o se tasi o lua I tamatuai o avele. E whaamanu e ina I le whailonga PhD. Ina ua malanga I Amerika matoe a onga ai. Na avea murmuriane ma whai whiauto ina I whale asau I manua Amerika Samoa. Se o ina malo lo manu malo. Na mafua ona o le a onga I avele. Ona ina unaule tu fine katoliko lo tama. Ia vea un patele pe o matua. Ai manao lo tina la mosa. O te alu le kolisi fa fai au I malua. Ina I fai au au e pe lo uso matua. Na ua mata I le aonga I tu malo e tasi a ana I vailutai. E a ongo mai tamaiti mai fale asiu e o I fale latai. O aso na e fiu e savali le aonga a wai le teli ni pasi, mani ta amale e feo iai. O na maua leo lo wa manoa le kolisi o Samoa, ma so ai ma le kolisi I malua tusa ma le manao lo tina. E ui ai le I mae. O na whaasolo mai ei le I le alofa o le atua isi la sanga o le olanga, se o mai le nei tai ao. O lo o tātou mafuta ai e wha manatu le nei aso tā ua, o le salautau sanga o le kolisi o avele e pele I a Samoa. O le fesili, ai se a e pele I avele. O a le kolisi sa o ngai tua a, o uso, o tua ngane o tua whawhine, o whanau. O a inga fo I mau e pele, mamamae. Tātou te mita ai, a wa whāturai mai ai, I avele nisi o taitai longa ma leo ngā. E pei o leo lua I whonga whetalai o le maota o Samoa. O nisi o minista o le kapeneta, o whaipule o le palemene. O nisi o whaururunga o matanga luenga, ma whaalapo pitonga le malo. O nisi o taitai o e kalesia, whai whiauto ina, o sea, o pātele ma lau whainga luenga tatofia le atua. O nisi o whomai, lo ia, suetusi, whaao le Universite o Samoa, mai si tula ngā tofi maururunga. O nisi o whai pisinisi, whai ati nae, ma whai whātoanga. O nisi o taitai ma matai o whioanga ma lalawhanga. O tele na walo tau sao i le malo o e kalesia. O pisinisi o nuu ma le atu nuu au au. Whapea ma whaanga tama I ta alonga ese a onga. Ma ta alonga whaavau malo I le lololangi. Ai mese leve ai me se mpini la kapi mo tausanga e tele I lau ta alo wha tausala, lau ta alo malosi, ma le loto ta alo wa tuutasi ina I manu malo ai. Wo fo I tu motu le masa Pasifika o wha manianga o le poto ma le atamai, leo tātou wha tasi e nei le nei sauninga ma le sui le tupu. King's Representative, Your Excellency Sir Tom Masters and your good lady. Wa mawai lau matatia avele, wa e ausia I se lau tausanga o lau au nanga. Wa sa ofa na le lei, wa malo, wa malieo. Ta lofa le tauti ngā o e sa saina le mau filifili,
Ina ia whātuina le nei kolisi mo alo ma whanau Samoa maisi atunu o le Pasifika. Tā lofa le fitai tunga pule aonga ma whai aonga sa tauiwi ia popoto maata mamai le tupulanga lalo vaoa. Tā lofa le titi whaitama o mātua sa lato na ia ai alo ma whanau ia sa ili malo ia oonga a waso lato rumana i manuia. Ai tainane so lato sao mo Samoa i ona vaenga ese nei mātai au. Wha malo, whawhitai. E ui o whailangi le wholaunga le tō tele o le mamalu le atunuu, o e Samoa i malae ma sa wha awawina le awawina i avele. Whapea mai sa pu le aonga, mai sa ngā lulu na whai aonga i avele i tutonu le nei lua i se lautau sanga. Ai mana tua pea ma whatau waina i lato uma, mo la lato soifua tau mawhai, whapea ma lato ngā ruenga. Ia whafo ia tui pea le bi inga ma le wha manu i le tātou mataisili i le lani. A vele, ne ingalo le atua ina ua manuia o ala. Ne ingalo le atua ina ua e maua le poto. Ne ingalo le atua ina ua e maua le malosi. Ne ingalo le atua ina ua e maua le tamau a inga. I manatua ai le nei aso le finangalo le tātou atua. Awane imita le tangata poto i lona poto. Awane imita le tangata malosi i lona malosi. Awane imita foi le mauoa i ana oloa. A o le mita ina mita ia o ia i le nei mea. Ina ua mawhau o ia ma ua iloa au. O au lama le li o le whaia le alofa ma le whamasinonga ma le ami o tonu i le lalolani. O wa o mea ia o te fia iai. O lo fetala i mai ai le li. O aso fo i whapenei mana tuai, o le tātou whainga malanga i le nei o langa. E pei o le whainga malanga le no filfilia o le atua, le no o Israel. A o ina whea ngai mapopua ngā, o ana o le atua lava le wha moe moe. Ai a o ina taunga le mu, o tu la wha i ma wha ngalo le atua. O le nganga le na o le polo ai o le atua le whanaunga Israelu. A o le so po ia le yoritana e o atua i kanana. Ia oe, ne ngalo ia te oe o le li ilo atua. Ilo le tausi ia na polo inga, mana whamisinonga, mana tula fono. O te whai atua ia te oe le asunei. Ne e ai, ma e maona. Ma e whaia whare le lei, ma nofo ai. Pe tuputele foi, laulafu povi ma laulafu ma moe. Pe whaateleina foi au a rio ma au auro. Pe whaateleina foi au mea uma. O na whaamaurunga ina ile oe. Ma e whaangarongalo i le li ilo atua. O le na umaya oe na ile nuo ai kopito. O le mea sa nofo polongai. A vele, o le finangalo foi le nao le atua mo tātou uma. A walagane ingalo o ia ina wa tātou manuia ma maua le whaea ina. Ia tātou whai malanga pea ma ia i le tātou savalinga. Tātou te manuia ai. O o ia o le tātou te lita. E whai ia mo tātou mamalu. O ia lava e whaea ina o tātou ulu. Ia whaamanuia tele le atua ia avele ma le whaamana tuina o lau se lautau sanga. Ma lau au nanga mo Samoa. Ia tō mailangi manuia mo le paia ma le malu o poto mai. I le nei aso tau poina. Ia soifua ma ia manuia. Tell me, they love, they say,
Nau whaafonga le tātou tinu, mai mō mai fōi ia, I le mai mō le nai le aso na whia kolisi a vele, whamana tuino lona se lau tūsanga, ia peona i le sauni ngā lotu, na taita i le sunga le whaafenga Reverend Maunga Motu, ia le ngāta fōi lea, ia o le mala lenga lana fionga i le malo le malo Samoa, ia tuimari le whāno vale tō soalo vile lua. O le ua tōi sumatasi minutu tuene o tale uli tūlai tasi wha o tātou whawithianga, ma e tātou tautuali tūlai lua, ia tātou se musika mwhawithianga su whiwhiloi, il nei tino la wuri whaftai. Se la fai e aule lei, hey, 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 hey. Lumata ngo fie na wa ilela, se asulu ye na yo la fanua. Le moana ila ile masina. Oh mata ango be dina tawita, filanu lanu wa ipe yo susana. Be o se ia eta oto wa tumanga. Fire tell it to you, wing man, nice suma, time my futa. Botele pelo yate ole lava su e yo tua oila umasima. Automotino a bisia, oya ole ma with papa sa. If a man in all the love mutulea, love for your love mutele love there. Valele love for ilea, the mouth for ile fully malesea. If a man in all the
le fai ma vai su le ai si tassi falling a mata e pele lava oi lo fatu fai uangalo ya oi le alo fa male lo ia le fa fo maltatu tunu fa vithianga na fa ngoina sala fai au le lei ese la le lei o le nei fo motu fai me fai o sala fai ia mal fa tu kan la lei te mi o le wuli manatu ia ona le utatu mai te mi tatu to ma vai lungo tatu ala le tasi ono tis tasi fa mo le tatu frequency ia mo nei fo ia sulu mo le nga fa tai mal fa ma lo le tatu tunu wompa anga tatu ala le lungo tatu frequency le tatu mafutanga mai la veli tu la fitu town la le tatu to mai tu no mai lona fai unga ha mangalo mai sto tua le tu tamali il fa formel tatu tunu ha mangalo sasi ia si tala fu wala lo si tiu te foi si tanga o le tu tamali il fa formel tatu tunu fa mangalo tatu pol klame tatu to e filo ela sa tau to pulola mole tu le tolo tu si fuma sa mantoniola tatu te filo ili tu la fitu town ai fa wo per tatu tu lungo tatu a Facebook ma YouTube se pa ia lavali tu la lu ela uri nei tatu ru lima fa to fa lungo tatu frequency se fo mai manuia ia le fa so nga Samoa sa kula fai mer ko o nga fui fa sale le ala la ko pule le wa nga e mo mai pule sale aula ko pule malai ku fa le nga fulu ma fo fonga nga i fo mo fa mai e pule sa fo finga o lo malai e si o mi e fale lo ku vai singango le ku malo e pule a sa o lo malai fongo o maki ai ku au pa solo mai le ku sale nga o le kala mala mai ku vai kasi fale ko le malai le kamau a seka palau di sifo ma palau le fale fai pule palauli i lo malai fongo i vai lo a se u a ko kingo le kama ma au le lei sala fai e o nga mo pa io le kala le lei me mi kai le loko fai ma sei wa sa fala le lei le mo fai ma fai la sala fai e au le lei Never mind le lei o lo mutu le la fai o lo mutu fele lava le ba le lo fo ai le le ma fo ile fuli ma le sea Never mind le lei o lo mutu le la fai o lo mutu fele lava le ba le lo fo ai le ma fo ile fuli ma le sea Hey 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 se la fai e au le lei Hey 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 Sia fo ila ulu se va a ia mato Ole la male masina o lo uanga se toa
tonu fale alofa ai liba ila utautonga uala vea yo umama au utotonga sau yo tau ta eva eva le o peta tenu nofo ile mali e o si o loto awele I e toema salo fuma e te tali tonu pe ata so la I maunga e te tali tonu pe ata so la I maunga Feliz
tu ai le nuna mati o le akai le mo ni rosa e le olai Paulea o te o poina tu au nei moe o le ale ai se vale I lunga o le manga na te patau mataua le ai poini opo le anga e te toe la ei Mea uma e tu mau pea I o luma Ina ia e loina Paulea o te opo ina atu Au nei moe Pele o alofa umana I so se mea o te mapaya Ia tau tuana ma o e oro ulea manao Paulava o se auro o te avatu o manatu ia oia te au Paulea o te opo ina atu au nei moe Ole ale ai se vale I lunga o le manga na te patau mataua Le ai poini opo le anga e te toe la ei Mea uma e tu mau pea I o luma Ina ia e loina Paulea o te opo ina atu Au nei moe Ole ale ai se vale I lunga o le manga na te patau mataua Le ai poini opo le anga e te toe la ei Mea uma e tu mau pea I o luma Ina ia e loina Paulea o te opo ina atu Au nei moe Paulea o te opo ina atu Au nei moe Le alofa e le uma O te teu pea mo e sunga uanga Tai o uma faufaunga Le arasi mai le panona O oe o le maamora e ila Mana ia pei o le penina
Nisina umea taua ia mana tua e itaua i whaaba e lea lofa mai lea tua Tatala maia le whai tatoa Fia losu nai usonga lofa atoa Ua beita o se palonga Fia losu nai usonga lofa Ua mai kauinga le tele o kangaka wa umai ua fiu fo i kala. Ua le fua kasi lava se kangaka. O kulanga ua fiu makua i wha kongu kongu o koulasa. Malo sile usika i male loko maa. Hei hei sunga o le makaka mai i le mua o le ala. A fua mai le le usika i ua whanga o mai o le pe o le maka o kulanga ua fiu makua i wha kongu kongu o koulasa. Palo silele usika i male loko maa Whapenga nisi o le au matu ua whai whakau whai kai ko alu Ua whiwai au ma ale fua Ua umalau mo le pusi pa ia mai le keni se tau le whaalinga ai pei o le kimu i le kua o le pako le ai ma se fua Le fia whaalo mo i se uku o le ola wha se va se maloa solo ma le lea lofa E le whai alo loku e se pusi pe ao o inga uma sole lo ora ua umalau mo o le pusi pa ia mai le keni se tau le whaalinga ai pei o le kimu i le kua o le pako e le ai ma se fua
kala se kasi o ka mama whaasoa mai o ka mawhikia. Ingisi ko au masano whai a ka kiwhanga. Whaau ngai ngā o si o ngā whawhingi whai mapingi au kuki se kasi o ka aenga o le se lau ka langu sila male pusa lama lama. Oka e mapua i le ngaso le ua le fua kasi se tangata. O le ola ko whaavalea o lo ngai ua o le o ki ngarianga o mo pukulanga male au mama ua whaapea o le usu whai a ka kiwhanga. Ano no whamai a kalia mai le whaupuanga. Ua umalau ma o le pusi pa ia mai le ke se kau i le whaaringa. Ae pei o le kimu i le kua o le pako le maa ama feu o kalinga ua mai kau inga le tele o kamaka ua umai ua fiu fo i kanga. Ua le fua kasi lava se kangaka.
mate mate nei Wha mea tai tai le ato Malau tatalo Ia toe ta whaso fina ngalo Pe o le tau tai Fo lau E tau mai tau ta whenga le au Ina ne I o mao I le malu o le tai tai au E uini manatu whaau li uli tō A o le alofa ua whau malo E tau whono E le mapu I le ao malepo Nai au me ta foa whai wha a tauto Mate ngata isi o nei loto Au e le alofa O asua mali e ai mea o ona Au e le alofa O asua mali e ai mea o ona O te le whaatau matatau ina funau so manatu O polene I lape o ua whatia I le papau Ai o te ai uli pea ma o no sai E ai o se aso au mai o se tali So alo whaanga a vea ma o asilo uanganga E uini manatu whauli uli tō A ole alofa ua whau malo E tau whono E le mapu I le ao malepo Nai au me ta whoa whai wha a ta oto Mate ngata isi o nei loto Au e le polonga A ta fia mapu I so alofa Manatu whauli uli tō A ole alofa ua whau malo E tau whono E le mapu I le ao malepo Nai au me ta whoa whai wha a ta oto Mate ngata isi o nei loto Au e le alofa Ua sua mali e ai mea o Au e le polonga A tawhia mapu I so alofa Au e le polonga A tawhia mapu I so alofa E te le I tawi maina e awhisi I te nei Ma e sapai Nangalo mea maule ne lanu langi Ai o lo vai vai Sa o sa ili se e lo famoni E le I tali vai Noi mata malingi mafutanga se malonganga
te mawhai Taimi o te vai vai ai E musu musu mai lo tatau mawhai Yesu O ia o te malosi ai Tula i mai O si o uola vai vai E sauna lemu i a o lo umatai O te malu ai I whaingata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe o na tinga O lana tausi mai O te mauti no te olai O lana tausi mai O te mauti no te olai La vai fai ngata Le ola na nei maona kua puna Ai o te tu Ma apa tu ya Yesu Yeah Pe angi mai afa O le nei lalo langi maona tinga Yesu O te maua le file mu La imai o si o uola mai vai e saunga lemu I a o lo matai o te malu ai I whaingata e o mai So mai le sami o fita le ai maso fefe o na tinga o lana tau si mai Mauti no te olai O si o uola vai vai E saunga lemu I a o lo matai O te malu ai I whaingata e o mai So mai le sami o fita Le ai maso Fefe o na tinga O lana tau si mai O te mauti no te olai O lana tau si mai O te mauti no te olai O lana tau si mai O te mauti no te olai Samoa Tona o lofa avae Muna o ia E tali mai o upua puanga Uanga o ia E tali mai o ufaingata Uanga o ia E tali mai o upua puanga
te tauti no atu ana oe I no ufatu no ufa amoe moe uata sinava oe e umahi mana o ngalo ulotoe e umahi mana o ngalo ulotoe Sa o moe ai whai la o miti Watafa atasi ma o e la o pele sili O ia we o tino wa maniti Le whiwaia o e le suiti Ua pei o e o se tungala au matala Ua ina me manongi wa sisala Wa tosina ai o mawhawhau ngai a oe sunga A o umiti lunga le alunga O ia ue uana o samiti Ni mawhawhau nga mo oe wa sili A tonu e ai se malamai Le lumanai Fantasy ai ma oe la o hani Ua whai oe ma ve Ngama mawha E ole o langa ole a taunu I le ngatanga Au senga se wauile ai se vai fufo Le whiwai a oe le uo Ua whai tau a sole o langa Salosia ai aua ne I wawe mai le ngatanga Ai sei whaatino ma whaataunu le wha moe moe Se mea te leo te whaia moe Oi au e wana o se niti Ni ma whawhanga ma oe wasili A tonu e ai se malambai Le lumanai Fantasy ai ma oe la uhani Oi, ue, wana, o se miti
salamo Ine se se malilea o le fasile o e pea o ita Peu te sau fōni te ona O te whato ese atu ai te oe He lo whamwhamana o mea O le ipu vai wa masa ai le toe maua mai Ai o te whaamoe moni sunga lofu O te māngalo hai O tonu fo i no manatu Te anu ese mai lo ola na tu ai E tu atu ai lo ola mo Yesu Ma mea o ia wa matai o na ta Angalo mai La upele ea se whaamangalo mai Ilo umalea malese sena o whangi Wa o salamo wa o fuli tuai Whaamai le lofa peio na amata mai ai Whaafetai atu I le whatu ainga I mea lele umasa e whaia Le tau sia hina sia tawhana Awa se manu ia moa so sau Ua o iloa lo wha maoni O le atalea holo alofa moni La o le ea toi wha alele lo ta ainga La foa ini le ama a ia toi wha a fuina La upele ea se whaamangalo mai Ilo umalea malese sena o whangi Wa o salamo wa o fuli tuai Whaamai le lofa peio na amata mai ai Ua whaamalo I lo ono sai I le tele o tai misa o whasi E ai singa ngana ai na o loi mata Talu o loa lo whai le mafutanga La ufana ue whama malo mai Se whaatauta inga se sele sa o whai Ai toe fuatai lo tato ainga O fio mai Yesu na te tauta ina La upele ea se whaamangalo mai Ila umalea malese sena o whai Wa o salama wa o fuli tuai
masina e wawaaia I lunga o maunga Le tumu tumu oe o naia o mawhawhaunga O le amalanga I nu uese Ae le ngalo oe la ubele Le alofa sai o talunga ia e te huina Le alofa sai o talunga ia e te huina Ana tua le tasi upu o le muangangana O le alofa ua whaasavala I lunga o mata O te mana tua tae vanga E ta ape I le ta whaoata Whaatali lau pasia e tutu I le awala Whaatali lau pasia e tutu I le awala Lo ulu watau valea I le nei mea Le taini muli muli o le a e lele I le ea Sa e tu'u mai ai lau tusi Sa o lau ina muli muli Male malingi o ulo I matape wa o wanga leanga Male malingi o ulo I matape wa o wanga leanga So we are tafa amava na faatofa Le fu ole alofa ya ngia ngia I lo tava Lo fatu pei ape I le fia vai ia oe Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai Ta whea ngai ngana o sia I luma le atua Se fua fua ngā mo se luma nā I mo I ta ua O pole vale o sia uloto Ne I liua le vai o sina Se tasi ua silia o e ai ngalo ai ita Se tasi ua silia o e ai ngalo ai ita So ia tafa amava e mawha atofa Le fu ole alofa e ngia ngia I lo tava Lo ufatu pei ape I le fia vai ia oe Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai